tasilima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whaalongolongo I lo walofa le tai au. Awa au te whaatua I te oi. Ia e whaasino mai le ala o te savali ai. Awa lo nau atu lo uloto I te oi. Ia e awa o mai te au e whailo whina ngalo. Awa o e lava lo utua. Ia taita ina atua o e lo wanganga le lei. I le lau ele lau le lei. Vi ia lo suafa lo mātua tua I le nei tai hao. Tai hao sing sengi male, tai hao te to ole aso fau, wa e o mai. Wa matalasi ma mātango fia o whaamurianga mo I mātou o mātu pese fia ai, le nei tai hao. Wa o au whaamurianga, mātou te watu ele vi inga ia te oe le nei tai hao fau, o mātou I fui o lumara nei tai hao, mātou whapea atu e pa ia, pa ia lava oe le atua siri ese. Oe le atua matautia, ma malu ma mana, e pule ao e mea umalava, e ifo ia te oe o mea umana e whaia. O lo lofa lo wha maoni mara wanga le leilo mātua tua, e tua mau mai le wawau e o le whaavavau. O le atua oe mali e mana oe me le lei malava, o le atua soifua,
mai la vavau e o le whaavavau le tua oe la eile vi ingo le mamalu. Le tua oe pulpuru le mātango fie, mātu whaaftaila o mea lofa le olofo nei tai au, te maa whaaftaila o lofa ua, tu te manu whai ngā marolonga sa tofa whaiu te ngata. Ue whaapopo nea so fōru lātu si fua mana mātu ni yola mātu o liel nea so lulu, fitu ia iaso mea o le wholaunga re neitu sanga. Ia o le mātou malanga o le nea so fōru o mātu o tua, na oe lava mātou te manu i aiwa na oe fōi mātou te malu ai. Tau te maile wholaunga a whai neilo mātu o tua wha mole manu ia whaiva. O le awhia ngai ma le tino le nea so fōru ai mai. Nea mātou whanau te mā, o ao lava maloa lofa, ia malu ti ai lantou o sa ili le poto he hala ia o onga, alofa whamulia i whaiva, whea ngai maalim ta mai tai whaia onga lo ngafa male o oina nea mātou whanau. Mātou te mana tua pēle a tunu pēle i le loto o Samoa. Ia iai lo manuia lo mātou tua le tunu e whaavai i ante oe. Ia pulea fōi ona te tai. E oe lo mātou tua i ia manuia o mātou te ngata manuia le mahalo, na ia mātou ainga umai Samoa. Whapenaso se vaenga le neila lo langi. Whamuria fōi nea tunu New Zealand lo mātou nofo mama wai. Whapena tunu umara neila lo langi. Mātou mantua la tau na yo mātou te ngata Samoa wa fōina le sui fua ngā lue wha missionari aiso se tafora nei kelope. Mātou wala aulo mātou tua le ngata na leo ina i la tau lo walofa iso se tunu o lo ngā lue wha missionari ai. Ai whapena fōi o nā lofa ili. Ngā ruenga le leima le tala ino lo whina ngalo. I alu lau upu male mana e manu malo ina i nganga tele mo oe malo malo. Le ne iaso. Te tolu ina le tampo inga ma le whaafonga anga na i mātou mātua tu asin sino le tunu i malu mātou malawa le ne iaso le mawhana whana lo olofa. A mātou iele ne vai taimo le mahanu lu. Whaafo isia pero lātou se fua laure le tino si te siri le nganga. Vi ialo suafa lo mātou tua i mea umala mātou whaia ne iaso. Whaamol mole whaamol i amaile tau tua. Ale Radio Samoa le ne iaso ato mātou wale mātou wala au i ne mea umalawa ala. Swafa mana malo Yesu ke risolo mātou li i. Mara mātou whaaola. Amen. We
vivi mwhawhetai e sui lo alofa mai. O lo alofa wanau nau o lo alofa tu mau. Me ingo le tualangina of a pese Leone High School, America Samoa. Le tautua mo Radio Samoa Sfalima, iwa tolu a mo wa tātonu ia le tula e ono. In this update, the government's being warned its changes to pay equity claims are going to push more nurses away from New Zealand. Legislation passed its second reading in the House under urgency yesterday to lift the threshold to pay equity claims of gender discrimination. The nurses' organisation says their members will be devastated their claims are being cancelled after years of waiting for settlements. Chief Executive Paul Goulter says nurses are telling him they're fed up. I've worked really hard to get a degree. I've worked hard in my job to be in hospitals or primary care, aged residential care, and we just think this is a kick in the teeth, so why would we stay here? The spectre of parliamentary suspension looms large over Te Pāti Māori today as it plans its own hearing into what's become known as the haka in the House. Political editor Jason Walls has more. Te Pāti Māori failed to show up at the Privileges Committee over the actions it took during the Treaty Principles Bill's first reading last year, instead opting to put on their own hearing, which it's planned for later today. This does not, however, absolve them of the committee's decision on a punishment for the co-leaders Debbie Ngāti-Wapaka and Rawiti Waititi, along with MP Hana Rapti Maipi Clark. The party itself leaked documents showing the committee was considering an up to 21-day suspension from Parliament for the co-leaders and a 7-day suspension for Maipi Clark. The committee will meet again tonight at 8:30 p.m. A huge amount of cocaine's been stopped from entering Christchurch worth $9 million. Customs seized more than 25 kilograms of the Class A drug at Littleton Port in March. It prompted a nationwide 6-week investigation and the arrests of 4 men in Christchurch, Wellington, Tauranga and Auckland. Canadian Prime Minister Mark Carney's meeting with Donald Trump at the White House. Speaking in the Oval Office, the US President told reporters he still believes Canada should become the 51st state of the United States. But Carney pushed back, saying his country won't be for sale ever. That's news. In sport, Wallabies coach Joe Schmidt has hinted Crusaders playmaker James O'Connor could make his international rugby return against the Lions this winter. The 34-year-old last played for Australia in 2022. Silver Ferns captain Amelia Ann Ekanasio is calling for Grace Wecke to receive an exemption from the new Netball New Zealand board to continue her international career. The New South Wales-based shooter is currently ineligible for test selection. Rules state only those with over 100 caps can play in club competitions abroad. Triathlon New Zealand boss Pete DeVette is optimistic Hayden Wild will recover swiftly from a bike crash in Japan. The Olympian was hospitalised after suffering a broken shoulder blade and 4 ribs, as well as puncturing a lung. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso. Mo mone tai au no whatalofa mo whawhila i whatu lima fo i lewa tele mara whalo alo Samoa la tino pele, e pa ia mara mamalo lau whawhonga kara nei tai au whamalo le. So fua mara wia, whamalo fo i le tino uli fo lau, tātu awe whatasi, le vi inga le tātu o tua le langi ua alofa mailo tātu matai, tātu o lia le nei aso o le aso o whaia le tua, tātu o te ori ori ma tātu fia iai, patu tia le anga le lei. O lo tātou atua le langi o le nei ua ma ora nea manoa tātou sile whai manua le o mala i lo tu sui fua manuia mara mātou wala i le alofa mai o le tātou tapa o sile le langi tau tailo tātou atua le tātou whalau ora nei aso ma tātou whalau le lalo na alofa o tātou i le nei aso lulu o fitu i aso mea o le tātou whalau ora lua hawhi lua se fulu ma le lima o se mai lofa whaua le porokala me maru le tae au o Radio Samoa Sfalima i matolu a mo na tātou vai lua so swani me fo insinio tātou Facebook mara YouTube o Samoa se rata si patea mato ona nei tawai meni tu tuina o se pa i le tu la i vai le tae o nei malo si fo maria malo su nei tae au tae Whamalo fo'i ia le langi mamara sunga la o tawai ia vi ia lava le tua le nei fo'i watau lia le nei aso fo'u fatalo fats fo'i a Samoa le tunu pele asa lei awhara vai aso ia le lei a mai se whamara se o monta tu nei tae au
The most beautiful way to start and end the day is with a grateful heart. O se awala silio na matango fie tatou te amatai nai, ma faai uina ai aso taitasi, o le loto faafetai. Manu e tele lau fo launga le nei fo i aso. Te longo longo atu te alama le ne tala le tala winga I le paola a winga mai le tua longo longo atu ia te oe una matango pie nene ua o maua wa muni ai lo Sangola sisters mal pese matou te longo atu ina wase fonu te ale tula e ono lo fa fonga le proklame maru le tai out radio Samoa Sfonima Eva Tolu amo
Nai milo jo musika su I fei loi se fa fi fo le tino le nei tai au fo. Ia mfa mala si au fo le lo su tu manga ruenga le nei tai au afanta to ya so to kwata fitu le tai nei awori ngaro ya te oi fa avano mai su taimi. Mo le tara bokala me a reto le ola mai a master la fa le kopa fai fo le namen malu le tai au fa le nganga mo tanto ile nei so lulu wata tu au lia today in history tara va vai body man tupu la sa fitu me ile telo to sanga va vai le tai na fitu le tai ne fa bo to folding al Britania pe tai fitu ta to bokala me matana le tai au. Tara mo bona va vai nunga la wala po amai nunga la wala nei tai au fo. Te whatalo whati e tātou awe ta vale umaile nei fo taimi o le tae au. Ia o lunga o le tātou au wala le nei tae au. Ia o lo o solonga le lei lava mai ta watu. Ia o le naolo o le lei ma feo lolo lava fo i le nei taimi o le amataina o le tae au. Lunga o le tātou wala te tere o tātou modo wei solo mai ta watu. Ia o le nā lava o lo o iai le tūlanga le nā o feo lolo. Luna winga le ise tūlanga i whaapole nei whaavesi ai tātou le nei fo i taimi o le tae au. E le o iai fo i se whaalave lave tau ta avale nei taimi o tae au. Ia, whaamaloa tua ia te utu umalava ave ta avale. Ia, olo mafta mai na manu le tae ala Radio Samoa. Manu ia tele lava. Ia le usua ile nei tae au nisi fo ile na ua maa nava le sifia na po. Malo le whaamalo losi. Manu le tae au ala Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala o le tau nei fo I tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa sfutasi alo I le marulu. I le nei vanga o le tai au winga wha mawino le tau le so o le whasolo ina awawa. Pa unai wanga li so taimi langi le lei foi. I le telo taimi o le nei fo I aso lulu o tātu o lia lua sefuru maurunga le mawhana whana wha mawino mo o kilani. Le o ngā tono vai aso o tātu I ai tai au pe au lia le whasolo foi na awawa langi le lei le tau. Tēnā vahenga au kilani, mai hoi kau mawhangwhanga mai kai au lusu tasi. Lona maurunga whasolo ina awawa pa utimo tēnā vahenga au kilani las whareile. Whasolo langi le lei las tōna imana sa sunga fua so lua. O le nā vai aso luma na I atu. Whamamongo tūna mai na mai tau mō tātou I le nei fo I tai au fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Sfuma tolu o tele tulai ono, le puni ala waa, ma lua loo lau mua. Ia, wa, ngā solo foi. So ngā whona mo le fontele le kale sia I lona lau mua I ma lua le nei foi tau sanga. Ma nui ala waa whai ngā malanga, whai ngā ruenga le tua mpale tua. Ma se foi la toa lau se whono mai e kale sia te tasi. Jerusalem
fulvalu le ua tia ele tula e ono ua whaamatala u ili le pese ia le seva inga mātango fire lau mua a le whakasai malua ia walanga ora vai tempisi nei o le ua whai malanga ia lau whai ngaruenga le tua ia ma usufono mai e kare sia te tasi ia mo le fontene le kare sia nei foi tausanga ia lelei manuia ia whai ngā malanga ora nei aso amu i oku la kua i sa mo le mawhangawhanga e te le mea e whamanatu ai a te au le fono le malua walanga o te mantua o kile ropo koe whangi vai kaimi o aso latu se leo leo e korisia lo mboenga ia e le fono ia so kautanga uma ia o le vaenga le siringo ka makua e look forward e kautanga kusape wakao o Amerika pe aka alu ka ke leo leo i fongo ia e su ala makanga ruenga manga ia fo ie makanga ruenga New Zealand Australia, Amerika. Ya wa mangingo a bawalo free lunch. Bawalo askulimi. Ya wa ba kami nga pe aka isi askulimi pe wa oka. Pe wa video ngia no ka mamo no kinga. Sa ole le tsavai. Ya pe ya te lo la wa leo a ele ya wa malua ele le fono. Le time. Ya lo tango ka ngo ku kami. Ya nga leo el korisia ro nga vai kan ka ke mi bika vai kan mi on fongo ka fa pe ko ngo man kan mo fongo sa le o ane le mato vai taimi ia wa leo le vai nga le tau sanga sfululua ia matai sai uma lava foi o le a onga ia le na mai leo la ko ia sa o ila lo su le si lai tuna fa manati ke mo askulimi ia wa ka ko isa mo ia so la ama wal askulimi ma wa fua o ka se ole aulo le na so bole malo lo fainga luenga fa tu foi ya masio fono mai e karisi di tasi tanga ben foi ma pulenga le malanga Samoa ya sa ngale mo fainga malanga le la famalanga le leyo tana matai langi fa talo fon pokala me to te lo pa ngale o fa felo fa talo fa mai fo ele nei tai a fo ma lo la verso so fo manuia Wellington e Amelia fa mo na lo fa talo fa mai Amelia lo fa tu nei tai a fo Oliana mala imi semu ma lo la verso fo manuia o felo e ni Oliana o me o nga ke ba nga ya skadi pe tale me lei kirkiri do Hamilton ma lo so fo manuia ngai kai ao ma lo backlash David Solomona also Oscar nga ke ye bangia lo fa tu nei tai ao tu sao la fa from my Brisbane Eti tasi limu ma lo lava se fomu nei tai ao tina puni mora mata tia tu pa ile lua manongi efu ma lo lava se fomu ria na sunga pule le fa pankeke ale ba ke kira so so fai sulu susta se fa ro ma meki wa takari hospital West Auckland ma lo lava se fomu ria la fatu asusi meki ya ma sunga fa tai amasalai o Melbourne sorry ala pola o Melbourne so e tangia nua ea ma lola mosi fomaria nei tai au o te tono New Zealand leva tena fi nau me le ole tutuso tongi i le vaenga o te mai tai mari o te mantua u sa tala novo si tasi o falitua le atino e la volunteer field tu langa le nei to sanga mabai ile mele o tutusa o qualifications ale tama pol tama malitina pol tene a ese tongina i tono New Zealand o le vaenga le o le pay equity o le te va ia tu ile vaenga le o e fofanga le minister mal parmia o vabe mo o le agency foi le fai ungo o fai ale o pasi fai tongo bombo malona lua o le pili lea o makua ile le ia mo lanto o levan fatel tali ia lato claim foi lele po a fe lo fo male malo matali mai i tulango ia impar o le pili la le kiki no o le amatua i fa le ngai no mal telo claim sala to ya kwa le mas good news le tulang tulang fa no na vai a sanga ila ile i claims o fa tsa inga claims sa vai mai fa ya onga fitu se fulu male lima le fa afe fitu su lima afe le fa fo ia o claims ai afa apela o le a yo wale o pasia le fa tsa mo o lo no winga o le atu mo le fai taunga lua o se tulanga fo ile o popole fo ia ma popo ia to tele ia wa leva ona ta atia la to claims ona o le pili le nei na mata lua
afe luas fulu. So o le lua afe luas fulu le taimi o tūla i mai fo i la le leipa la tau ia. Sa iai lava le fan na o la tau tuu wha nganga fo i lea mo le wha wawina o le pili ona sa le lei le taimi a o ngā lulue le leipa. Na iai lava ia tūlanga samwhai ona wha amalia i nai talo sanga taitasi. Ina ua leto e tūla i mai la le leipa o mawaila la tau whaingama o i la lea na to e la langa ai fo i e tangata. Ia le naunauta inga lava fo i ina ia utangia le whaingama alo i langa e te tau lava fo i. Ia ona iai se tūlanga e sila soa iai le tūlanga wha pena. Ia wa e mwhai onga whai a onga wha atasi le ali i ma le tamaitai. Io e tususa fo i o la wha ailonga. Ai ese atu tongi. O le tūlanga nei e le o tutusa. Ia o lea la na lai ona whai le whinaunga. Na a mata lai se whinaunga mai se tinam le take care. Mai la lo le wha aitu atu le saute o tātou ina ua ia talosanga. Mai loa hat. Se fulu fata la toru sulua sene. Longa starting rate. E le whetaui. O inala lena a mata mai ei lava. Ia ona wha awau se ia o le Equal Pay Act. Ia ma wha awau mai ei lava ona lango ina le leipa. Uma atu lo le leipa. Lea la ua to e iai wha le tonu le taimi le ne. Ia, o tua pata tua o le vaenga lea na tasha lau tau titilo atu. No wonder why to tele la to move across the Tasman. O le winga le tala fo lele to tele la to nei whainga ruenga. Wa prefer la to e o Australia o tele no po le hale mafu anga tonu, but looks like o to tele la to nei. O le mena o ele la to whai unga whai. En whai nao i sia tunu e sa lo to le whainga ruenga le leite tongi ia e kuwengi si lo sa meme a. Ia. Io e sa le lei lava tawai. Tele la tau a mata. A mai se la foi le tule i le vaenga o fo mai. Pe lava foi ana sau noa le minista o ngā luenga. O lewa mai tau atu o le tasili nei o tu wa tele ai ina wha ama amulu fo mai i le ngā lulu e tonu New Zealand. Ia a ua wha pena ona whai malanga e se atu. Le si vaenga lo o tu ai New Zealand i le nei vai taimi wa le asale tele o mene ufo ala ufa saina mai fafo. O lo maua i wafu whapena fo i mana valele. E moni ai e saunanga se tansi o sui o le motafono America Samoa. E ngā le lua au ala e o mai mene o whala whaasaina mai whafo i tono se atunu. E te ide o mai le waa e saura sami. Po le waa e lele lunga le e le waa lele kaungu. So ngal pawa i o vaenga whaina o mai ia. Au ke whawhekai. Ile ngalwe ngā leo mala tolo ngā lua i lunga mene o wafu. Vavena po e ile si vaenga tele msara pe 2 kilo kalama. Whala whaasaina le nabau se vaenga po motu sa te pea. Na la solusu le va mati na tau fia ile customs i le vaenga lea i Little Town Port lea nanga i atu ai i mama uai le vaenga o le aisa lea sa whapena pe 2.5 kilo kalama a wha liu tu peina pe ama le iwa miliona ta la o le nei aisa na wha moe mo Christchurch peita i ane i le leifo i ngā luenga le customs na la ai i ona tau fia la i le nei fo i aisa i mai le o atu Christchurch. So a whala i la tau lea ua molia mai le tolu sfurtau sanga i le tolu sfun maleono ia e tasi mai Christchurch, tasi mai Wellington, tasi mai Tauranga, ia malakasi mai Aukilani lona winga o le ring fo i la lea o lea la tau te whaawawina ia lua se lau 5 doses o le drug lea na tau fia mai i le taimile na mai lai le lua suliva o mati nga whaawawa i leo le su e nga fo i lea leo lea la na lai ua maua i la tau ni e tofa o le lei o le maua e leo ma le custom o lo ngā lua i le vaenga lea e tau fia i ma ave wha lea o ngā ina mai le ave fo le e olo i tua e wa te leo o vaenga ua whaina i to te leo nei atu pulanga tala vofo la tino vaenga ona o whala whaasaina nei e saola la tau maua kero lako kupe ai te lea ila whaina o tupulanga i tono lea tono ni sila whapenga whaka kou Samoa ia mai si vaenga laulangi so ole le leili na fo leo le vavena maua ia tau fia i te tonu i ma ave wha leo ngaina ina i awane ia whaina ia tupulanga i le tau fia mene o whala whaasaina ia le lei malola wa o kou leo wa o kou no ngā lua i kongo ia fo ia wafu mo le telo vaenga kaurisia ia maua uma langa ke o maua ngisi ale maua ngisi ia le lei o nei vaenga na matali tatu tai au ina wa dosi fulvalu o tele tu lai ono le fa fa po kana me malo tai Radio Samoa Sportima e Vitoru Amo
Tātou sanga luan pōra pō lam whai unga ruenga nei tai hau mālo lunga. Ngā ke sira fia le ia, mālo luinga, manero. Alini e lunga se le. Ela, Rosa pai mai no whāmi Samoa, ua sili oe. Mālo lava se fua, kia ora, good morning. Ata Marie. Samoa ua sili o ngā pele o e isi o roto. Tanu lo whāwai na ki ua le tō whākoto. Lo whāwai ua numera tasi le lalola. I tawa ua tai o e le tupu i le la. Toa tele fafine e a mio le leila tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whāna oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore
sorethroats.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau sila e mau a e a mami mo le asa sao tina, mauala e dop a tamaitai. Ia mautino fo I le vingo papa I sona lo o fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le aso ngafua ngai le aso toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. Tuatusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre le malai Vaadeli. Whaatalo whale pulenga ma le whengaluenga le Eveni ma lo le sifo maria le nei tai au manga ia mo ia le whaingo le ad le a wai sa o le leia a o nge fo e vai sela e o mambo le Mother's Day. I le ma whainge fo inga vinga se la kou ie. Le kupa lele. Vai ngai. Le kupa lele. E le ma whainge. E fia pea koe fo ima ngai. Se malolo mai fa mole. Se malolo ma si o mai fo ko waso. Ia lenga. Ia le lei so le o to fa fonga mai fa se langa. Ma wala la e ma nei a mo mam. Fa au le ia ti le mam le Mother's Day. Pea fene ele fa lo le Eveni. Si lai fo la e o tasha lela e le tai ona nei. Ia o tasina vai ngo. La fa mai so son mai le Eveni. Ta tu po kala me fo le maru le tai au. Ma ia ia le lei on sa ia o to ma. O ave mam. O ia fa ka usonga la e ia maru lo le o to vai sa u kofe ma. Fa ia mam fa ka usonga kofe. Fa ka wasi o fo mam fa mo e se va ngawa ka o foi la wore ngai ma fia ya o se fa la mai foi no ka ko de kai mia ya malo fa te tele ma ia fa iba ma tu fo la fa ngai ma le fa ngalenga ma pulenga ale veni e te mo e ai anga ma la lele e tele io o le me afile international ma domestic terminals va ile leia le KFC le lo nga vale le o moli ia ona e afele mori anga vale e ko anga vale round about menga countdown my warehouse ia nga all a couple of doors from there my warehouse ia nga ke mo Eveni ia nga ko fai fa le o la fa tau fa mon so se kaili o kale manga ngai le la asa wa okay le lei e afo I le pili for members bill were introduced in malo for finga malo for national Male New Zealand First Male Act. Male MP Tuki Catherine Wade. Ole members bill le mafai on le to mafai to moiti spulona to sanga lalo. On access to social media. O te loa Australia already wa levon pasia Australia to la fono lea. Ya lef ka o New Zealand for fanga fa pe. Mana ia te vai o kala o fia fo ilele ina o faitau ile amatanga lava foi wa introduce ele fainga malo po le National Party ia le nei foi bill I te tonu o le parliament ia te ia a fa pe o se makua o kala o fia malo oli pa o te foi le pitala awa faia onga o ka e tali sa pai e faia onga wa foi ona o le tele le afianga ma fa fa ona tamaiti o lo afia mai I afianga ia o le social media so moi la tola ia over the age of 16 be o lato I lalo le under 16 le fa tau tono ia le pili le nei e te tau wai ona iai ia le vaenga foi le tau fia mai iai lato mai le whaanga sa o loto ina ia o so se vaenga o le upenga te whailangi ai peita ia ni te vai ia ke unga o fia lava ai alua ai o nei whelafua inga foi e te tono le parlemene lava ia e le lango ina le act le pili le nei ona o le saunoanga foi a le sunga ya David Seymour wa makua I cheap kele le kusi o le pili le pe fo linga mai e nga o se mea na ona faata mai lava e le o iai se taimi nga makua tu wina I tonu ina ia ilo uma ha afianga e tatau ona afia le pili so ele lango ina la ele act ia tau la ia o le tula wa o makua le fia te vai
o le pili lea o le o tu i te tonu le vaenga fo inga le parliament's ballot o lona winga ua kui ko kongo le ben fo ila lea e mawhai o ngā halu ni tausanga o ngā whako ase i lea fo ile le vai whai whapaloka kai pe o le se inga o le ia alu alua wa maua i ona se i maila lea i te tonu o le pili lea ona whato a mawhai lea ona to e wha wau le ilo ina se ia ho o ina i loso ni taunu unga ia te ula ia o ke le ifi ma ngai le introduce a o le wha aua unga ia te ua alo na tu o le national ona wale lango ina le act ia te ola ofisili o la ia le Labour o la ia le Green Party New Zealand First cross parties e mawhai a onga sa ilia le tūlanga te sawana ia ina ia wha wau ai lenga o se mea foile le wa wha amata ali mai wha fia ai tātou ai le ai se tūlanga mautu ia olo wha taunu ina ia te ula ia ma ngai kele le introduction ia ai wha le taunu unga le wa ia onga o le waku i kokongo le Ben Pallet foila le ia o le wawa ia tu sai ma whenangalo le Parimio New Zealand Christopher Luxon so that's a message na tu ine lunga langa X page for le social media on the move is intended to protect young people from bullying, inappropriate content and social media addiction o lo te no fo mo tau tilo ila fianga bene o tamaiti on social media to ia tamaiti well control e la tomatua ele taimi whaongai na i la to devices while te loa at the end of the day lo te tenunga e palasi mai ale whawhitauri e palasi matua o ai e whengai ma tamaiti nei ile tele o taimi ai maisa kamile ua umamaile aonga o matua so ale lei ila ulo wawale te tenunga lei ale lei on control e matua tamaiti ia sao ia le vaenga o lai whaongai na li device ia sao le taimi ka pungi ka pe wa ka kaunga momoi o te lofo ala te lele whain wa kiki la kula vaenga ia mo le bullying bullying ku so mo fo le fia pule ma fia sawa ma fia moista miti ia ma le vaenga le inappropriate content ke le vaenga le fia ile mafo faul ka kiki ma ile lumanai o vaenga i le sini na popole ia so o se vaenga le lei lau tilo e ono pui e whanau na pau ale mea o ai e alu e vai ka maiki o ai e alu o ai o le malo o mai e monitor ka maiki po ofea le o la koinga vaenga social media lai so e pa umai ala i matua ale lei matua il vaenga whanau e lei fo se me a whainga i fuape o ele malo i le kuranga pene ai ale lei a matua o te lo ina e whanau halang fo ilu mana i mariona i whanau so whether the bill fo lele pe a pe whatau nuina pe e le whatau nuina au whamanatu lavlale mo tātou matua ona o le afianga o le whai ai o le tamaititi e mai sei lato o le lalo le se fulu ono tausanga ia e mana ia fo ila le tūlanga fo le tau mawhai au tātou ini awala e tau tawhi ia wana o ke whai aku tawai se ke whako le whai loko ia se whai aku wia lai au mai telefongi but ia te au ia o te tala noa foi le anga sa maa ngā lulue foi maa ua e control wha apena ia la maa whanau ia a oa onga ma le taimi lau tausanga ka le iwa ia whawhekai ke lea au mai lau fōai mai telefongi kule lea ia ngole mo moe whai le mea onga ia malama foi leo tae au koe wha apena au na whai ai monitor foi la ia e iai lava au e whai ngata ia mai e tele foi ia ni tu foi ia mo nei matu ai iai lava le awala e ma whai ai ona tau fiofia ma fa malama lava tamaiti o le kalangoa lava tamaiti ia a malama lelei ia ona teilo ona talia fo ile latou ia le tulanga o tam fai tui tatou matu exactly o le winga na fa talanga fo le le fa tai ton pulo nei matu la e ma fa on control na to fa na ka lo le iwa ia mai ka ko ke fongi i ku fa le i ka pe ia ka yao ia o la onga ia wai le ve kongolo la fo fa sai kongo potua onga ia ringa fa felo ia marke fongi kai mirela a vile ko mambo o podan ia fa ka mai ngale o la ko piki oi I mean o ko nga control nga ka nga i matu ina ia mautino ele o se tamoiti ma o awala se le fa seina ilungal mene o le social media so o tulanga na e pe el kula fongo pe le ai le introduce malo but at the end of the day lo watel tanunga ale le ya matua ile va ingo fa na tono fa le se me fa nei fa na tulanga le o makua e kere le fa inga
o tupulanga telefon o no social media o se senga whaonga ia o nei vaenga na waranga lefka introduce le pili e le fo ia whaipule tona palmene e se kako kikira pe but I know Australia Australia la kungu nga mawa wale wana pasi e Australia le vaenga Maria so se futbalu e le fitu por kala ben balu ta radio sabas volima de tolo amo tai longo pule a fa wo fa mi fianga o nei fo i tai hao so e male se tanto di poti madunga ole awala Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i matolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand. Tata toia nga ia tu lunga o le awala le taimile nei am ta vale le na lava o tu langa le lei lava tatou se ia vanga na fo ile vaenga le na Western Springs on State Highway Suma Leono le na wa mai ta watu a matana feololo na pisi le taimile nei fa pena fo i ile anga ia tu le nai te aratu ma le vaenga le nai Messi ia le na wa matana feololo le pisi o tatou on State Highway 1 o mai ta watu Rosedale ia le na fo i wa mata ia ona pisi mai tatou le taimile nei on 20A State Highway Louis Fulu Al o mai ta watu Kirkwood Bridge o lo faisi pisi mai i le taimi le nei ia ai mai se fo ila to o lo anga iane i le faitu le na anga iane le malai va lele pauna nai vaenga i o lo mai ta watu taimi le nei o le na o fe lolo le pisi ia mo tatou fo i ave ta avale o nisio vaenga na lava lo solonga le le lava tatou e lo ia fo fa lava ta avale tau tua na lo saunga le mu malu le tai o le Radio Samoa to se fulu fitu se fulu tolu minute ia ona ta leo le tu lai fitu
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tinu o mai tātua porkalame o le areto le ola I le nei aso e mai se lava I nai tina umalava o mawhai o na whaafonga mamai mo mai ia I le nei porkalame o tātua whaasolo atu I le aso tā ua o tina. O le kenese lua whaupasifuru valu e whapel whaupunga I longa lava o lo iai ua whetalai mai fo I ova le atua e le lei I na toa tasi o le tangata o te whaia sona whesosoani e te tau mo ia. A le upula mo oe tina, ia e mai se fo ia tāne o whaafunga mai, o le tina na te whaatoa se mea. O le tina na te whaatoa. O le whaitau lea e whaitau iai o le, kei mi fo lea na uma o na whaia le tua, mea uma whai mau silsilatu le tua, ua le lei. Mea uma lava na whaia le tua, ia sone I ono e le lei. Ai ina ua whaia atamu, e umai fonga e le I se tala whapea ua silisila tu le tua ua le lei awe mai ua whetalai mai fo I ova le tua e le lei paua le me le lei mai e le lei ona to tasi o le tangata po le tamaloa le anga whaia ilo le tua ia eva o le whesosoangi so e iaila le whamatalanga whapea o le tina na te whaatoa inga se mea. E peila I ele na turo le tua o ali mai le tina. Ma kua whalikusi whai lea Filipi I ele tala whapea a olo ua tua na te whaatoa mea uma ya te utou kuke makiwa. O le tua e pile lava kako a o le tua whaatoa. E o le na tura lea po le vaenga o le tua e ali mai le tina. E atangia I le whawhine. Always lava o le whawhine e whaatoa ina se mea. Ia whaatitenga po so se potonga lava. A inga e kalesia o le nuu o le atu nuu. A le aise tina ia pie kua le palengi a me Ia e maise la I le tane. Kange ua whainei te tō rua ai alu lau tō rua I se mea. I ke whaalongo kua ua makua le seki a me whaamaunianga. Na ova ai aso lava ia e o ula ititi lo tuputupu ai le strako lo tama o nga pea male la talata I le lua o tausanga au kere I malama le ken podcast lo tausanga ai te alo tama lo tina o we I el matu whanau na ova ai ile o kupu ai ile strako lo tama sai ai ia ma mea na ia whaia ke wa ai e o lo tama whaia tanga mea a ke whaapauka ka ngā mea, e muki ka ngā mea, le tele o ngā luenga whaatina a makolai, o ia e whaia ngā luenga whaatina a matua onga, o ia e ngaura ka ngā mea, ngā lula I o luktamā, tu uia mako lava, mai sea o malisio usonga I lunga e ngā tausi mai luktamā, ke min ngā uoli si o vai, ia avelo mā ofu, ia tu ulalo whaamalu, ai moe luka mai lunga mako moe, e ala e taia, ua mā fola ofu, ke wa ai le kau mawhainga, ai le mela sili onga fale ko ele le ya luka ma so le ai ale mem ka ukia ol mai ka ika kama I mea ika pingi sasa ngi la ma to ka ma ol mo ka sa wa ale la o ilo ngi wo maku fa pe so le ki o mai ka ika si ka mai ngas ole le ai o sanava le si to lua nga ka nya o fa ma ngi fo ila ya le me le kele pe ale ai se ava le foi lai le taping e le usa ngi kula sutina ele o ingesi o matu ai lo tolu o la malanga fai na siaki ya alu siaki fai sina o mi pe masina luai le foi lai le o yai o mo kwale se kial mele ye fo e wala kala sutina kalo sia ya mafai nga sau sia so le vai aso ngi ua lata le sutina e lo le foi lai se mafanga o le yai so le e le ya me uma se ke mi siri le nga lenga o le mai kai fe au
o le taimi ele o iai le tina o le ainga. Le vaila mo tātou tama a tane awa le fieta ma au ku le ngai kaimi. Ai fai fa le lei siau to lua. Awa ele ai lolo to lua. Iong ai lo lea. Ele a koa me uma. Nei aso fai o tina o sa ungi ku iai. Ya fai maso e te whawhetai i le sao tele o to lua po tina i to tonu o le ainga. Au le isau mea alofa ia e whai le tina ia vele nei vai aso e te matua sui ai lava lawa mio whawhetai ia tina i mea uma whawhia ia tina wa aini ana ngā luenga masani fo ie tango o e whai whai o ia tautau ina tanga mea ia so uma alu o e tautau ka ngā mea whai o ie masani na kuka ia so uma wha malolo le tina ai alu o e kuka awa ele ai lo le tina po le ava oki me uma so le upu mo oe o le tina anai ke lua mafuta o le mea lofa mai le atua na te wha atoa ia te oe ai maise o me uma le tua whawhitai wha manuia i tina lo la tu whaiva wha atoa me uma vi ia o Yesu amen. Manuia tele na sautina. Happy Mother's Day. Tina miolelei Manga lofa Nate au maya o upu ole ola E malosi ai ainga O o e tina Le sui va aia Ole atua Tina o nei Wafa ai longai Le asofa apitoa mo oena E pa amana tuai E sili sili oinea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Mana tuai po itina Wapa ilangi le malanga Ile mapai na ngalo Ilo tawa sopa apitoa Naitina oi mauta ngase ngase Matutonu o aina Yalo pale tua Ia mawa lo so iua Sina po i o mapatia I maputanga o vala vala Alofa anga e silo na momoli mo o Elena Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina wasili oi Ote alofa yate oi mai leta ele Olo ulo toe Olo uola oi Olo ufatu oi Sina uma Wasamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei
o Samoa. Sina aulelei ngawa. Sina miolelei, sina o Samoa. Sina aulelei ngawa. Sina miolelei, sina o Samoa. Sina aulelei ngawa. Sewa wale si tina miole lei fa mai ele porklame arwe tole ola nei tai au no wato no mino tolo tolo talo le tu la e fitu le aso fitu me ona mena tu nei aso tau sanga bavai. Nisi tinam tama itai lawi loa le nei fo yaso i tausanga ua mawai ta siva tulufa Princess Juliana of Netherlands o le aso na ia tatala loa ia inai ia se whainga paanga i nisi fo i o va o ona i tu malo e pe ona iai Maastricht and Maastricht i te tonu lava o Netherlands. I le tausanga ta siva i wa fitu se tasile nei o watati whanga esele mata ina lawi loa na avea manumera tasi i le lalolangi i le taimile nei o le ata o The Fifth Element ia o loo whapena o na teine au tū mai ai fo'i ia le tamaitai ia Mila Jovovich. I le tausanga lua afe se fulu malitasi o le isi le nei o atati whanga e fia iai le toa tele ia a o loo whapena fo'i o na teine au tū ai fo'i se tasi fo'i o tamaitai le na ia Penelope Cruz ia ai maise ia Johnny Depp le ata la lea o le Pirates of the Caribbean. O mea nei na tutupu i le nei aso i tausanga ua mawai. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i watolu a mo, se ki a Radio Samoa. Faasila silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Whaatau se la e maua e a mami mo le asa sao tina, mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona a loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asa toa nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono i le fiafi. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse i le shopping centre le Malai Vaadele. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. In this update, the opposition's laying into legislation to lift the threshold for pay equity claims of gender discrimination. It's being dealt with under urgency and is expected to have its third reading this morning. Last night, Labour's Ingrid Leary says the bill will immediately write off 33 active pay equity claims. This shocking, despicable, backward announcement was made that puts the rights of women in this country back into the dark ages. Workplace Relations Minister Brooke Van Velden says she's trying to make the claim system more robust. The current threshold is too low, it's not robust, and it's less workable. And a decision's expected today around the conduct of Te Pāti Māori MPs during the first vote of the Treaty Principles Bill. The party's co-leaders, Debbie Ngarewa Paka, Raweri Waititi and MP Hana Rafiti Maipi Clark, performed a haka during voting on the now-dead bill last year. Te Pāti Māori has leaked proceedings of the committee on social media. Parliament's Privileges Committee is meeting tonight to deliberate their actions. Committee member Winston Peters is not impressed with the fact Te Pāti Māori has been planning an alternative hearing outside of the committee. No doubt you'll flock along to the circus, yes, but we're not part of that. We're part of the
most serious committee in this parliament. And in a post on social media, Te Pāti Māori says with the House going under urgency today, it won't be able to host its alternative hearing as intended. Canada's re-elected Prime Minister has told Donald Trump to his face that his country is not for sale. The US President responded, "Never say never." The two leaders have been meeting at the White House amid high-stakes tension between both nations. Seated next to one another, Mark Carney was clear. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now. It's not for sale, won't be for sale, ever. Trump's also told reporters Carney can do nothing to change his mind on tariffs. That's news. In sport, Jacob Preston's lawyer has implored leagues NRL to launch a crackdown on diving after the Canterbury Forward State of Origin hopes were dashed at the judiciary. He's been found guilty of a crusher tackle against the Gold Coast and handed a 4-game ban. Barcelona manager Hansi Flick wants support for winger Lamine Yamal in their Champions League semi-final second leg away against Inter Milan, which is kicking off now. The 17-year-old played a key role in the 3-3 opening leg draw at home, scoring a goal at the heart of the team's attack. Flick says Yamal is their standard bearer. The second tier, Black Ferns 15, will play 2 matches away against their Springbok counterparts in July and August as part of World Cup preparations. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa, 05 amo, e tautuaina o e ilangungana, fitua so le vai aso. Niso swinga lunga le awala tele, lunga le State Highway Lewis fulu a la talata atu le Air Park Drive ilanga yatu le malai alele, ia wa faisi pisi o tatou i le vaenga le na so mo leanga i mai le taulanga, ia po leanga yatu fo i le taulanga. Unira road lo mai tau watu moderate congestion i le taimi le nei, pe amale se fulu fa minute le travel time, city bound, mai le northern suburbs, ia fiela le vaenga le na Birkenhead and the North Coast. Esmond Road lo mai tawatu 5 o sipisi time nei fulu minute le travel time city bound travel le na ia mai se fo ile anga i mai le vaenga le na takapuna ia ma vaenga lo la tane ai mai se lava fo i lunga le tato awala la papa ile anga yatu Lincoln Road pe malaiva minute on the northbound travel ile time le nei mo tato mai se lava fo i ia malanga yatu le na West Auckland ia po le anga yatu lunga le tato Northwestern Motorway State Highway se fulu maleono nisina suwinga o le foi wa ye tatou lunga le ala le nei taimi le sa lava tau vale tau na pe le saunga le mu fa fonga mai le malo le sa Radio Samoa le ma minute se ai le tu life itu Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo se fofa taile tino i lau mai mo malo whaafonga mai le nei fo i vahenga o le taiao, le porkalame maru o le taiao, Radio Samoa, le vainga la tamai le nei i le tala o le tau, tātua amata mai Samoa. Wawa atu tau wha le tonu mai le tau Samoa, le nei vahenga o le taiao, lua se funu mai le tonu lo i le vivela o le e Samoa, le te le valu. Samoa nei vaenga o le taiao o le a solo ina awa pa utimu ini so vaenga o le tino en faina o le tolus from tasi degree Celsius mo runga le vela e Samoa le so dosi mare ona lona mawalalo ya ele o te mafo i le nei taiao tatu tana no fo i le Samoa e le suir le Samoa pia le fianga ngan mana tu mara tanga ve tipi o tanga vaia ya la foi for fala tele nei vaenga o lo tupu Samoa ia ma mai le atanga o tano tau mo tau o ngā tōna mai aso. E niso pa anga tāra pukalame o lo whaafonga mai mo mai Samoa, alo whaatu malo la wale sui fua maria le nei fo i tai au fau. Se mai le talo le tau i New Zealand nei, le tēra mai ngona motu i Saute, se fulu mara i wana maurunga le maro le Alexandra, la langi le leile tau, le nā mai ngona motu i Saute. Langi le leifo le tau Blenheim, se fulu i wana maurunga le maro le ea, le wawai atu le tēla vaenga o Invercargill. O la whasoro na awa o le tau se fulu i wana maurunga le malu, langi le lei kai Cora, langi le lei Nelson, whasoro langi le lei foi o maru le so, whasoro na awa o e pa una wanga nisa vaenga o Queenstown, se fufitu, maurunga le malu lu, ti maru langi le lei tau mo o tau le nei foi aso Dunedin, o la whasoro langi le lei foi tau mo o tau le so, lua se fulu maurunga le mawhan whana ma le aio whangala au, kare stete, good morning, malo la whasoi whamuria, nei tai a fau langi le lei tau mo o tau, whasoro na pua oa niso taimi,
Awa fo ni so vai nga le o di mana fia na lei. Sfuru iwan mo runga dai o ele malu le ea mo kale stete ne fo yaso. Taro ba ile mo tu matu. Pi chola ba runga mo tu matu. Los futasi mo runga ma fana kai taia. Ona fasona awa o pa uti mo ni so vai nga o di mana fia na nei le mo boring tone. Ma rola va se fo maria. Amelia fa moana ma to telo pa angal tar pa miso se vanga la mua fa soron awa o pa una wanga le tui matu Wellington City angi maria ma se vini mai matu fa soron ma losi ni so taimi sfufitu mo runga nal maru lu fa ma wina mo Wellington ne so fa soron lang le tau ranga fa soron awa lang le tau po Rotorua awa lang le for the tau mo to so fa soron awa tau Palmerston North awa lang le tau ni Plymouth lang le Napier lang le Masterton fa soron lang le Hastings Gisborne lang le tau Kirikiri ro Hamilton lang le for the tau mo to so sfrui van mo runga maru e mo Kirikiri ro ne for yaso tama ki makara wo kinani no fanga fa salonga Radio Samoa e mala mafa fo le pongsa sfutasiolo i maru lu ne banga tai o tu mo winga tau de so awa lang le los furu morunga ma fana fa mawina mo au kinani le yaso tayao pe au dia awa fo nang de le los utasi morunga ma fana tayao awa pa utimo las for rail lang de le las dona yo sa so fu aso lo o na fa so mana ya fa mabonga mana la ba tau tu na mai de vanga le tayao le tunu ala papa au so se tafo ne la lo lange le tunu lo ma lu ma le tau mo tau ile ne yaso fo wata tu o lia tala tau really sa mo fa lo longa Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se fono lo te ale tula fitu ma lo fa tele tunu le nei tai fo fa longo ku tasha ile brokala melena o matu nei ole are tole ola. Ai. Ma ya mo ya ngai vai ngai a. Ai mai sare ku pa lele. Ngale. Ku pa lele. Vai a orfia kama matu. Fia kama. Le. Ya le ai le fa penga ma ko ia ma to te fai me fa longo la vina fo ima la fo ia la to tu te tono ainga a me monia a sa le a la istina tono la ainga e pe o pongsambe o mo fo le e mo ia fo o kamala ko ia e fo inga la ko kiu ia ai pe fa to a tina fo ima na yo la to fo i fai va no film tono ainga te tasi so I mean atatu ti lo fo fanga le tu a fa pen fa mai le tu le no fo to tasi tama so ole vanga na fo the creator le tu ai le tina so aka ki lo la o ile ai la ole pe le male maftanga le e tawona ngarwe fa tasima ia ma futa fa tasi ia na le ma ato ai do se me pe ole winga na ole au tulu na ole are to le ngi ka e fa ato ha me uma pe ngarwe fa tasia el tamama tina na ia ia lenga ia lele wala ki aka ngafi taronga ma wala fe ho sa usori a pito o va go vo e ma se fa mo ngia mo le sa tina mai vai o mo fa la fanga o mai o fa sko pe no fa ki ai pe sa vo ya I mean o tama he pe o tina ia pe o la ko kai ko ru a fa naula nei o la tu tina le o la ko kai mina le ka nga mai ma ko fai fa le se ma no fa mo tina ai bela tamal tupi ai tamal tupi tabait yo vai ta fa ta me alo fa mo tina ia pe fa pe o la de fa nga do ka mai ai le va pe la no ka maka ka solo ai le so sa foi mai ai ia mana ia tausia ia audio uma tina sa mole o to wasa fa toa ele sa nei mantua ele o me anofa yes ia o tu mau pea o to tina yo to fatu ai nga tausi
ia mo tu tu te le pai ma au di tono ainga te tasi ia fa pena na fa wa wailu tu fa me le wa amar wi ata tu ainga ala fa pena fo man wi e kanesia ia ma wi fo mar marola to ia le sa o le tavai wa ye foi le upu foi le fa mai afia fia le tina o le ainga fia la na au ke fa ia ku o ke fo tina ai ia o so lo ma khamai ke la lafi ma na ia le na o le ia yo tina i te no ainga fa ma popo ia happy wife happy life ia ma lo ia tina se mo ko fa mi mika ko ngi mai awal me monia ia iski nga makua i le manga fangafa ngi mere le tono le ai ele I mean ele fa pe o tau le pu mala fo le ole o boni mau to telefoni fo e lo ala me fa tono le ai ia me lana e pe e foringa mai e fai uma kamai ia tiu te faltina ia o maro si mo umio isi kinga ne le ma le o ko si le fatuai al me monia yo nga lo fatasia tinama tama o mo dia foi na fa na muta tuai lo ia tina ia ska ko ki manga yo ngi ka fa mo ta le ia tina pai polisi yo fai le polisi nei foi ta fa mama la kiki foi ta la to ia nga Singapore si lava ia male fan kofe la ma ko ia fa nga ruenga seki mal ta o ia langa ia lelei na mino chala tatu chala noa I Samoa le fionga ngal mana sui for tatu radio Samoa I pia falo chile nei vainga tau mo tatu I melo tupu le tino ma mai foi anta pedanga ya walo fa fonga tatu chala mai Samoa pe tatu valu town nei o mene op shop ia po falo lo fo nei e run it telo e kanesia o fala po tongo fo le keren ka o fia ia o lo o ke lo aku sitasio vainga le wa makwa ile fia ya wa kele nga o iskan ka to nei tie mo lava mai si mea awo ko ima kama fo ie to nei te malapisi fa como vale ai o ya lo ni mea nga mo op shop ko ale nga fo ni ka ngakari la ngona la vale fa no le manager la na o le St Mary's Opportunity Shop le na Mount Manganui ona o le tulanga fo le wale fai tasi le fai lua ai ua fai so o lava fo ia le nei tulanga fo le o le usu to la to le tai o le a to sala le fale loa ia matapena fo ia ai waku wa alu le si vai ngol tai a to fa mai ngol la pisi o le ota o lava ia la to ben la pisi fo ia o so fai fo ia tangata makalepe ia ua fau wala o ia la to la pisi o le si tu e sili ona fa no ai ona le tulanga fo ile vai atu le fa fonga le tunu o fa ota I fo I matangata le ma fau I lumo le fale o loa ia o le tulanga na le lava fo ia mai ta watu le tala ia o tulu fo si manager ia malangona lo na fa no ona o tulanga o lava I te tau na watu o lava I le lei o lava o lo o le lei a o le kelo me ia wala o aku ia o me fo ngai wale ko fa nga wale o lai ave lapisi ia le pe wo atu fa lapisi o polo fiki uma lava o le ma wa ina vaenga nei o vaenga la na o officer soani ai ile St Mary's ia po St Peter's Church e pe yo tulanga fo yo lo ia si op shop lo na winga ele o faia mo se manuia o lato ai o faia mo le manuia o tangata lautele ale fa no nga fai ke le si fa le kongu fo ia male le ma fo yo nei tangata o fai nei tula nga fo mo sa so wa ele op shop le tavai I manukau e foi time o te va ai wa fau lava wa pai solo tanga lava I lumo le fale o loa a la lava au mai fau tuanga nai fale o loa fa mole au mai na o lava I le ma fai nto e fa ngai nis asa ia le te le nai fale o ia op shop te le tu I tanto e nai ke le foi ngai lava le ai o le vela pisi fa mo ba e ar me ko ngi la pisi la ko se me ave la lava mo la to ye fa nga fa mo se I ora fa le mai ngi yaso ka ko fa vi fianga all tie out 5 stars I let a palai le mo tamali le tu fa du I know you're the one pa pena satati ilo na fi mo to ile la la ah oh my lay o wasunu ile api la 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 olia papa olia mama olia papa olia mama olia papa olia mama
Olia papa, olia mama Taupe ai le tualo, ai le akapala ai le moa Tamali le tupanua ai lo yorkua Pape na satan, ilona pia koto ile lalala Ao o mai le uma wasu ile api Shalalala, olia papai, olia mamai Olia papa, olia mamai Olia papai, olia mamai Olia papa, olia mamai Babalamai yo kolinga Hey, uau jepa Ilepetu malamasina Ualato, pepulak mai Levani moni molela uno matota si maufano malatani Be, osa vale Tewi kumala au Ua patu mawina Ilone mapapa Ua kuaina le manongi ole sauane ale taula Le fili ua sala lau tau le metia lau pamau Tamambe ai le tualo Ai le akapala ai le mo Tamali le tupanua ai loyo na pua Pape na satan Ilono pia mato i le lalolang Ako mai le unga wasunu ile api Shalalala, olia papai Olia mamai Olia papa, olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa, olia mamai Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Jesse Owens was a world-class athlete in track and field in the 1930s. He was told that because he was a black African-American, there was no way he could win against the white Nazi German athletes at the World Olympics in 1936. That year, the Olympics were held in Berlin, Germany, and Adolf Hitler, the Nazi ruler and dictator, refused to even look at the African-American athletes. The white German athletes were cheered and praised on the field, while Jesse Owens and the other American athletes were insulted and laughed at. But Jesse did not let Hitler's cruel, evil prejudice stop him. In fact, Jesse was even more determined to reach his goal and be his very best. Don't forget, one of the greatest pleasures in life is doing what people say you can't. Jesse made mistakes in his first 2 jumps, yet he did not let that discourage him. Then, on his last jump, Jesse won. He even won the other 3 events that he competed in. So Jesse Owens came home to America with a record 4 Olympic gold medals. There's a Japanese proverb that says, if you fall down 7 times, then stand up 8 times. We all fall down. That's okay. But to stay down and not try to get up again, that is sad and serious, because you're giving up hope. Remember, we all fail, at least the best of us who are brave enough to try something new. So just because you may lose sometimes does not mean you're a loser. The famous inventor Thomas Edison said, many people who failed in life did not know how close they were to success when they stopped trying. So when problems and challenges come your way, even when you fail, you can still choose to keep going and reach your goal. What you do with a great opportunity depends on what you already are. And what you already are depends on your years of daily choices. That's why we need Jesus to give us his inner strength and perseverance.
that is greater than any obstacle we face. So you won't ever regret it if you ask Him to take control of your heart and life. From this day on, just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Los follow mala follow mo le tula fit to Natasha Fates mai le fionga le aloli le serial time Radio Samoa pia le fionga ngal mana tu marva tanga vai tipi au tanga vai. Ya, ole follow Jerino for nai vahenga lo tupu Samoa. Ya, mas for Orlando tu e talo tala Samoa pa tala wa. Ngang fia fo ile nei tai au fatalo fatoi la o fionga ngal malmana malo le soifua manuia. Soifua manuia ya te chala ya malo le te wa tai manuia le asutina. Ele ia ma fa manga nga vo ele ba go le fa fa vai aso. Ya yo wa ma ko ngi ka ko ngi sa muinga fa manuia le asutina. Ya. Okay, le lei tanto amatala nei tai ao ngal man o se tasio kolisimo lunga le kalesia fakasa yo te lole o fa na tu le se lau tu sulima tu sanga tal fo yo na fa vai le o nga mo lunga le ale fakasa ya sa o te vai o le so lau te vai atu I so te inga te lo vai fo I ata I po me le vanga la wo I o te po la anu savat mangai savari o le ya nga I te le lo toa vo I le kolisi ya o la ua fio tu ia ia o le malo ya tonu la ua fio tu fo inisio malo mala ulia ya me se deva fo ia ta I fa rungo le kalesia fa tonu ke sia no Samoa ya o le ua pe o le tu sanga ua matai le sauringa le o le fa mana tu no se la tu su lima tu sanga o kolisio le mo ngo a o lu mana ia fo I le usu ia o le fontele malu le nei masina ya mal nei tu sanga au te lo de vai ke lota si veo kolisi matua te tonu Samoa. Lilo. Leva telefone nei ia kwa tatu te fuai nei. Ole lotu la mosana mo mai I Samoa. Wa mo ni ai tala pa so pito ko I si lotu mo mai e pino mai to. Ai pe ole lotu la mosale na mo mai lo ma matalona. Fanga yo tonu Samoa. Ai fuala ia la ufaitau tu I fa mo monga ia sa o mo. Ono sfuru te usanga talu on mautu le lotu la mosa. Le wa suia nei le fa tu ke siano Samoa. Ia amata fa vai lo ko le selu mbanga o I maunga manu wa usala. Okay. Le sa amata mai na to sfuru lima te usanga o ia ia le aunga nei ia le kalesia. To suli mata a fuala ia ina o ngai na so wa le fa pe mai le tala pa so pitso le koris le onga le uma mai ale onga le nai ba u manu wa sa I amata o ba sa na oli no mai sa wala ia le o oli sa ia tono le onga o lo o le kolisi o lo onga fa 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 wow o to amata ina ho le o le lotu na te mi ho le wa mata na fa onga ta tu tanga sai ave foi fia o ba ho le na mai missionale papa ia le lotu o la tu wa le sa tu la mo e pengo lotu tu no au te ro I le na fo mai ai an te le la nga fo yo o ni se tama fa na o le tinu nga na fa foi fia o I ko le se lo mo la sa a pe mai na mata nga male pule nga le nei sa ave ma o nga ba lu sa ave ma high school na so ai le yeni ko le ya si tia me lo I malu el no fongale de los tuale le kale si el temine ya le use el auto sanga taruna mai I malu ya le use to wala ma to su lima sai ai o I maunga ma no wa usala ya use el to su lima ai pe si na tala ho le a oto tu tu ai tela anga fu le ko si ma lu ma to te le arum fa na o le tunu sa o mai ngana mana o tilo documenting a run le TV warning ai Samoa o tana no ile faya o nga mai Italia wa jelo tasile vai ngai lo tele ko li shero mo nga bo tusi ngata o tilo la ile faya o le nesto kota mai Italia o le tele o lona to mai
na wa manui ai alo mafana wa ala tinu sa o tawina I le korisile ro mo nga man a tonu tasiri na tina e ta ua fo ia le kale siela na o nga le tusiata mane le o nga tusiata le wa o le Italia le Inesto Kota le na o mai a mata whanga ioi le o nga tusiata wa o se li po ie te lelo to mai tulanga le tusiata yes ia na temi te manatua po le o nga tusiata le pe o le o nga tusiata mo le sa ta pa ia ita ia ta fo isa tu si mai aru fa na ho mo to mai late e fo le temini o tere wa le ngati tu singo wata a le pa nei no ni ola au le mo me wata ia wa to tere fo aru fa na le tu ola u fa ala to tem faina ola u fa mo i se le ni le fo I to mai mai le sa fo mai le o ngale te si le o tem faina fo le kanisia fa ka sai le o tu sia pe ne si di mai ai ia o tasina tina e ta wale kale sia o se le ku ia lam pa na wale tu ia ai pe o le fa si sia le saulinga ne le so o le condition le mo wa o le te fa lo mo ia so ia o ka me ki le pulo wapa ngala mai ki lo mo fo lo fa tai ia fa manu ia tu fo ia wa mata o le mata o tau sanga ia ele taimi a o fai mapula o ngale sunga ia si o si le ma le fanga le na fa taimi ia o ula sa hit girl I le mata o fo tau sanga muli ia fa manu ia tu I le lau mua ia e mai se fo tamai te le pulo a io e tamai fai me ma fai ai o le o te fai ase langona si o fa no no le pe o afia ngai se ka mai kikinga o ngale muenga na o fionga ngal malmana o na lo se fai nga fo ia le sanga ia tu le sa ile fo yo o nisi fo yo molianga tau le isa ale vai ko le ngau ai ngisi ia ta vale na ile si fa lo tele la o fio ia sa le tasha sa le o le talamerna nga nga le sa fatino le fio fio fo ile te I le me le si le o pitonu fo I le fio anga pia I tawanga o le tala la e pe todo e pe fa fa le na ia nga nga fa tala nga le na mai le moli mau ia te o le tam foi atu ta vale ho ni anga ia tu mano le maro fa tino ngarwa ia te o le tu la le tali foi ni sitata o ta o ta vale mano le maro ia le pe le o ia ni le o ni ma ia foi na ta vale ia le o ta vale foi na ave for engineer ia to le ia ta tu le soi fu o le te una mano pu ori le o mai tai le tulanga ina manu ia tulanga fa pepe ia ai o te lo ia po le ana mafuanga wa o te lo era na mafuo no fa tino le nga yo no sol tula fono le ono la mana o pui le nga yo no sol tula fono le te fo ia tu ia ila tu koi o le ia sa ini no fuanga ne o fa fa le me le o fa la ufa sa ina te vai mal tu sala ia wa le tasi se nga yo no fa pene ia le la tu sa ini fo ini si o fale mano fuanga a mo ia le ngata o mo me aisa o maruana o fo mo me la o marosi le mo me I nga ia le tang foi tan si wa le sa malanga mai ia le kom si no le te o tu o le te baba ia tu ni si ri po si na wa pe o ia ta sanga fo I so ni mai o mai ni si te fa so ho nei so ni le nei la tu nga wa tasio me foi nga runga o le tatu no ne ta u fa nga ino te fa e o ina le dei e se ini ia no fonga nei e fa le ma fa nga yo ia mo la o malos ia fa la o fa saina ma mo e la o malos ia tarsia ia e de foi filo inga lava ia so e mo vai se so swani mo le ia ngalo mana o le na wa na sa estacio tinalen lo tele no fo le os fa inga le na te ufa fo se uno so fiela os fo yela to fale na mo sta la tama mo le komsina ma tanga le tula ia ha te le si to no mai le vala le ele mo le tau sa I le va se no ia ai o te lo o le atu ngalunga fo e ma le sa I ho le fina ngalo tinama no na lo tamaita ia o tu langa hoi lele o le whapuse ia ta tu te loa le whatino ngā hoi ngā runga nei e de se ngā runga hoi lele a luna
fa ilo mo mo le ma ko le wa ku ngai okay yo ta tu lo hoi mene o fala o fa sai nei a mo mo wel ta si le ba nga sa atu ngalu ho ye le la tu sanga wa ma bai o tu la ho le ni si le la tu dai la tu te lo le nga lu nga le la fa tino yo na la tu lo mo le o tanga ta le la nga ye po le nu le nga ye wa yo le la wa ye o tu le wa le fa yo ba le ni fala o fa sai nei mo pero tu la nga na fa tino se ta pena nga fa pe ya e fai a hore le tūlanga whaalilo. Ia o te lo fo le tūlanga le na tūla i mai le whaate ia hui o i rātou. O le whai ta longa pinko. Ia e uru whale atu malo malo mala o malo. Si pau ar tūlanga hore le wawai e. O te lo la sa whai ta longa pinko. I le o le tumu i tina fo i mala tō whanau le whale. Ia o te lo sa ia i se mata upu whape fo i se e o se fo inga hui tau whala upa sa i nā leo leo. Le lua festival lima nalu ina i se ai no fu ina i chavi. E fa ngai fu la o malo si asa i fu i tamiti. Do ina le na ave fu fa se le na ai na i le official commissioner sud fa inga ma fa yele sa i linga ma fa yele di pot. E na o ma yele fa tu nga ta si le fa tu nga i le o. A to te pena se la tu nga lu nga fa pe. A fa pe la tu te lo se no fu nga o ye ni fa nau. Le anga ia tau na to e fitu na i po lanto inga ngai o inga fatino ai e me se ala i menio fa ngai no la manos ia te si do fio foi de mata o puresa e foi do fa inga fa pe tau fa la fa saina sa ru le market ho ile i fungale le no i malo le malo i le o uli mala o malos ia o le telefo tanga te sei na ora tu tu a fe no va ia tu wa nga ia tu le mala o malo si tu la ho sa i dia i no fo nga ho ina le market e ho sa ia se mata o pu ho ina ma fu mai na ho i nga ba ai o na o pharmacy no ai o te lo e ta ua ia me tu ia to e fang fo in fa tino ngor pitola awa manual balo mani love balo fa tai ala tato fai o le falling mai o le o terin vai ngor toi o le va fo le mana monui ia mai le tino na tasha ngai ko ko ni kai ia to ia ko ma mafai to e te vai okay nga wa umanga be se mai mo la a pena fo i mau tu tau e mai si vai nga nga fo le va sa ia tonu ia na uto e fa fo ia tu to no ai pena o le vai sonele la o mai ele famtelanga to ia la nga le be se mo o tau la mafai o le va eu te loa o mapu angana wa va ia la ngoto ia a faila to pau o nga le to a la tu ma wale tapu ho le o nga sami 2 kilomita mai de melen mo to va e den fa ia no o estas ai o la wa tanga le o nga sami a to le sa tapu e te mi foi o fatino nga ai o te lo ho le la to e ima malanga mawai ia le manua o tasha ole a fai mapine fo yo ole a ve mano fo nga fo ie no fo i te o ia ma fi ngota le nga te pale ia pe a fa pele a be se a wa ke no a fai a be se tang fai se nga nga be se o ko ka se nga nga te a te do ia ka fo ki ma ko ma lo e mai singa me ia ma ko nei ma ki ora i wale la ka ko i ba ai a fo ala ma tai ai le i mai a ta penang fo i mo ta ro tala ma sa mo pe tala valu o le asia tala no le tunu ina o le manu fo tang fengal ta to manu sa mo fo le se ava no e ia mo ta ma sa fa va ma no ne ta tu fitu o te ratu ta vai ana fa pe o le buka ko sa o mai i ta no sanga sa i dia va no le murmu e tumurunga le apio ko ringai i whaamanuianga ma bibiinga ora vor o tātou winga le a tātou ia le pesa tau whai te talo karsia kako tātou manuia kako koe o ka musanga fitau iei ma le au malorosi ia e ui lava fo i tūranga wale manuia o le au la sea mangi ko vai e tau me lo sea mani sia mangire ka alo de puru fa pe uyo au ni pe o Argentina sa ka kiro i dalo ya so ya ma au pe o Kenya yo au nga sa pe kolonge ya ka ko i ta longe la tu sanga o tona
Awo ka ke ri sa wo fai ngani ta lo ngale mo sia man ya so so ke lo ngol black silenga foi awa awa sia man pe ya i meska ko ai ngamo ya ai ula vai tu lang fo botau no ya i tau mo fai nga sia tatu au te to pichu ya ai sa wan kala ho ka ko ele mo mo ni ba ka ko mai ya o tala masani ya ho ile ya ka ko mai ko fono le penga wa masa sai po an fale tonu mani tulanga fa penasa le yeri ta pena ya la ko ka penga au te wa ya tu i poti mai o ile la ka pielo no e foi si umi pe te o le lo sanga to sai sta to no wa de to na mai ya le finga ho il tamu sanga le long you know winga ile o te sanga le la ta tu ta di sa no pe ta tu te o de sta sanga o te sa ile sta tu no pe va pe de manu malo va tai mole famni no nei vanga ya mai le tu pe le sa mo amaya po anai vanga o te pena yai wa fo fa fonga le tu ya ta tu la ma sa mo pe ta la va fa mo mo te vai ma fa fonga le tu ya o se telefano no ho ya sta si te mali ma tu fo so i fu o io sta si fo tu te ya sa tu no upu fai o le malo o fa pena no va la wina le te sini ya le fionga au doctor Benjamin le vai duas fu no tu sanga o abema fai pule o nei tu malo fo le alupo o le wa fa ilo mai le va ya so i ngalo no fo fa am sinonga wa io le fai pule o le tante tu pa i lalo io na mo nianga tu ta bale afi ma o lunga sa o fa na wa onga de tu panga la unga e fa mena tu ile luas fu tu sanga o le fa la to mal nei to manga mo e poponga tia ua fa tino ele ya saki ki suna foundation le ba ya so se ko ai o se tabal po e fa pe fo in mani ava no scholarship wo fo to moni so fa na wale tu no o fa pe na ona sa idi fa ilonga tikeri ile university al pacific i to no tanto to lo fa te tele ia pe ngo va ngai di poki mai online o le tau e fa le o le tele tau sa mo nei da ya ngana moni te vai o le ngam man masalo ua fa le tonu mai le tatu so ta inga sa mo le fia mo to pa mau mai te vai ia mau le uso ia ia o salana o dapta inga mo fa tuanga le lo ia il tatu tunu ai o wingo le tau le ia so o se vai ngo fa supula ia o te ingo sabiri mtimunga lo fa pena on to i ma tu o sa mo fa te se mo wingo lo wa le tau pe ta yo le fa ilo mai lo official tau o au o sabiri ma lo se tu lo o lo a fi ai lo tatu tunu o le tei ia o le tala tamai na le tau mo sa mo ngam mana fa malo fa te tele to to mal tatu ngal wenga lo nga tono le vai aso la tatu te tele no atili las froile pe au le mani fa ne so sai foi te vai mal tu sala sai lava ia sai foi le fionga ngal mal mana tu mar va tanga vai tipio tanga vai male to to ia tatu so te inga sambo le ne foi tai au fo o la va tu taro headlines follow tele lan to to ia taro tala mai sambo pe taro valu e le tai au nei fa mlianga sfa nau o le ne foi tai au Nanga swana so lulu le wa tato e wa fitu e yaso me wa matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima I matolo lo mo foi la no rungal tato emaili on air at radiosamoa.co.nz Pena rungal tato Facebook mo YouTube ro Samoa pe ta fam le rungal Facebook tasho Ia, o le whaamanuianga le nā e au mai a leanga o Putomuli. Whaamani atu, le asa soifua to filau to rese to muli. A lo whale tōma to e whaau poponi si asa sa tele o lo soifua, a wale tausinga o sio ainga, nuu, a e maisele e kālesia. A lo lofa tele atu o ainga mai Samoa, au Satalia, New Zealand, a le mawai lo whaanga lo tina, leanga o Putomuli. Happy birthday, my dear daughter Torisi. Enjoy your special day and God bless.
Le ua sauma ua taunu le si whaamanianga mai a Pauline a ta alili o whaamanianga mo le asu soifua si o tina tausi ia le lava fitu ta elenga itielu o le aso e atoailo na valu se fulu ma le tolu tausanga fi ia le atua i nei tausanga i tele ua fua i e te soifua ai ma tātou mafuta ai whaafetai grandma mo le tausinga o wau sa talo pea ia fua i le atua nisi tausanga se tele ma le malosi mo o e tina alo whaanga o ainga uma whanau alau whanau ai sili ai o alo whaanga mo o e le tina pele se ketul tatou email. Pea i ele whamonianga lena mai le tai au te ole ono whamon mo lea tasha lunga Facebook. Tino puni e le lau kango kopia. O le whamonianga leo les whanau Esther Stephen Papa Abeloa vau puni matangi maununga ma sangavi e pele tua soifua ina uauria mai ele my granddaughter Esther Faith vau puni matangi ia lona aso whanau le so vi ia le tua ua fitu ia iona tausanga ia sanga whapoponis tausanga stele mo oe le pele Esther ma ia iai manuia o le tua mo oe ia oe tuputupua e to anga i lea onga ia ma ia manuia ma sanga whamanuia le tua mo oe le pele happy birthday Esther, we'll see you at the weekend whamanianga mo oe mai ia Uncle Gideon vau puni matangi ia Auntie Marianne tuki a hua ia ma Uncle Kenny ia mai Australia la whātu o great grandmother a Piseka e Mile ia miliona ai ma ua ma lau papa manana vau puni matangi ma va aitino God bless you and happy birthday manuia tele lava ia lo asa whanau le so e pe iau kākonga e pe iau kākonga se koe siaki se koe vai kasi o iaranga o iarana waino wa fera ka meki winning konge ia mai ia usul pese na fa mi telefone ka mar fainga venga radio Samoa matar bokala me marol tai au Mario to was fa na fa sipaki aya la e masal ona ala just for one on the bat For I feel it's all lele. Sometimes I day. All in the for I feel it's all lele. Sometimes I day. All in the for I feel it's all lele. Sometimes I day. Sometimes I day. Hello, I sit Your
mafai fai fai tanga te pe ape tau te muli muli e te a fai tau le tuspai a mata tala e soma te tala e soma te tala e soma fai tau le tuspai a mata tala e soma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le fai tau le tuspai a mata tala e soma ona e tupu ai le alanga le siu fofonga ole le o mamo e I fafole pongi sa po o fea o iai ala au mi mamo e ua le iloa wa mama o mai le o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male anga sala au mai totonu au mai totonu au mai totonu ya Yesu Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Whiololo manga yatu ina mamawhale traffic I le taimi le nei, masi to one hanga via State Highway sefulu ono malelua sefulu lo maita watu, faisi mamawhale traffic on a city bound, mai Royal Road, ia maleanga yatu te aratu, whapena foilanga yatu lunga le tato Waterview Tunnel. Market Road to Penrose on State Highway 1 southbound, faisi pisi, olo iai fo I mapoloka, maisa la tato le na Green Lane and Ellerslie off-ramp. Great North Road to Patiki Road on State Highway Sumaleono, failo foisi mamafa, westbound and city bound I le taimi le nei ngai ia tu lava fo'i I nā lewa engala na Rosebank Road interchange vai atu I tato Manukau to Green Lane via State Highway 1 on the northbound vai lava fo'i si mamafa I le taimi le nei o le traffic mai se lewa engala na Takanini ngai ia tu Green Lane ia ma lewa engala na Mount Wellington and Ellerslie Panmure interchange Kaipa Pass to Mount Wellington I le taimi le nei via State Highway 1 southbound vai si mamafa I le taimi le nei le anga I mailale na Kaipa Pass pasi atu New Market Viaduct ia malitoyanga yanele na Sylvia Park faisi pisi o tato mai se langa iatu fo I Mount Wellington nisi na va inga o leolo o yaile taimi pisi le nei o tato I lunga le angwala apta vale tautua na ia saunga le mu lau fainga malanga Radio Samoa malana malu le tai au to is futasi minute ta leo le tula valu Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau se la e mau a e a mami mo le asa sao tina mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona lo o fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asa toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. Tuatusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa nga I tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre ma lai Vaadele. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisili oe I lato uma. Le whana oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga e sa o le lei mam. Ta maiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei lo le avanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Walata mai le Mother's Day. Awane ia tu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. A visa o e whata whao I the Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se fudu tāla.
te tala le fai toa i le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau band i le po atoa, te tala fo i mal tatu pa. Fa fia mama i le nei Mother's Day, i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa fatasi a Dominion Road i Manrasco. Pa fsio tai mai lis mo sau pukin, i le olu atasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olu atasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Tō valu miro tolo tōre tālo le tūla valu tala mai sa mo pēn tala valu le tāo nei longa tōra nei vasa o tātou i whawhong mai le tino le tele o tātou whalau loa mo le Sartina. Dine and Dance. Manhattan, maar hiervoor hiervoor lefa mooi. Ja, maar zo tanto promotion lefa ngasolo. Buat mai le video voor le ja tina le kalau ngoi kamaki. Ja wala fa mai kalau ngoi aku tina fa mai kamaki sa ole le o man. Wala tu le na tanto promotion lo fai. Ja, ba venga la fa mai video mau fot kako price ole la sa tina la to. Ja. Ang awa e sila firme fai ngo fo le yati na fa ngo fo dalo kamaiki ia fai leile kana nga wai kana ngo le ma mita maiti awang ko ba ku ko ora maskel fo ngi se sirki ole iva po kalo le iva ya mai ka ko kel fo ngi fa mon mole fa mo mole le I yo o kafa ya awang ko ka mos kamaiki kel fo ngi ya mai kamaiki sa ole le ma yo awang le ya nga ya nga fo mo fa na lan to ja, so wawela na po de video. Ja, ala van mij van mone. So maar bij de eventi, de voor na van mij lo van als er voor je special eventi. Ja, moest je over maar naar je mam laten. Oude le, was je over voor mam le Mother's Day. O ia langa. O sa pele o le ko ngai ai mawal o fu. Sa ole ala le ya me alu ele loku a. O ia langa. Ole na lava. Ia. Ata vai. Ma nei langa le te sala no le fa la wilo ai vedi. Ia le la se fa sila mai. O kai. O kale la le. So se kai. O fai kle moro. Ia le la. Ja, maar nee. So o sila mai la e lo o Tasha il tasina fati tenga o telo la e lo mo o motina ile edeni ya vai le fa nauma ave fa ka o fa ne o mam anu o daddy o ave ka miki o ave o fa nga kupe fa ka o fa ma o mam ni fo I Mother's Day la to o ke fa sila ko ma o I o ngofo o se yo o ya se tema de Father's Day mo fo lo so o fo yo ia awal fia pe fua awal fai fua tutina se fai sanga ia fia de lei ma lo fa ma tu mo le te penino nei fa na nei tai alva ai no mo tan so le aso na fi le primary school I o kilani na tam fai nei ma tua ka ofisi kasi o ta valentau alfa marxista mititi so manua lo tala noi nai matu foi ma fa na nei tai silsila leia fa mo moleta to matu tu langa le o makua I ola le ma fo ke lo iskanga e no afiena yo tanto fa nau so vai fa le ma lo foi fa tai to pulo nei matu na sasani ya na fa ona fa sa ina le foi aloa onga le ke le po sa mo po ai ya tu langa na I no sa le ma o tato I po Manurewa pe ia ingai Rowendale School in Manurewa a ole o ngale na ia malita wole na ole ngalu lue fatasi o tato ia pe lava fo ia upu fo ia takes a village to raise a child o tabaiti o fana waisi o fana uma tato ai sa ole sa no ngata vai esele mana ia faftai ia ilato oe ia na lato tau ma fai fo ia tau fia le tu ia wa te fai atu te vai esele fai ngata o matu e tali nei fana ia to fo I mai I o lato ainga ia ai o ina le toi foi melka mai oka ia e fa manata foi mo tato ta mai ia e mauti no le ia se me aka foka ko strangers yo ia o fa tasi foi o to atele a fa yo lai fa atali ta mamatina ia e ta taulava ona e mata hala I tu langa fa pe so al fam talanga le sunga pula onga le Rowendale School Manurewa Cal Vasau então faile for a man tried to force a boy into his car so ngayo ingana na fai ile onga le Rowendale ele ma atu mo tanto le jo so ol fa mo atu mo tanto ma tu fa mo mole mana ira ngayo ingana fai na to wia so fa mo mole a sila tu se vaenga ono salbia ono afia nei fa na
o le mele le na tau fai ta tau ia ma va vena video leo lang lo ki lo yo lo fai kom fai ku CCTV footage e pe mo wa shaka o le se fai ai le a fo e wa ku o ke me ku ka mai ki ma fai nga yo inga le ka si mo we le ya nei va nga na so ta tonga lu fa tasi let's all work together in a mochi no sa ngare mo nei fa na fa mo ma tu e te mo le tu ai mo fa ma ro po le ma fa ya onga te lo sa in mo mana tu mo sa ngare mo tamiti le va ya ko nga ba come che fa ma lo schio ya mana ya o fa tasi fa ma lo schio le ma fa nga ko worka ko fa ma lo schio ka mo fa o ma lo fa ma lo schio so ma ta ro tala me sa mo nei ta ya so luma Iya. Halo, Alkafa. Yo. Halo. Iya, Luma. Hai. Iya, ya. Iyo, salah sama Ilima. Pak Mingoi sama Ilima. Iya, sawi kuah. Iya, salah tahu au. Iya. Luma. Iya. Iya. Lunga. Halo yai. Halo. Yo. Siapa? Ayah. Yoi. Halo. Ayah. Yo. Yo. Iya. Luma. Ayah. Halo Luma. Sawi tua. Yo, Luma. Iha. Sawi kuah. Luma. Hati yoi. Samo Iya. Tua. Luma. Tua. Iya. Awoka. Wui. Yai. Ano yung tapa? Halo. Tasi. Dua. Tolu. Luma. Yoi. Famalosi. Haya. Ang tapa. Hihi. Haya. Yai. Ano yai? Sawi Luma. Fusikore. Mga ya. Se yang Luma. Sawi tua. Iya. Mana malo tutonu. Mana vai fafo. Tutonu. Mana vai fafo. Manuia telele nei asosoi fua. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiwhia fo e whatalofo i lo tātou utino. Usi mai a le whaafonga i tala tau longo mai lo tātou utino. Wa wala au le matai sili i se tasi o tamali i lo tātou utino. Sa tau veina le tofi whaipule o le pāle mene. Mo le tu malo whaapalo tau whale alupo mo le luas fruono tau sanga. Le fionga e au Dr. Peniamina le vai. O se tasi o toi uruteia i upu whai o le malo Samoa. Le ana tau vā mo le temi muri le palo te tele, o le tau sanga e lua afe se furu ma le ono. Na urua i pale i le tofi whaipule le tau sanga e afe se lau varu lima, o se sui lango le vanga wha upu whai e pui a ia te tau o tangata, a o te tolu tau sanga le umi o paia inga wha pāne mene. Na whiriwhiria le tau sanga e afe se lau varu vanu, e a vea mawhafonga whitalai o le pāle mene se ia o, i le tau sanga e afe se lau i vatasi. Ai o le palo te tere o le tau sanga e lua afe maritasi, na tau vā ai le vanga wha upu whai o le SNDP. O se palota whainga tā lea mo le fionga e au Peniamina, ono le teimi o loo whaatea ma le whainga nu o whale alupo, peitai
na manu malo matoe ave ai masui faipule o lona i tu malo. O lana tautua i le malo Samoa ma le atunuu, e ale le nufua o fale a lupo sa ave ai, ma se tasi o sui faipule lango, i le vaenga wha ubufai o le tautua Samoa, se ia o ina malo lo mai le tofi, i le mae o le paya inga wha pa le mene lona se furu male ono. O le fionga e au Dr. Penyamina le vai, o se tasi o fo mai wha uina mo o loa, ma ua tere te usanga o ngalue ai le malo, ma wha tino muri ai lana lava au nanga tuto tasi. Wa valus fultolu te usanga lona soifua, ma o le asonga fua o le vai o sonei, na tu malo ai. Wa ioe le sui fai pule o le tu malo wha palota o ale i pata i tu pa i lalo. I molianga e lua au tu o soli tu la fono tau tavale afi, ma ua wha tulanga ai e le wha amsinonga wha i tu malo, le aso lua sifuru valu o le masino i ulai, e fola si ai ni fina unga wha le tu la fono ala na loia, o se li poti le ofisa wha nofu vava aia, se li poti mai a i la tau na manu nua, i le wha leve tau ta vale na mafu ai, o na molia le fionga whale o mawaianga titi mai atafua, ma ilo ai se wha salanga. O le morianga le ta vale wha tamala ua manu nua ai ni tangata, ma le morianga le ta vale matautia, wa ioe i ai le sui faipule. E lima morianga na tu inatu e leo le amatanga o le fonga ino le nei mata ubu tau wha amsinonga. Peitai o morianga e tolu wha leo po alternative charges ua wha awi i tua. I le tolo po ai mo le lua masina le nei mata ubu o wha iloa le wha amsino, le fionga leota Raymond Schuster i tau urumanga i le asolua o le vaso nei. Le ava noa lea mo le ua molia, e whai aisana o onga le pulenga o whala ua inga i lungo le lau ele, i le whaafoino le ta vale mo le tausia o le saunga le mu. Ua whaasape e tapu ai o na toi umia e whale o mawaenga, se lai sene ave ta vale, se ia mai a lea o onga ma au mai se whaasalanga, i morianga e lua ua ia i o ina. Ua tu ina tuele lo ia le ua molia se talo sanga le afina wina ai, ia whaapawhala se whaasalanga o le sui faipule, e unua ma le whaamaoni o sana sori tūla whono. O morianga o sori tūla whono tau tāwere afi o le sui faipule o ale patai tūpā i lalo, na mafu ai o na whaiala na whaai unga e whaamawai ma le tofi means tau le kāpeneta, e pēo na sā whidiwhidia i ai. O mtanga aluenga sa ilana vainga, o leo wa whaase e atu e tau ave le means tau whaalaputonga tū maontia le malo, ma le company va lele o le Samoa Airways, le tō whale atinu Wayne so yalo. O le uruai por kalame le whaelunga ino le luas furu tau sanga, o le whaalaputonga le tō manga mo e popua ngā tia. O le tau vanga launga mo whanau ia onga tūnanga lua ma onga maurulunga, le ua mōli mauina le whaalaputonga, e maualunga tere le sao whanau na tau sini o, i lo lātou whaailoa leo ngā luenga le lei matau o lo whaia e le whaalaputonga, e peo na whorosia i lātou tāpenanga. I le mai ai o lea tau vanga na whaia le maonto le tō āsala masina, i le amatanga le nei vā yaso. Wa tūla i mai ai le vāenga o launga mo whanau ia onga tūlanga lua, wa tūlanga mo mua le tamaitai o Jacinta Leslie o Nesemo, mai le onga tūlanga lua tamaitai e le kālesia Katoliko, le St. Mary's i Savalalo. Tūlanga lua le launga Ediana Lucia Ripley, o le onga tūlanga lua Robert Louis Stevenson, ai tūlanga tolu ai Lucky e Sau, mai le onga tūlanga lua lua tuano. I le vaenga o launga mo whanau ia onga maurulunga, wa tūlanga mua whale fatu Emmett Salele o le Colisio Samoa, tūlanga lua Leroy James Fruen o le Colisio Sanele, ma Pisa Bell Salele o le Colisio Samoa i le tūlanga tonu. E toa lima ali ai toa whātama i tai wa maua whailonga le tau vanga launga o le luas furu tau sanga o le toa manga mo e puapuanga tia. O le whaalaputonga whaavai o le Yasaki Kisuna Foundation, o loo whaaua upea na whaia na whoa i mo le manuia, o whaalaputonga tū ma oti ma whanaua o ina o Samoa. O se whaalaputonga na anga le leide laka pi Samoa, i se whoa i o se pasi whaamalu, ma ava noa skolasipi mo nisi o whanau, o loo a onga le Universitea o Samoa. Peitai e to se furu whanau le atunoo, o loo a onga le Terminated Universitea le Pasifika i la fua, wa fesoasoa ni fo i le Yasaki Kisuna Foundation, e tutongi ala tu wa o onga mo le sa ilia, o whailonga tikeri ma ta upu tau tū la whono, ma se whailonga tikeri i to mai tau wa o onga po le Bachelor of Education.
O le aso lua fo i le nei vai aso na foa i atua i le whala tonga se ta'vale, o le tu ainga o le van se furu whātanga te me whai na malangai. Mo le so sa iete whaasawa Samoa, po le Samoa Conservation Society. O le ta'vale o le ao ngā tere le so sa iete, mo le whai o lātu ngā ruenga e pui pui ale si o mbanga whare nā tura o le atunu e pe o manu mala au o le vau matua. Taranao le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai watolu amo. Tātoli poti lata mai lunga ole awala I le nei tae ao wawai atu e whaisi te leo nei vaengora wala lo o poloka le nei vaengora tae ao tana no le poloka ma tu foi tātou lanu foi le masani on tana no atu ai lanu mea mata lanu moli langu ia malimumu ia on tu langana lo iai so o lau te wawai atu o vaenga lo silion la lanu mumu mo le temire nei ia walfa fong mai le tunu le nei tae ao o tātou leo lo o malanga mai sisifo whaafonga le mai tātou lo malanga mai le west city bound o le state highways furono o lau te wawa iatu matan poroka mai o mai le sifuru o le pasi mai leo Green Heights whaasoro mai whenua pai link mai sifuru sifuru ono o inale amata mai poroka na nei vanga o tahi hao whio lolo le wao te ara Tuma Rose Bank pauna le vanga lau titi roto sama toe mumu mai point Chevalianga e Morningside, Western Springs, ma le lingos fulono nga o le tasi, fa pena fo le lingos fulono nga e le northbound o State Highway wana vanga pisina ne vanga o tahi hao. Tātou lunga State Highway lo se fulu la mana le life flow mai e o ina iwe anga pisi life flow af ko apoloka e le pasi mai o Lamby Drive off ramp, fa solo mai on ramp. Fasolo join link or Los Fulu anga le Highway 1 southbound vanga na lo poloka fa poloka State Highway 1 city bound ne vanga o tae ao va drawing babakura na mumu mai fasolo mai fe lolo va babakura nga I takanini maruo la foi fe lolo manukau le ai off mai le State Highway Los Fulu westbound Lai poloka, whio lolova, marukawa ngai o te irirangi, High Brook ngai Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose, ia vanga nalo whais poloka pasi atu Green Lane, Flow Delay, ia tātou lo lunga State Highway 1 City Bound, ia mo le nei vanga o le tai au, o tūlanga nao lunga wala nei teimo le tai au, afta vale, tō le taima lava no sai, whau tauta lei, masanga le mule anga I tūte mga ruenga whapena fo le morina tamaiti nei fo I tai au fo. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasili mai watolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Paingala tamai le tala le tauna nei vanga o tai au wawa iatu pe ana whaamani mai le sui Radio Samoa PLF yonga kalman mana nei le tai au tātu tatanoanga le te o le fitu nei le tai au o lo o whaimatau pa o timu I Samoa e le o le lei tere le tau Samoa wawa iatu le o luosi fulma le whawo I le vevela o te alei vai Samoa tu mawinga awa o le taumat pa utimu te na vaenga Samoa le so e mwhaina o tolu sumna tasi degrees Celsius mo runga vevela le Samoa le nei aso luas fun male ono ilona mawanalo pa angal tara bakalame so vaenga Samoa lo fatu nei tai ama lo lava sifu manuia baba ya tulanga ile tau Australia malo sifu manuia pa angal tara bakalame so vaenga Australia le nei vaenga tai ao fisi maru lu le lo moi Canberra ono Olo yele malu lo ne vanga tai au au popole ole a susuru mata ngo file la mo tope amalama le tai au ia ma langi le ia le tau mo to ia ma mafa fana los fu lo lona mo runga a sini Australia fu ono ia le malu le ere ne vanga tai au ole a susuru mata ngo file la mo to fai fu si vela le mo to ne aso lo su fitu lona mo runga melpone fu ono lo ina malu le ere ne vanga tai au la fa sono au pa o timu los fu mo runga mafa fana mo melpone ele nei aso lulu wa tātu o lia Brisbane fu limono ina malu le ere nei vanga o tai au champion afka ki le ono mo to o la sulu mata ngo file la fai fu si vela le mo to le so lo su fitu
lona maulunga los fulona maulunga le vela le emo Perth Australia le festival lu ne le vanga le tanga iva olo yai ala sul mata ngo file lamba vela tu los fulona lona maulunga Adelaide la fasola awa pa ultimo los tasi maulunga ma fana fulima maulunga baru lu le Hobart fasola langi le tau tele vanga Darwin vela yo le todos fa ilona maulunga de so vanga mana Australia ma tulanga ile tau ya mo nga tonu va so tatu yai Tama ki makaura o kilani no whanga whasalonga Radio Samoa. Papa tu leo mana i suru mauna la. Ile nei vanga o le tahi au. Se furu lua o ele malu lua nei vanga o le tahi au. Tu mau winga langi le leo le tau. Lua se furu maunga le mawhanwhana wha mawina mo o kilani nei yaso. Se furu whaelo na mawalalo. Tahi au pe au lia. Tu sa leo tau nei ma tahi au. Kau mawhanga mai kai au. Lusu tasi lona mawalunga. Ka sona na awa oa pa o timu les for Rayleigh. Langi le leile sto na i sasong fua so luar ma yaso lumana i atu. O wha mamonga manala mai tau. Nei taimi o le tae au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai ai ngā whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. A whaine msia tātou tala mai Samoa nei tae au le amwhantua whasalawina mo e pēr tāre tu lai se fulu ma le lua leo ule le so ma le fitu le poana nei. O le nawa e whawhonga wo whanonglong fo e tātou tala mai Samoa nei tae au le si whawhonga o tātou tala mai Samoa le tāle valu e le tae au a tae au. Te le tau sanga ma umi fo le telo tau sanga tau tua ia ne fo te mali o le tunu pe ona whawhonga tue tātou tala mai Samoa whamasina nganga o le tua e nei ainga o na yalo fo i ma whanau ia ainga woma masani le whenga e au pe ia mina le vai to te fo ina i o nalo lo whaua winalana na mea lofa mai le tua fo mai nifo whenga fui maono pe le vai fa pena fo sunga Dr. Sam la fatu ia au tima le vai loia ia mesi fo te lo alo le whenga au ia le wha mai senga le ngango le tua foi ia ua wha mana veina le tua onanga foi o tātu mafuta nei o langa ia ole unga leo langa lo tātu iai ia pele file mua tātu o tua teime wha no langa o whengai mau tau ole tu langa nao ia tātu tala mai Samoa nei foi tae au ia ua wha whonga mai le tino tu tua mora wili Samoa swani mai vatola mausi mai lo wha whonga o tātu mau wha Samoa o ngā tona nei vaso o tātu iai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua motu i le vasa le sui ngā ula na i le papa. E whapele tala sa i sātui malufi le whanua i ngoa o le papa. Sa au mawaili teine o sina, le awhawhine o peipei ngā mali. O se tamaita i lale le tele, ma sa au tō waa mai ai au moe ngā tupu mamana i o le Pasifika. O le teine le nei o sina, e matua musu elu e se malona ainga. Ma e matua ili tata tele i au moenga o lo ngā solo atu. Wa a whaina te talia o lona winga e te tau o na ia tu ua loa lona ainga. O na whaiaile e le teine le tonga fiti e tali ai au moenga ma toi liliu e se ai o lantou mana onga i anteia. Ua su i e sina ula e whaafeiloa i ai ma whaaula i maneia matupu pe ao atu i ateia. O le mea mali o nei ula e iai le mana e sui ai le vainga i asina. O le teimi lava e whaaula i asina se maneia po se tupu e liu lo o matua ai ma au leanga tele le teine i le lantou wa ai. Ma o i nā whai mai
e toe fo ia au moenga o no le au leanga teleusina. Se isi aso na to a iaile au moenga tuitonga. Na vai e le li ili te maita i e la le leitele. Ma fa pea ne loa le tuitonga ilo na loto. O ia lava lea. Na fei loa i o na faa ula loa lea e sina le te maloa. O na faa fua se ia o na si oa le te maloa ina ua vaai atu. Ua le ngata ina olu matua manu minumi. Ai ua matua au leanga tele le nei teine. Na fuli vame lava le te maloa ma faa tonu ulo na au vaai e toyo ese. A o se e mali e ese le vaa. Na toe te patasi mai lava le te maloa i le olo matua. O na tango lo leo le te maloa i le ula ma momotu ai tongi i le sami e whailo ailo na le fia tele malo na ita i asi. Ai na whaafua se ia o na toi manino le wa aia le tupu. Mai loai o se teine ina au le lei tele o lo tu atu. Ai ua le aise lo matua. Fai mai na toi li liu mai nei le tupu ma ave lo sina e fai mana masiofu. O upu e whaawinga i le tua nai o ni mea po ni mala. Le na tutupu. Ya. Whafta iantu ali ilu tantu a inga. Ua mawhai o ni tantu toi poto. Se i toi a fua le tantu maftanga. Wa e tali tonu. O le tele o tausanga sa fetua nai ma fetu iai. Ai te talo atu. Ia whaata whea ia i le vasa le suinga ula nei le papa e pei o lea upu. Ai sa ngai mai tanto ngā lulu e whaatasi. E masani foi o na whaau ngā i fola sanga o fitalainga masaunanga. Manatu o lea ua motu nei le vasa le suinga ula nei le papa. Lea sa e mua ia saina le filifili o le vausa i pa ia mamalu o le aso. Ua motu i le vasa le suinga ula nei le papa. Manuia lau whaasonga sa moa i le ni aso. Oi malala o matangi maapa, le maa manua la lama. Amerika Samoa o mai e fasao, le tua sapata, le tua lomalo, wa feino aita ua leo so.
lo o sa mau whainga. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau se la e mau a e a mami mo le asasao tina, mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona a loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asato nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. Tuatusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse I le shopping centre ma lai Vaadeli. Talofa o Salmasinga fale lua Team Toyolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua nono o tasi lua lua. O iwa lua nono o tasi lua lua. Whaftai. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi.
Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau se la e mau hae a mami mo le asasao tina, mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse I le shopping center malai Vaadele. Sila tu le atua ele fia atamuna oia liliwa I dole tofa ina ia fausia ina epa sila tu oia ua ato toa mea uma tina lo tai ao lena ele I fai fua e ia le mafua anga o lau tiute le lango sua le tama I le whenga inga o se ainga Ai tangi ai ma le whaanoa I le tele o lala whanga Le wa ai ma o lalo ma le sawa Ina o tina I ainga Lo ta ua o ia o se ipu Sili on the bye-bye O ia o se lango sua e le o se polonga I le ainga Le ina I laua tina uata uta ua I Samoa O lotu sia se tina le le E sili lona tau I penina Aua ne inalo le tama O ia o le ulu o le ainga O si au lango sua e tau laua I se mafutanga Tina O lo tai ao le na e le I whai fua E ai le mafua anga o lau tiute Le lango sua I le tama I le whenga inga o le ainga E le o se polonga I le ainga Le lango sua le tama e le se polonga I le ainga Tina O lo tai ao le na e le I whai fua E ai le mafua anga o lau tiute Le lango sua le tama e le se polonga I le ainga Malosio le no tai ao tina Toe whamlia toi le tāra pakalame tina umalama le tino Mawolo Jose Fua Manuia Alo atu mo le whamla tuina le saa tina I le saa sau nei Tau tō mo redi samas fulima I tola mo tō luas fuluiva Milo tolo tō le tālo le tū la e iwa tō pauna Milo tolo tō le maru le tai ao Ala ready sa mo nei so lulu o fitu ia so mat o me o so masinga longa lima tata fo longa lua fe lua so mana lima a fa wa fa fi fianga radio sa mo na tino nga jute
mga ruang ngora tayo pena phone morino to mai chila ngora nei tayo na ba dom sa first piece ngora wala nei tayo tayo al pesere mo Sama soli mai tola mo mala tua nei vai ngora tai au fisi maru lu tai au to los ful family to lo to ta le ole tula iva o asolulu o vai aso di tasi mole si fila to lo mole va no le really samo tera no to ile fior con solo al malo samo in New nei le fior fa mata por se fa por maru lo fa tasi militar programma nei tai au fior mai programma no fior fa mata malo le se fo maria ya maru le se fu ni tai au fo lo sumo vai e fa pe fu il fa fun da po e si ta tu tu o fera vo mu me li po grande e maro se fu o stai le 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 go po le tu o di me ni ta ao
Ma lo fa te foi mole fa no mai taimi ele nei tai o fo a fe mata te ta mata o lena mo nei tala fa bo foi mai Samoa o se tasio tolu tai o parlamento Samoa fionga au peniamina a le vai o te lo pe asa o lo mana tua le ai o te lo lava tona lava lelo silfia wai te mi sa o tonga lo fa te se foi party isa o tonga lo Samoa fa mo ia whaftaia te vai. Tu sai fu i maritala whanua no le wala upa ia le tua. Se tasi fu i ua lewa me tau tua i le Parliament o Samoa. E whiunga ia e au penia mina. Wara au i le tua. Ia o le i uare o tātou te vai. Ia le aso e wara au me i le tua. Ao le whiunga ia e au ia se tasi leo o foi pule o levo na ngadui tau tua i le Parliament na mata mai o i le vai pa foi le chapi sa ve o talai o le mota ia sa manga lue le fatuino le tau tua Samoa vai pa foi tau tua Samoa ia sa ve foi suita ia o ta ia vai pa foi ia o se tamali e bawa e foi le tofa tono le mota i te ipi o mato ngā lui ia o le nganga ia ka maisi le tua i fritua ia chain mali no paro maisi le tu malo e fionga ia au pini a bina ia talo pia ia mo se mno fanga bau si le toa manu o le tātou Parliament o ngadue ai. Salo pe o mali ono pa inga sa ngadue i Parliament le whiunga ia e au. Ia o tu kasifu tamai sa wha moi e mako vaianga pa upa i lawa i tau i lana topa. Ia masu i lana tu oralo. I tūlanga i le pa'afuina ia o tūlanga po i e whapea na maroloa e au ona ua whaina le pānota le ai ua itaia ia ona ua matua ia ele mō ngopia ia tūlanga whapea tātou se longa o pai inga le pāroka wha maroloa au na retaia ina ua langona ia ua tata matua o hapu soi kua tono o le Parliament. Ia o stala pavau ia maisele fionga ia e au e masani tele le foi le manga lue fatasi. Ia patau le fa maisele tua ia inga. Le foi tua ia maisele no kwa anu. Oni winga whaangaronga tā o le tui nei. Te moto ngā lua whatasi Samoa. Ia, o winga au leo si tangata fui lea e te wa ai e o ita pontulanga papena. Mai tasi lea o matui tua ngai. Tasi lea whaipule e tūro i nunga. E sauno. A whaipai lo lea kuila e panawa i te mio pari. Suli usi lea na whaapoma. Io, ele pe i lau titilu ia. E oro tenge sauno ai au tono le Parliament. Ia, na e vava ia fui le fionga le Parliament. Na vai tau le fionga le atu le. Ma toa tu le me whaarongo i talinga e whaarongo le me le sauno atu ia au. O se whaipule lo loto te lera ni tau wha. Mare kūranga whapotu ki wa ule whana iai. I le fionga ia anu pōra e au peniami. Ia o tūranga na. E lan saunoa e leo stangata po i te whaarongo le pe o le liwa i tau le awa ma tūranga whapena. Tasi al saunoa mai au o se tangata lava le tau wha. O se tangata po i o lewa le tau tua le tatou malo i lana o le whainifo mua lea. Se fōma i nifo o lewa na ngarua i tono le tatou tunu sa o
tanga tawa o onga ia o skolsipi ta sile skolsipi mo ta to tunu tulanga tau o mai ho ma na onga po ipestani am tulanga pa penda e foi pule ara le fionga ia au pai na lana official fa fo mai ni ai mai e fa nga tonole o tanga se ma to sabe retire ni ya au o pinga lunga pe ile tanga lunga sui fo malo ina stava taua loa ni tau tu e nga tel palme ia aole tulanga po i tau sungari topa mano faftai ese mai le vaenga lea faftai mo fa so fo lo si fi le maftang fo imale fe ngai au e tem fo o tau tu mo le tno sa mo e mai nga telen tata no ia so lulu e pe le o mo le fo le tno e mane fo pa fa mo ni me pe fa na o le process fa mo le tau si fi le tno fa mo le mai le official consul ia faftai ta vai pe o document here tele ana o to ita to tunu o le tawo tele me o pe whanau pe pamaliu pe whai puipo ai le ngata fo le o reporti mai le o so matanga o leo o document here mana o mi tele nei whanga yu no mi sia tulanga fo ia i tau sanga ino sitsenio tulanga fa pena o pe whanau rama pe whai puipo pe pambali e tolu suta rai lona tau sanga ana paule whawhitau i mato office e paisi umi o tau sanga ona umi le process mo salpole se vai vio le valu vai a sofa tani ona e ui aku makanga ruinga te tasire ele vini sa o mako o le so pe panga e ui atu le mato ofisa ile foreign affairs anga i o le o so pe panga e fa pena na o le ara le umi o le ona fa tanti a fa ye mana o mi va pe ia am fa yan so ta si so lo wa ngai sa mo i po sa o ye le o so fa na we fa pe e pare ia atu nula e pa o tulanga i potia mai matanga le mobile police report so vai me ko i le sfuru vai aso o patat ia e va kul ma ko ofisa i pier foreign affairs o lo matanga le pa pena ia nga mil i ki u se tanga ta fuile ma ga va be ia le al pa so ka e si sabo e li fopen fai ia ai o le process nga inga ye po le ia wongi e sa o mga bie va be ia i va po li lu sa mai nga fisi umbi fa ta a li pokira o le to su li matara e fa sa o le kaunga pe lu tongi hui pe sa mo e foi so li poki mai tanga de ngole o te o tulanga la mo si fi si ta tu no faftai le ona wo ju ti tata bil nei tai ao ai ona ta fai o telefo o vai nga ta po kala me so lulu o lo o tu la lo lava ma ave fo ia e nei fo tu ngam lata inga ia la to lo mo va no mai nga nga fa vai taimi a se ia lo fa fa nga le ia fa nga ta wa no yo no le pe ma o mai ale nga ta Australia o New Zealand nei fo o le ai ia la to le o sta fo le i company lo mai nga lu ai fa mo le fa mata ia afte ya te vai o tu la ngale o ve pe ma uitau ta to ofisa nei ia me se le sunga il commissioner fa ta winga ia masi ma le sunga le fu lo vai le aviation officer o ia o taia fu i tu wai le o kilani e siasi ile ku o mo inga siasi ile le ofisa o mafuanga le pe o le saungo ta vai ina ia ave pe tu araro ye wo mai nga ro fa vai kai ni ko po nga le wo wo ia ao o mai pe ri po ia po ia si fa pika o li po la ko nga ro nga ro pe nga ia me se company o lo mai nga ro nga
ia e mai sia tango le ava o so mo le ka va le tu langa fa pena ia le fu le ka por kalambe tu la lo le tu a foi e mo le vando e o mai ka mai ki ku e foi ka sanga ia la tau na tau sanga ia to pona o le si le to ia i fa pitau fa pena o le o ke le yo fa pitau mo sia me le ava mars ia ele ngaka ia o me ale o le fengo po io mo ngi ia o le ia kai ko lo pa kari mai sa mo e mo foi ni si winga ni ia pa inga ngi sa mo i la to ia me sio o ngari i tu la pa penga va ku le pa fon po mo le ku ia o ta tu nga fi fantasi tu la pa pe o tu na le va no le o va lu su fi si fa kari le ia mo le mo ava e sa we ele pa maongi mo kulang pa penga ia o le sianga kulang ta ba le pa maongi fingo nga e foi a fu e o foi ka nga nga e fi fu su mo kulang pa penga le sia ia a mo le pa no ia to na pa ta u le ia no o Malo lo fa mata konsulon malo sa mo ni sera nei fa malo fa te tele mole tai mi nei tai au malo fo don sai o malo lu mo le tau ya mo ni fa vole nei so lulu ya na ko fa manga ko ta vai kula mai ka ko lo ko ia mai ka ya mo sera nga ya ka ko fa lo ia fa ka wo ka ko e nei ti o le e veni ni sila le wa fa tu nei le po ka pila le po ia ta o ye ke ko ka o sa mo fa ka so nei tu la ko pena wala ka mai pa ya so ngana sa mo o ta tu ta ia fe nga le po i de shopping le po to lo ye fa lo ko nga ia me so ile so kinga ni vai tau ia o ro hala va mai sa mo ta va ai fa te tele a mo le va no pe un tu ina mai ia mo me po ia la sunga fa pe fo tato official de radio Samoa ia me se pa pon ta po e se tato tu le vai tau fa te sei fui ia mo le fo ia le nei aso le fenga consular malo Samoa ave mata por se do fa po le malu ia mo le tana nga per masenia so lo va sta si tu tu Samoa se lima I tolu amo ina o to se futasi le va Oleh pesili mua mua, ai na faya
Ke so use no o sa mo le tu le sa mo for lima va tolu a mo vai o to ta mama fa na o America avale mami o fa full service o le ta Warren Auto Limited ia ma vai le Warren of finish o le o ka avale mam fa mo wa nga mo mala stela to so nga Victor ta Warren Auto le fa smal ta to proclame le ta Victor alo la on sa good morning so ya so mo wala ngi malo sunga ta vai le ta fu ma lo la va ta tu ia whatalo whai lau whakonga ta whai Samoa nei tua pensina maaro se lu. Si whai ngai maku ta mai nunga ta wana nei ta au i maaro la wasai maaro ta wata ia sao leo ta vai ta. Ala maaro mea lo whanga mole aso pito mo narisina ia ulawa maku ena. Sa o le nei uso. Ia, mali poti nei ta ia. Ia whasai ta wai mal mato noa mata te tato pokesini o le tato pesini o le watasi le dua tala whafitu. Ka po tiso le tala fitu sene mana tua su sene le tua sene tau tiro tabali a matou. Mata foi lea whangaingalo after pay hape so after pay app ia e foi po ia card ia point cancel le tato parolo e moro discount te tiro tabali i matou pamu. Mata foi lea tato after pay heve whangaingalo after pay tiro tabali le pay so after pay i tato po pesi no konkesi la PG i wa ke kram sai tu i lo su fitu tala i tomia ava pe foi no wale anga ko ke se tan so fa fi so ko fisco na ile tato pamu manto vi fio ya tu la no so fa mese ho tan numero e la ko se ke ava ai le so pe tasi te man malo ko se si va ta sa la i fa so molosa ile tato profesino man malo la va ia na sa la va tato a Coca-Cola ia so fu va ia so pe tasi ya ole tato parisinia ava pe ngai le tato se ta vale altina ya amal ta vale ya vai polle altina ya de 5 de la cena la vala me lo pagamos la altina ta altina vai por 27 hasta polle 27 ni fina foi matou ta vale va por vídeo que dice voy mismo lunga todo inici tato polle list por no con el low pour pas de façon ni vai aso suta la temenia massa ta sofrer que no pivo fer sofreu para esse matou não fa foro usava pene para então ka cosquena e a ngala ka cosquena skena ma elo ta valena we ai ta pe o passe tempo o so mai mori uma ka kote sport fa te fa ta o se o lora ma ya ma so ya mo flow gansa il va action lei se me la fa ta ma so so pupa o so difi o so si ne ya mo flow gansa e utro taba de il tato po pensini po fa ta ka va fa ta fa pe ngai to so sa ya po si ta o tenga venga po na ya mo fa ta ta va fo e so di feeling fa pe ke ma se i to ta va to e ma to ta va fo pe so ma to pena fulanga mo ta to fa pe ka so po le po ka to ben to ya po fo vinta ha la i se o ma se pa ma na ya uma tu a te me tu fo lava nga te fo le ta ko pa o marcar di ta to a uma tu mo fo na verify mas no como fa a te que mo ni me ko e no ta va pa sa pero ma to na tu lang a te que ma nga ti me ti ngo va di ta va di pa sa no e fa ko se que me fo e fa lava no e feeling o ta to fa me ya a te fa sa no sta va le mo fo lo que sta ma il ma to a fa ta va le ya telefoni o iba rupitu fa todua do o ta fa fa ta si suru peso o tava a to fa to no po ta vale con questi per ka ko sui a sui po fa ta vale mo foi ala alignment ya lo alignment fa sino i ta to fa ni a pe ngai mo asiasi po ta vale se me se malanga ya mo foi na mano a ta no ko ne so pero singo nga ma to mo so swani ako se ki me fui a mata ma sai por ma se fa go skula ngai no apa que so so me lo como estaba al final a dos son que me vio pero yo ni da solo su sala y le me llama ya son que que me vio uma lava a mata más es difícil para el la por ahí dunga se tenga apa que ma pa malo está que falta de falta su la que y para ir para el ya modo to está problema bastante para eso en para que apu que a esa boa y que pa o lunga foi saya tengah apa-apa kau brand mo ya mato itu terus feeling esa topau oleh tak balik lagi aso los matitu ke lagi sport di 50 set ya lihat tu uma sui yang apa ua Matthew saya sui ba ya male sama ke sport dalam buku tak balik umang kau modify tak balik lihat tu apa yang
Kapten proses au ta vale e mo te kulanga po e polo vana ia o ka ta vale na le da su o malalo no te le ya mata si te ia ka te le pai ma de Facebook ka ia ma tua sa finance su varu masina HSP ka finance malalo panga kemen le ile tato parisi dia malo ta vale se ya da fa ke lo o no le se so po lo ta vale ia le ya vale ta no po nei u ko sia ki vai po le ia vai po le fare con vai po pula con o le pau trova tena wala sanga le mbosa to ngora wala mese foni o ivar fitasi to o ivar fitasi to o na mena sa te foni ile sa to para pau mo te me sa sai lava vai wal ma so no mo yo fai vor sidima te ngai mo so ne ka mo ringa te Victor Fafta moli poti mori foi faiva ole nei foi a solulu to tomo already samos folima eva tolu a mo fa silanga le tatu fa to file nei tai ao ole tawanga already sa mo mo le nei to sanga esa ole le ya mam tomaiti po mai se video mam a o ia fautua ile tupulanga o fautuanga tato mam in fact fa pe fautuanga fa momole tu so se mete faia ia mau pe le ava mar fa lo so tangata a wote no tele la telefoni fa maro lolo ma fau do anga te talo fo ai mai le poto ia po ala vanisi fautuanga ma fai fo e kamaki vai kam fai fa mangifi fia parks ia fautuanga o le umalanga ia lo minuto le umi ona la fa mai le o video in radiosamoa.co.nz/mama Ora fa se ida soi vombe ile afos fulua le odi ole ma voi se mano fa mochina ole ainga wa taraina la vano o te fatu ai manu tele lava le sao tina uma lo langi mai le pulenga ma fenga renga radio Samoa o le fabtomo tina o le neto sanga wala longo ina ta to company nei tu sa mau Manhattan to si iva se lau fast from tasi Dominion Road Mount Roscoe la BFF Boutique 95 iva se lima St George Street Papatoetoe Toy le ta no se lau lima se iva on hanga board vai pori mana fainga wenga lau tala le kamin nge wo kala leiva la tu pa ulo fanga solo motina los futa la top fast food la top so tina ia ma ta mai le lima se fulu ma le lima se pasene la fa na pa o so kwa mai fu na pa Sweet Secret Cakes House ile numero 2 Futolo Station Road Manorewa o tato company mana lang ina ia le aso sa fa bito mati na mal tato promotion of anga so vave la fa malo video ke wa o malo video o marka vanga mangkua le ko e fi ko ngi maka mana so for o ka fe va venga la fa marka ko video tato programa na nei tai half of tailo talo malo tapo inga ene nei fo tai fo tato fo la so ai to fo lo tato fa salonga so ngati tia fa lo tusti tia mal programa fe mai fa o te to already samo mo ore nei fo so lo mo nei taimi ma ria la va nei aso to fa sai fo Tai Maria, talani mai Aotearoa sila mo le sofa funga mai. E reo mo whai na whaali ele matanga roa atina e lau tele pe o le whaatupula i o whaasalanga e whai e benefiti. E re mataitai na ili to telu tangata e leo e whai ngā ruenga. Whaari ele matanga ruenga o whaasalanga sa fuofoina ina e mautino ai leu sta i o mata whai o i benefiti. Ma te tau waina fisosoani tangata e leini ngā ruenga sa ili ai ngā ruenga. Nei lo le tu o sa o leo fisosoani i ai i le ave ngā ruenga. O le numero whaasalanga o benefiti ni misi o whaatanoanga ma le matanga ruenga atina e lau tele. Wa si kia le iwa afe ma le fast malua e o mai a mati le kuata mua mua o le tusanga nei. Ma ua whaalua ina na maulunga tuaina numera. Sa ia le kuata whaapea o le tusanga tuwai i le whaafe tosa lau limas maleono. E se fulu tolu afe fast lau varas fulu lima i lau whaingo whaasalanga benefiti. Sa whaia le kuata o le tusanga nei. Fitch ma le iwa tes maleono pasene o si kia iai ma le tusanga o mawai. O wha maumau o whai numera sa wha matuina le leitioni sila. I lalo le tula fono fa mtalangalo i o fa loai i le wafe maru fa e tolu wafe mar sumali mataini sa fa sala istanga tele fa nga ruenga ona to muri muri i ai le ona mata fa yoi e fa ia matu muri e sai mane benefiti ai fa nga ruenga e lua sala fast food taimi sa fa sala istanga ta e mau benefiti le fa nga ruenga ona to alu le fa nga ruenga ma to usta i ai ona mata fa yoi fa tino e afia i matanga sa mau nga ruenga ai one foi ina toi tali ui benefiti. E le loave sumale malu sa fola sia e le patia le leipa.
sa ave ma fainga malo ile vai temi ia se tu singa ia fianga e ia fa salanga faia I so tanga ma pen fiti sa la tu ta wai o fainga malo e lai ki atu ni fa salanga ma faia na ilo ni sila e silia to ona nga I le fa tupula ia ni nga solongo tenga te o ese ma pen fiti ai fainga wenga o se tinama yo kilani so tisalo ia ilo na fa nga o na ma monio lo so fuai I le tau singa le olon to lua a fia nga singa se Parkinson disease e fa vai ese maftanga no lango mo ai nga Pasifika I Aukilani o alo ese telefono sa ia mau se amana ia ngalo ia wao ilo na fa vai no se ulu ai fa la por tonga le Pasifika ia te roa e taula ia ile ngalo ino ila to a fia nga singa se o le Parkinson o se tau mo fai nga sa amata ina ile na o le to tolu ila to ma fa o popo ile numero il si ma le luz fulo nga singa se ma ila to tau siena ile fai o la to fono tanga tai masina le pito no papa to toe o maftianga olon to lua sa tilo ia ia alo ese o lana sila foi le ti nga dang to uma ya fia ile nga se le Parkinson o lana lango e fa vai ile tau singa olon to lua ia le ia to fu le fono e lua se fito sanga o a fia ile nga se ma fa dia ia le fai tu i poti o se folonga sa tu sia a sa tu tasilia ile fa tu tua o si taulanga ma le puru no nau ai onisi o taimi sa to I titi lava si lima ona eleni fa tu penga ai sa fa lava e ta pen penanga fa o popo e ma le tau singa on to lua apetai o le fa lo to tele le ya tau ya te on le tau teno lan tau tu ile fa la tonga e pe ona mau e tangata o a fia ile ngase ia le fia sa tau awatu ia le fono ia le tau ia le minsta so I fu malo loina mo nga lue au no ma sto tongi mo tau tua o so I fu malo loina le Pacifico le lua fe male lu fa le Minister of Health Volunteer Award for Pacific Health Service ma fa dia ia le tina o le taui o se fa lo longa o le na moia e fa so ina mtanga lo tele la to sava vali fatasi o le Minister so I fu malo loina Simon Brown sa ia tau a tu le tau ia le fono le mtanga ma sina o se tui pui o lo ava noa le tu sama le fast food o ise tunu le rolangi fa ono mo fai ono fai ki ti ai pepe ta fi ai fale mai ini a fianga ma tau tia a fi ai fata ili vals furu pasene pe ono fa ia i la to o fo mai fa pitoa I ola malo loino tamaiti oni sila pe do siliato na mawulunga le fa tulanga na ile rolangi o fa mai onga e ma fo mai le virase le ia a fi ai fata o tamaiti la haiti o le respiratory syncytial virus I pole RSV ile lua afe te maiti lalo le lima te usanga e tau fia I whalemai I te usanga te tasi o no a fianga o le virus o le tamai tai whai a onga le onga amate o na a keri le ingoa e mana o e whailo aisa I whalia o le pipisi sa a fia I te maiti lana onga iau kinani o ngā te tonu le masin turuai sa I loa mulimuli ane ai o le RSV ma i ta uai sa vave tele le pipisi a matamai ile na o sina tele tale ai le umi ai mau le mamafo le tale mai o nei le au poai ma toe awina toe lo tamaiti o lato ainga sa vave o nei toe mana tua le pipisi sa ai mo le fa mai o nei e se tamaiti sa na nati le fale mai mo fa online se tulanga sa matua se sefe ai on sa le mo so nei loa e se tulanga ma tau te tele o le RSV o le I fo mai fa pito mo tamaiti I le fale mai o tamaiti le Starship I Aukilani Cameron Grant sa I whalia e pito siriato na maulunga le whaatulangana. O le numero to mai ki Maori ma le Pasifika I le tolu ma le whawhaina e whoringa mai e tele atua I la to I tāwhia I whale mai nei lo pepe papalangi. Fa te sei mai I la to I nofo I ainga mātativa o nole and Rossi. O Grant o le professor fo I molola malalui no to mai ki le University o Kilani sa I whalia o le tele o mai la au aso nei mo tina mai tanga ma pepe e o foi nai pui puinga. Mo le leila lo ifo le amaleona masina e pitai e le o avanoi sila. Ai o lo o avanoi le sine ma le fast food o I te tunu le rolangi e hawhia ma Australia. Ma e pau ia vai la au o lo iai ni sila nei sa ngau sia li tsama le luas fulim tau sanga ua vai. E hawhia li tui masin tai tasi. Ma e pau ni ma fo anga o lo mawai pe ni sila. O no isi uma tunu wala to fata wina ni vai la au fau. E pido sili atu o na le lei mao ngā. O se mori mau wha mo ina te tonu le matanga luenga o leo I sa mo o I whalia. O mana na o ia leo I lo lato power e lau tele ai o na tau avea ia la au marolosi. Whalia se ali leo sinia.
o le whanaina mamali wai o le li le o savili ta iulo suengo whaara lave fasio tangata li tūsanga o mawai. Sa langalanga ia tungalunga li tonu le matanga ruenga, a e ui lea. O se tālasanga lo ia o mai li te minei, e le i tū whātasia. O sa tini peni a mina perite sa whaiesa sa ililinga, i se whaara lave tau whana i se ainga ia iu lai. A li liua nele tangata sa whaau pengaina se la o malosi, ma whana i o ia, i le i tū ainga whana o le point, lua rifle. E le se iso i la tō uma maisi leo sa a waiatu le suenga, sa hafa au pengaina. Ma le leo savili sa i te ia le suenga sa maliwo i lava. O se leo sinia sa ia longa le ikioni sila Pasifika. O na wha atupula i o le numero whana e le wha atula whanoina mau i teimeo sa ilingo whala o whasaina. Wo o i le teimeo to ilo nai le tula whono. Ai sa wha alia le minister leo, whawalo Harry Schuster, o le tula whono i nei o lo sinia tona tal fe ngai ma ye ta ua a ye se far la ve fata ngai le fa ngai no fana o fana ono ni ma fo nga tal fe ngai ona ta pa le se fa ma ni nga mai lo ye si ma minister e fata ngai le o fa o pe ngai no mo fa inga se nga se ngai va ve lava ma ye ta ua foi o perite mai si le sa le tar se ngai na se fata ngai to o ve ai fana ai le ya nga ya to su ina le fa la ve to fana sa tam foi atu ni so tainga le Johnny Sila Pasifika le komisino le au au longo i Tino Filippo i sana fam tranga ai sali manuia ta longa o Ricky Fludley e fo i le vaingo fa ya ngala ka pia tama ta New Zealand Black Ferns e be ona fia i le me o ia va ai a South Uni mo le latu ru ai ta longa fa to ria to sanga o le sui mo le o peleke maori ma le tamo le ka pia fa va malo ali ona peritania mai alani wa a wai mai nei le vaingo whaia onga mo le tumai ma le lei nei tua. Wa sui tūlanga le sui mo le o Blacks Mike Delani, sa wha ma vai o se whaia onga longlanga le whaia le tusanga o tonai. Sa wha ria le whanga e tia tele Flutely a o sauni atu le Black Ferns i talong whai teuria mo ma le Wallaroos, a Australia le whaia le vasane ni Castle Australia. E pio na vea fo i me talonga wha vau malo mo le ipo le O'Reilly Cup. Ma le tālonga mua le whasalonga o tālonga o le tāmarisanga mori po le Pacific Farm, Pacific 4. O le a whailonga ai fo i le amatanga o le wholonga. Mo le tāmarisanga o le ipo le rangi o le tausanga ni Ingilani au kusama se tema. Le o le a pui ai le Black Ferns le lato paleli au e pe o le Rosa Mumu, le o le atari malo, o lo whaatulanga ina mumu i le rolangi au o tamatai. Whaalia Fludley o whailoilo mumu o le leitele Moni Sila. E tolu e tamai tai o se te mua le o whirwhiria i le au e whao na mauani o lato ulua i talonga whao wā malo, o le pou ia veisinia mahu whakalelu, huka ia Vicky Rose Green, ma le Fulupetia Braxton Sorensen Baki. O teino la ulaka pi te tō whitu o le Black Fern Sevens, Georgia Miller, Stacey Walker, Teresa Stefano Diz Faleafanga, Marisa Lea Anna Pori Lane, o le awa atu le au kale stete au lumana i le talonga whaitauria makanata. O se tei muli o le a whirwhiria i le au mo le tāmarasanga i poro langi. O le pōware o Blacks ma le Harry against Pasilia Tosi o toi se nia nele lato whengainga ma le la kapia New Zealand se iauria, le lua a whema le lu fulvalu. O le ata mai luas fulu on tausanga sa au fia i le au moan whaia onga le o Black Scott Robertson o le tausanga o mawhae. E fitu tālonga whaitolia sa tāloai. O Terra May sa ia i le Malaya Suncorp Stadium le stonai o mawhae malona le i lolelei, e whaana toe te liu i le siri mani toe tolu vai aso. I le ofuino le tōni ngā New South Wales, mo le tālonga mua le tāmarasanga o Whastete Australia i le liki lea State of Origin. O lea tamata alo i lumo le au le West Tigers o nau, e whai masui o lana au e pele i a te le Blues, mai o le a wha awa wailo na wha iloa lona le leile whai a onga le Blues Laurie Daly. Pe a ta alo ma le Melbourne Storms, ma ta alo foi whaasanga i le tama o i a sui e nei i le Tigers, Stefano Uto i Kaimanu i le Asasa. Uto i Kaimanu sa i moria le komito to i loilongo ta alonga i sana ta alo sa tua i a Tom Starling o le Canberra Raiders i le Pora Sam. O le melea, wa iei le avano i le ta alonga i whaua i ailona, lava nau no ta inga fo i ta alo i le State of Origin, whaasanga i lo nauso ta alo mua i le Tigers, i a meilea, sa avea ma potu whaatasi i le awa le tosa moa, i le awa le tosa moa, i le tamarasanga le Pacific Championship, i lulu a whima le lufu tolu. Sa whaelo i a mea na masin tolu ai, o luna tama i a tei,
Sa whai atu ia teia o le a tangi o na lumba mo ste moa ilo na langa pe a whai lea. E whirwhiri o ia le awa New South Wales. Sa talan fo ilo ntama ili le whirwhiri le awa Queensland Reds Maroons. Sa longo e che ya mei, ili kea pe sa whanau Queenslandi maanu mata alo mo Queenslandi. Ai a whai sa whanau New South Wales, ai alo mata alo mo Queenslandi, ia teia o le tama, ili eiso na le. Talan au le yaso, tausir whabatai, maria le so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le o Valselau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 selau tala, ma le 2 hafe tala. E 2 minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua fitu. O Valselau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Wala tamai le Mother's Day. Awana ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whaatawhau I de Mother's Day, Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se fudu tala. Te tala le whai toa I le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band I le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Fia mama I le nei Mother's Day, I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Pafso tai mai lisi mo sau pukin I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. O mo mia se fisosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eisi tutongi e fisosoani mo oi. E iai amata vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua foi po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rou o langa a onga. Palau mai loa le o valu selau, o lima. O valu selau, o lima. Life skills made for life. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Watali ia e tausia upu ma e tewa polo inga ia te oe. Ia e tausia polo inga e te olai. Ma utu la fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia I o tamata mai 5. Ia e tusia I le papa o lo loto. Ia e whai atu le poto o oe o lo utu fine. Ma ia e ta uale ata mai o lo ainga lea. Ina ia leo ia te oe alfafine ese. O alfafine ese na te wha o le ole ia na upu. Awa o le wha malama o lo fale.
Na o baba ai tuai i le mea whaamata o penga. O na o ba ai tuai lea i e whaingofi. Na o i loa wai tau le ale tasi tama o le isona mawhau. Na uiane o ia i le ala e la tāne le whataula i ngā ala e nofo i le whawhine. Na i aluane i le ala i lona whale. I le sengi, i le afiafi, i le tūlua opo, i le pō uliuli. Whauta fo i na whetaya i mai e le whawhine ua ofu i le ofu le whawhine tali tāne. Poia te ia fo i le lota pepelo, ua leo leo a o ia ma le baunga tā. Ua le nofo tū mau na bae i lona whale. Se tu waso wai fafo. Se tu waso wai malai. Na te lama fo i e la tāne i whataula i ngā ala o malava. Na ia pue atu fo i a teia. Masongi a teia ua mata whale mama ua whapea atu i a teia. Wai a te au taulanga whawhatai. O le aso nei. O au amatu ai mea na au tauto ai. O le mea lea na au sa wai e whawhatai i a te oe. E sa ili lava i a te oe. Wa o maua fo i oe. Wa fofola lo moenga i ie afu. O le ie pule mai e kupito. Wa o lulu ina lo moenga i le muro. Ma a loe marikina momi. Sa wia. Ina ta wha amari lie i le lofa. Se iau o le tae au. Ia ta fia lava le whea alfani. A wā. E le ia ila utane i lona fale. Walu o ia le malanga mamao. Walu mai ele tanga tupe. E sau o ia lona ainga le masina e whato awa aia. Na ia wha se ia te ia le tele o ana tong fiti. Na ia tō sina o ia iona lau ngutu wha ole ole. O muli loa o ia te ia. E pei o le povi walu a fasia. E pei o le vale walu ila o inga o nonoanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei o na wha vave atu le manu le mailei. Na te leiloa o sau nia le mate ai o ia. O le neile whanawe. Ia o tō wha alongo mai e tau. Ia wai mai o tau talinga i upo lo ngutu. Awa ne ia whelo loto i o nala. Awa ne ia se atu i ona mga ala. Awa e to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e marolosi lava o i lato uma e o fasiotia e ia. O lona fale. O le ala i se oli lea. E alui foai i ana. O le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Sangai mai tui sota ai, Yesu ua lata mai.
Falolangi Falumaina male masiasi Papeloa ila uo o Yesu E alofa male anga manu Sauni ali faa o la tanga Wa manaloa uanga sala Wa ai oe de iene sia Yesu le ala ile manuia Wa atau pati mai o so ilunga Alanga o sana aleluia Tatou oli oli pata sine Matato vi ia lona lele O Yesu lea ua manualo Tatou mua ia mua o Sanga ima ituli sota ai Yesu ua lata lata mai Pese mai CEO lima maalanga lau whaputai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e lalo mai Ai sausi mai a mi ia le matai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e pese mai Io lima maalanga lau whaputai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai E pesenga mai sunga ia lama mua ma le tatu pese tu lai masi o lima lama fai fo nei whawhiwhianga ia mo tatu nei tai au e a ua toa alunga tua le uporpoto mo tatu le nei aso lulu longa tonu le vai aso a maruru atu ona o le u whatisi mai ia le au nanga matautua a le tatu whatawalu enterprise moroku mo tatu le tai au o la tatu sota ia toi le tautua ma nanga sunga ia au kuso fia lei mo tatu le nei tai au ia o le afo isi tulanga o lo ia le latu tautua ai mai se tatu tawale lo tapereina mo tatu nei tai au whatalo fatu ma le nganga whalalo kuso malo si fumoria nei tai au fau ia malole tawa tai foi lo tranga tia ia malo foi le usu ia faftai mon mato wa no nei foi tai au fau ia le o lo to mo le no e so ta ia mo to tala no i lunga tapo kalamel to tuma nganga tatu faltavale after le to lo mo le malu se nei to le vai wa tu te manga luenga la fatu o ma fanfana o ani vai nga ton fa so mo tatu wa tunu lo nga tunu le vai so fia le mo le nganga falalo ia faftai mon mato wa no ia e fatala fatu foi le fa fonga male tapo nga mau se tatu wa tunu ia lo fai na mau mai foi ta fa salon nei tai au ia o le vi inga le li o le wa tato wal fai foi fa nunga le nei tai au I tulanga tute mga luenga ia mai se la singa o se na tato ainga ia o le tato fa salon nei mai le enterprise ia ele to tau fai lo fo ia tau tuale enterprise I tulanga fo ile mo tau tuino se tato wa tunu ia le o swal vale tu le lima tau sanga talo ona tau tua fo enterprise I tulanga o se tau inga tau vale ia mo ila to lo sa ili ia ta vale ma iso staimi ia o tulanga tato wa o neva yaso le to po mala e fo ile tulanga o le vai aso fa pitotina ia e o lo tele mano no ia tato ta vale fa pito lo special mo le nei fo vai aso ia mai sele fa ta wa na fo ia le aso naitina ia pelala le o lo fa pise foi matou ia na mata mai le weekend ia o mai time nei o lo fa ia lava ia le tau pati mai se tato watunu ia mai se foi ni si watunu o lo fa nga ina le matou tau tua ia ona ole le ngona lava le ole tau sa ilia o nai mea lo fa mo nai tina ia o lo o telemanoa tatu ta vale special ia o le tatu campaign o lo whago pea o le tulanga lea o le tāwale umala boi lunga lotoa o iai lea tāla ia mwhai fo i o na mawe tāwale ia e mawe fo I maselen ia tu lima tina awa ia lato wa so whakitoa ia o le afe tāla o ini tāwale o lo iai le lua afe ia po le tolu afe fo ia e ngata mai tolu afe ia tulanga whakitoa lawa ua levan whaawa mai tato promotion lea ia e fo lava I manaumia a le manaumia ia mwhai ona ese mai te tāwan tā vale o lo iai ia o Moses to inga tā vale
e lua tātou ia tolo iai manukau o le si tu ia e te maua le tama fo le o le sifuru lima ana i lalo ia o le si tu ia o tulanga ta vale fo le sifuru lima ana i lunga o lo maua tātou piki apu o fo wili o tulanga fo ia ta i fitu ma le balu no foa ia o le tele tātou SUV ia ma ta vale la i fo ia o ngā mo la to fo i fato a o la to ta vale mo mua ia na fo mo tulanga fo le se fo pensini fai ngo fio na paka ia mtulang fa pena ia afa pelo o e lungal marketing nei fo ia masina ia o fai ona e suma ile tato e Tresler o le 5 Great South Road i nei manukau ia po le tato telefoni o le oval selau ono tasiono pata sivalu ia tulanga fo ile mo la to o lo le mo fo sai e suma yai ono tulanga o ngā luenga ma lawa singa fōi ia lo ia tātou website na o le enterprise cars.co.nz ia lo mo mai lawa ia tātou tāwale ia po tātou stock i lunga tātou website na o lo iai matau pe o le sile me tāua o lo iai uma matau o tātou tāwale ia e whai iai lau whilinga ia whai o lo iai fōi ma le link e whai ona a mata mai iai lau whai mai iai lau application ia ona pai leo na maua te mātou ia whatua e saua taime e saime ei mapiki e lau tā vale te awha pēr tūlanga nā li tau mau ma le whitau whi mafuafuanga ia me sifoi la tau alo i whawhato au kilani ia o tātou website nā whai on whaau mai ei lau tau sanga ia i le tūlanga fo i sta vale o lau e mautinoa e whitau i lei mafuafuanga o le sailinga o sa ia o le matou telefoni nā o Barcelau o nutasiono fata si vale ia fai ona vile mai ia mo fo le sunga le lipule ia Terry Corn ia o tamam ia tau o papo ia o to ona nei o le ala o kuso lei ia mo nisi fa amtalang i tūlanga o le le process fo i mo fata o ina rosa ia po nisi lau fa siri mo le i tūlanga mo le bato o nanga ia ke tia ia manu teleina ia fai valo filima lau to fa nei aso wa tau tu ai pa se tato wa tunu ia fa fonga ma fo se tato tunu lo fangia le tua ia fa so fuina so i fo mai maria le jaya o le tau tupla nanga le enterprise mala wana le tatu telefoni pe natu mo tatu o le over se lau on tasiono fa sivalu over se lau on tasiono fa sivalu tau tu sunga ya ku sofia le nei jaya Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa manrewa. Tuatusi, luata sitolu, Weymouth Road, ituane ole ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāu waina o le ngangana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afufonga le Radio Samoa i nei wha abito.
toa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Waya inele la lao le Bluebird Lumber and Hardware i mangile. Awa fa tau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa i mangile. Ai piki i fale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Wala uloa le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Silingia po ai leo wa babaol malai. Leo wa fio mai sa twala malala tutama. O maliu mai tu sa velo. Tali sa pai lo vlau falo. O si fafaga. Tebalo wa telo tolu 5 minuta le tale o le tula se folo o le wa tatu yele nei foi tai au fomalia so luma tango fie te tai malo to se fuma so mato wola ai se fu la de le mar se fuma ria sunga fa ya onga ya pol sunga for mai mo tato pot di program ngan samo pe ona yai tau de fa ilo tau tu ma nga le tamari o tatu watno ya o matango fie foi di telo program ya lo fo penana tau tu nai tato le telo foi o mata upu tau ngan samo le vai nga tau ala vai tatu te faso ai ole mo le avano fo ile o le sungal fo mai mo tatu ile va yaso mo le va yaso ya em fai ona tala mai ni po kalame o talanga ile tatu fo ngana pi ona masani ai o le fa taila le li ya ole mo avano e pisi ale fo mai lanto ya ai fa tai o mo le avano le ala o te fa wa winal tatu po kalame tau nei o le po kalame fa ngoi ngol talanga ma le sungal fa ya ongal sungal fo mai ya le sunga ya ta yao tak tam ta vai tek tonu le wa yel ta to proclaim le ta yao o le papa be lo ta to proclaim fa fonga le tunu e ta u nei vai ngon nganda le la fa so mai le sunga fo mai mo ta to le ta yao ya le nganga fa lo ma le loto me ma le loto fi le ta yao fa to te mai lo se fo le sunga fo mai ya wa le ta to proclaim fa wa lunga ta to le tio le tek to le Samoa ta to so ta inga ma sani ma lo sunga fa ta lo fa to le nganga fa lo le ta yao. Ia, malor soifua malelangi mama tia ia u fai lava lo fofonga fai mafofonga fo'i o le tatou porkalame o le taltalanga porkalame so fatasi fo'i le Radio Samoa ia kilani ia faapena fo'i le sao taua o le laumua susuenga ma tau Samoa ia le University o Samoa o le mele faatalo fatua i lau fionga ia mese fo'i o le pulisili ma le pulenga le tio Samoa o wala tuai le nei au nanga ia faatalo fatu fo'i i ainga inai o kilani mafuta mai ia le fitalainga ia au silfa'i tolo afa kalolo ese ia male fartua ia fa'alili fa'apena fo'i le fionga ia le asi le ia tawolesa vitale ia fa'apena fo'i le fionga ia il maleota vai ese fa'apena fo'i le fitalainga ia i tu au palema ia
whapena foi ia nisi o ila tui nai au kilani o le maua, whapena foi whatalo whatu foi si o tina matua ia musuai au mua, nai au kilani, ia se atu tasai Wellington o lo ia foi le afionga po le tina ia siala taua, ia whapena foi le whatainga ia tau le pawa, ia malwhalitua male ainga, ia whatalo whatu foi i le tina ia whafau murisati male ainga, ia whape foi ona whatalo whatu i le whatainga ia le malwhanga tioata, ia whapena foi ona whaimananga atu ma le pele foi nei ainga ia su ano e maleota ia ustaria mo whaalulavi whale ainga ia manuia whainga malanga whatalo whatu foi tina ia ele manga ulufale me whanau ia whatalo whatu foi tina matua ia Sina ia Amerika Samoa tina ia Catalina tina ia Kalala whapena ona mafuta mai Amerika Samoa ia mole nei wha moe moe whatalo whatu foi ainga o lo whapena ona mai mo mai Australia whapea foi ainga i tonu Hawaii ia man me se foi o ainga i Alaska pe o tunu te tele ia lo whapena ona mai moa mai ei tele o tangata ia me se foi o le langolango sua mai foi ia e tawala i le o mai o lato manatu whalia malangona e winga le nei Port-Kalame ia ai whapito au ngafa se leo le au ona whatalo whatuai au ona Sina le tua lo whapena whafale le man fata faitaulanga i fia o Samoa i so se tafa o kelope. Ia, whape fo i alo mo whanau o le atunu lo whape nao na whapito au ngafa i le nei Port-Kalame. Ia, malo le soifo maua, malo le langi e mama. Malo whaatai via le li, ia lewa e whaafilua i whaatulima le to telo tatu paanga e maisa le tapo inga maua nei tatu tua sinsina. Le fa wa fe le fa filoi ma fa tu lima la fa ngalunga tofe le tua fa ile ma vi ingo le li ino to ma ua si tatu maftanga fi fie pe on fa ya tu stembo sola le lei mana ya a fa fonga ba tatu wa tu le ta ya o ta wo yo va engo la fa so ye Port-Kalame ma tsunga fo ma il tatu ngana o le Port-Kalame fa ngo no tala talanga le ala la tatu fa solo ile ta ya o nei inisi va engo ngana ta ua pe ona tu mai o ngana o ifonga fa ta si ma ngana o fa to isenga mana ia e ta amata mai lu sunga fo ma ni ta ile ngana le fa ingina o ngana o le fonga e pe foi le tau amata me atu se ta fa so ile ngana le o le fa to senga ta so tu ile ngano i fonga ya ngai o tilo fo ta ilo fo i po e sila tia ile social media ile nei ma asina ma le fa ungol ma asina talwai ile tele o me o tamiti fo i e sue o missing person le su le ngata la o tamiti o fa pena fo ngata ma tutua ai wole fo tasi fo i fa pena o le tu power i o le tu wa fi o mai ma le tu power i ma le tu power tamita o le vai so le nei na o tilo ai fo inicio fa na wa le o ile a inga ona o fa pe wa sasa ma tua pela o le winga na wa titi e se langona ma se manatu o le ata nga i le vaenga le ai nga mo whanau ma le nga mo si o tatu matunu. Si le fo i tia i nei fo i tatu fo o le soifuanga. Ia ua tele lava fo i misa e ba ai ai nunga o penga te whailangi. Ia whapena fo i male tele o whevesi e inga i no whanga whai tele i o tutonu a inga manu. E tā hua i fo i la le sao o le tā Port-Kalame au ina atu le whaonga ina o le ngangana. A whai ua soli tapu ia po o wasese le whanau po ni tūlai maini vaenga whaapipea. E le o le tali le o le whaafitauli o le aluese. E le o le tali le o le whaafitauli o le saili masei. Ai o le tali o whaafitauli o le fo'i le ngangana na te tau amo o tātou tinga. O lo o tūlanga mai le tātou ngangana Samoa, le tā ua o le tuai ngangana, wha fo ia tuai ngā whaafitauli whaape. Ia peo se ngangana leua manatu wa ile tā whaasoa le neiva Yesu. Ina ia mwhai o na awala atu le tā whaasoa le nei asu, le tūlanga le nā. Fo ilele ina ia mwhai o na tu ina atu le whanau. Ia, ile ngato le whanau. Whape fo i o i mātua. E whape na fo i ile i tū pāo o mātua. A ile ngata fo i ile sungai whaafia ngainga mānatu au lotu. Wa e whai mai le upu fo i le. Ile pō pēa se nu. E sau wa au nu. Sau fo i mālamba. Wa fo i ni whaafita au li tutupu i tonu ainga. Tonu a onga, tonu nuu, tonu e kalesia. Ia o ngārta whaasua neva Yesu. E tau te fo i ai le ngana o le whaaktuesi. Ma tu e fo i ai le ngana e whaasifo ai. Ina ia mwhai o na fōala mea. Le nei matau. Mana ia ia le vaenga wa ta ua lausunga le fōma ili tae le nei. Wa ta amata mea i le ngana o whaaktuesenga. Lena e saundoa. E le o le tali o le whaafitauli o le aluese. E le o le tali o le whaafitauli. O lo tūma e aluese, pe ao na tutupu, i le vā o
au whinga luenga le tua le kalisia, o le vau nungali, vau whanau matua. O le whawhitau, o le tau le whawhitau, o le whawhitau, o ani vaenga te tau o na whatino ina ile au wala lewa e sauno e leu sunga fomai. Ia, o le tāwhu i ala i le ngangana, pēna tā whasoa, wa umma lei o na tu umata manga mata mawai le ngangana le atunu, e wha o ngā i lea i tu ai ngā whaalawe-lawe, lea i tu ai ngā siu manga, pe o na tātala noa i le social linguistics, o le tātou ngan Samoa, ia o le whasoa la. A whai nei ua whatete inga la o whanau. A whai nei ua manu ale loto le whanau ona o le ote o mātua. Manu ale loto tino le whanau ona o le sasa. Awa o le whatua inga lea na ola mai ai whanau ale atunu. Sa tātou ola mai i le sasa o le ote. Leanga o lea e tatangi pe i talinga le filosofia whaato whamanino a Samoa e whapea. O tama a tangata e whawhanga i upu matala. O le whesiri e whawhanga whapefe. E whawhanga i lea o ai, whawhanga i le whaatonu, e whawhanga i upu maso a o le tātou ngangana. E anu fo i le tūlanga luna, ua wha o ai i le sasa, i le whaatonu, i le ote ale matua. Le fo i lae, iei fo i tangata tusi, fo i tangata sue, wa tusi fo i ala tau tusinga, ua whaulu tala i upu whaapea, e iloa ngō fie lava whanau, e a o ina lelei. Ma whanau na awala mai i le sasa. Ma le whaatonu. Eo o le teimi e tū mai ai i whi au, ma mea whai ale a inga i so se whaalawe ese. O i le mafua mai le filosofia fo i lea lea tunu. E i loa lapa le Samoa, i lana tū, ma lana tautala, ma lana nufu. E awala mai i le loloto le filosofia le? Mana ia. Tāua e vaenga. Tāua vaenga pe ona e sauno i lau sungat fo mai. I au wala ma vaenga tau ona e tele yo vaenga o lewa e sauno i ai. O ani si vaenga tau ona whamanino ati dia i le vaenga pe ona tala. Mana ia tele o talinga i fia longo le whaafongo le tātua atu. Ai mai si futi whaalongo longo le tai au le tele o wala ma vaenga o whaamamlama lau sunga le foma. Ia, o le a mai la ta whaataita inga lea, whanau teine. Ma tau ria la whanau teine fui wa o onga le universite ia po wa onga fo i kolisi. Lea la ua nofo nei la mātua. Ua tā e are fitu po, ele i o atu whani. Wa a mata la na masalo mātua, po whenme o iai. Wa leo atu wahi atu le whale, o nisi la mātua. Ia, ua whaatari mai loa mana la aku. Nisi mātua, ua whaatari mai mana se lau. I le soifuanga fo ile na ola mai e tātou Samoa. A whaila o le teintiti lea ua tu wahi atu le whale, wailoa ano nei ua. A le sasa o no winga o le la au ia po le selau le fatari mai wa o le otena matu sei longa e o ki fa po le ia ia matu fo o tema ia o la le me alto ale tentiti le la fa au nga lo ale tatungan na no watu ale fale failo yo no matu fa mole na yo matu pele ia o tuai mai o te lo o le fia ai fa mole fa mangalo mai a fai ua sipa la ula manga le nei fia ia fa mole o u nei o le te lona o le mamana o auto vale o auto ese o ma sei la ai au mai le file mu le atua e tapasa i o lu finangalo le nei tu la le fia o te le to e fai te le to e tuai mai na e va ai le ia tia o le se la ula na sulu i la lol moenga e tanu ai pe o le la aula na i la lo le fala o le ata oto ai pe o ai sea e langona e matua le fa leo o leo fana ioi ai fo ile fontanga le sa fa ta imua fo i pe o fontanga e sa sia pol fangsa ena iai ia le manu lautile na o leo fana o le me fo ila le matua e matu fa fautuang se tautuana tatu tadia fo i leo le fana le anga e ta o le ngana leo le fa to isenga i oi se aita o leo fa ngale ngana e fa to ese ai le fana i matua pesa fa ata inga le nao se ngana e fa ye ona fa ngale tatu ngana le na e lango ina ai le matau e pe ona ta fa so ni vai ngo taiao ua mai le fa ata inga le vau matu ma fana ai me tupu le vau ngari e ai foi li singari o ai onga o le lauma a o le mana i o le fa so le tau le nganga o fa to esenga
e momoli ai si so tanga le lei ina e toi fa no file mu se mata upuonga o ngai ve se so ngari ola se ve so asoni wa matua mare te le taiao nga waku wa fu ia o le tina fu le wa fa isa mai le fu ine ia tamalo mo le ma fa ile hito tamalo fu ino le wa fu ai le tuai na mana wa tu le fine ia fa on kana le fine ta tu ngana fa pe atu sa wia o le darling ai o le taun unga o ta fenga o mana sa o walo le mafana o lo fa o fo i mai o ma lidi ai se le anga o le ta mafutanga nga o sia i le fenga ngos o le alofa na fusia ai le fenga ngos na fa vai ta ai se ai te fa pena sa wia o la mana me au mai ia se kisi mai ati oi o le a vai malu i lo loto tinga ma lo loto to tama e se vai na ngai na upun fa yun fa sorta ngan o se ale ta wasua malie upun ngana fa pena ona fo ia ai vita o le soifua pe o tu la ngale na amo le tatu ngana pen fai mai le si filosofia o le ngana o le tatu mamui fa fanga le tatu mamui fa fanga le tatu ngana o ina o lo fa pena ona li o sa ai le file mu ai nu fa pena fo i male e kalesia ai fa pena fo i male atu a fa i fa ma fo i le tu ai nganga ngana le na o le fa ma walalo male ngana fa atu ese male ngana fa si fo i le atu nu i le pale mene o samo o manai o se pale mene mana ia ta penanga le sautina a u a se vai la au sililea ma o se ipu vai malu lea e momoli e le taimi nei ta penanga la sautina le wa mana ia lau fa soa ma le au mainga o nai fa taita inga e momoli e le fe au o le ta penanga la au ai ai aso sautina ma vai aso fa pene e halu alua fa vesi i se ilo lo ia la kokope ia pe ua le ilo farko inga le fa ngai si se lengi lo matua a o le ta penanga la sautina wa mana ia nei vaenga wa pe ona fa ilo mai le nei taiao ia wa tu fo ile mana tu o le to ina ma le mafa fa lo matua le ai e te tau ona wia ngana le tatu wa tinu e fo ai ia ni mata upu po ni vesinga tu tono o ngali o ka se lau pase ni fa tai ala se e ia ina isi ina isi tama tia e pe le ano ini mea lofa le satina ia ana la wata tala no o le mea lofa sili na vale pe ale so tu pe fa tau fa o ngal tatu o satina e sa vali atu e failo isio fartu mama ia o hatu ai ngata mama tina honey o baby o darling o tu ai ngai ngua uma la ia la fa ngua nai tina ile aso le na na sa vali atu ta o la sa failo tina ia o la me alo fale mo oi o la fa manuia ele iso ona au fu le tau po e ma fu na u la fia na pu angana ia ele iso ma moe fo i tau sala na salu tane ia o luma fa le le vai le mana ia upu ona fa mia ia no tu ilo mana na upu fo ile le tua fa me ale solo se tasio professor o le ai le fa fine o so ona ma le le au mai o pat wo se ai ma fala ai au mai o oka wo le malama i sawa wala mana me alo fa na ale ia tina na e ai e fe alu i fu na matina o spaka a go ngai tu tino onga o la me alo o le fa ngai no le ngan pele manga ia me alo fa mo le sa tina ai sa o ari sorry o ka manga kuanga kangi lole le mangu fonor ki o kala fa mai la sa ki munga ki wa vai lai ai ele kangi fu ar ki o kala inga la sa ki munga nganga ori susua upor ngana la tunu e mo moli ai vai ese ta ur ngana ta tu lo sungar foma ma kua foila ia el filosofia foila le a seilo seile tu tau matau ia o failo ainga ia a seile tu tau na bari ele i faia so ainga na la kua e faia o te le iso ona se ia se mu ma ko le o kasi ele o lo sei na sei a failo na tu ainga ngana foila le wa ele ngana fa mamai ngana fa sa ngana fa sa saru le sa tata no ai fo o le ngana fa pele ai ia tina e o le ngana fo ila fa pele ai tina nga tu tani le ma fo ile tai o le finele
pe foi le fa so mai langa ta por kala itu ai ngana fa pena itu le na ele ngana fa tu esi ma ngana le fa sif wi vai yes Doctor se le ta o le tatu ngana pe a sa o fa ngaina Yoi. Fuala i vaenga wa e momoli mai le tai on lunga le tamata upu. O le ngana fa to isenga. Lono winga o ani me tutupu le vao oe o matua ma whanau talia se upo nei whanau le fa to isenga. Au fu ini mai mai ale ita o le tamama le tina ia anau a vatu le awala whaingofi. Ia e mai se fu o le wa e whaasoa le vao ngali. E ia i mata upu onga. O tatu tilo ne vai temi doctor. Ia wa tele ana afiai ngali te o ai lima malosi o to ina ile lo matua ma afiai ai atatu fa nga ina tatu ngana e pou ma te wai ni mea o ka semana e sua maria ma o ngana tatu ya e fa pena fo tu no ngalu ngaleli ya e meolo tu fo ise tu lo la fo ngalu ngale tu ma kalisia ya wa mea tu por sei fuanga Aya, e whapena pe koe lele o mingo le tafa soa. Wa uma lava na tawa mai le tu ai ngana. E tala whea ngai ma lea maenga. Ma le tu fo lele le tamu whai ale ta ngana e le tapu kala me wha soa atu. O le tu inga fo lele o le wha o ngā se o le ngana i le lea wha lave le atunu. O le winga o le tala ia o le maliu o le ngana o le wha vauva. Ia. O la e whita ngisi le aing. Ai tu atu to wha mai ia. O sangisangi wha manuao ma ua. Ori liva le wha mua nei tai au. Ia, utu e ngā upunga wha pēnā foi lele. Wai, utawa ai fo inisi o wha alawe lawe. Wa mawhai o na seu wila ru. Le wha o ngā ina o le kuan. Peo le seu o li ia na o fo ile e oe malo usu fo ile le mariu. Na wha pēa la ua i o le mariu le mea lai whai. Ai o atu. Le ai o le tala nuanga o le wha ipoiponga lai sa au. E ngā kukua i lalo le uru mwala uat. Kula unga le lang. Au fai poipongan mela fai ia fe tu ainga vai sua fa pena ia ona manino mana malama le tunu ia fa nga ta taule nga ngana o leo uma ona ta vai ia mo fa sua mai le tunu ona ole tato o tamata o le nga ngana le nga nu wa o ina tu ainga fa tu fa pena mana ia ta se e mari nga ngana o i fonga ta si le nga ngana ta tu te tilo fo ia o nga ngana o i fonga ai ese fo ina ia sao fo i upu e mamoli ai le i fonga ma le taimi e te tau ona avele i fonga ia o le winga lo tala o le ta ua i o le tatu anga nu e fou fo i le e fou fo i le va ai tangata mai fafo o ananaf sa fai ele ma fono mlesi professor na mai o i saina e sau foi lele na sau fesili ma vai ile po le ale ma losi o le ale lo loto o le ale mamana o le ietonga Samoa a pulo ele tangata ona ma ngalo le ola na sala a o le anga sala e matu ia o le anga sala o le fasio tangata o anga sala e tele na fa sifo ai a inga manu ele ngata o le fasioti tangata wote tangata wa afia au na le atua po wa sori to fanga se isi le moto le fa ngainga ia po ni upu masoa po ani tulanga fa pena wa afia o la ala le me tau no fa e fai o le tau o le tatu i tonga a o le ma losi fa niu kilia o le ngana e momoli ai le ifonga o le ngana e fo e se ai le loto tinga o le winga la o fataita inga la po le scenario fo ilea o le ia o misanga lava o nana ia au fa pena ona masoe ai ia po wa mari wa tangata ona watu le ainga le fo fola le i tonga ma fa pulo wa sa ai ona la unga lo le o le tu la fali ia le pa ia o le ainga pa ia o le afio anga talo fai wa masoe le atari i le ala ona ole moe noa ma le lau fai le aina ona ole mataua ma le vale noa o se atali e whaasino i le nei ainga talo fai ua mai mau pe nina i uri talo fai ua sātia le maa ave le fua talo fai ua le ea le pou na i sa le pou talo fai ua le ngana fai tolo i le fausa moia iyo tu ai ngā upu lena, tu ai ngā ngana lena, e fofo e ai le loto tīna. Au mai ia,
O mai ia le ola o le au auna. O te ifo tu ele mau. Ele pe aho o ina mala au le tua. Le anga matau lia fo. Ole anga whaasamu. E mata i le mata. E toto i le toto. E toi tau i le toto i le toto. Ai pe o upor tātou ngangana. Whaatasi ai mana ngangana o le tūspa ia. O ina lae mawhai o na fo ia. Whaafitau. Ia. Toi wai o le tāua na tātou ngā tātou me i le tūspa ia. Iai i le ai ngai. Ia o tau loto te tele. Awane i o tau pei. O loi mata o taputu tangi tele le ana na mai ei vai o le tangalo. Awane i o tau pei o loi mata o tonu mai pea. Na tangi tala ina ua te vātu ngangare tuitonga ma avela na tama o sadu ma lana tama. Ai o tātou pei o loi mata o iopu. Na tangi tala ai i le atua. O oe na e au maia. O oe te toe to esi. Ia wha amanuina ni suafa o le ali. O tu ai ngā upo na o le ngangana o le wha to esenga po le ngangana o le ifonga. E mawhai ono ai le loto ti ngā o ai. Ono se tasi pele mamai. O wha pena o na masoe le ala. E se le mana i o vaenga le wata o iai. Tilo iai i me te tupu i tono le tātou watunu. Ai mangalo mea uma pe a ifo tanganta. Pe a pulu tanganta i e tonga. E iai lai fonga lau sunga le fomai. E umia fa urfali. E ifo i fonga. E le umia. Ai fa urfali lo. E le vana vatu le launga ape tu atu se tasi o vatu le fonga. Ai fa urfali. O la le se sengona i baenga ia. E yoango fi man tuafo. E ese a e tofu le nuu malana nga i fanua. E mafu mai o nga i fanua na ainga. O le maenga lo mafu mai ona o le loto ti ngā o le ainga. Ia whai ni ai o le ifonga. Wai o nisi fo i ainga. E pe fo i le whai ngofie i la tau le loto wha mangal. Mangalo se anga sala se ai. Au nisi fo i ainga. E tu uloloa ona o le ngangana ni la. Se i whai ni ai o le ifonga le nei. Ia ai pe po a lava ia le tūlanga wha pena. Wa avea le mana o le tala le lei. Mana wha kewisi. E pe u wha pena ona wha awhai ngofi ei ia le ifonga. I nei taimi. Ia, ma le tuainga wha upunga fo i le ale atunu. Ia, o nei lava teimi. Ia, wa whai ngofi e lava ona o le tūlanga fo i le sira i le apa fata. Le vafe aloa. I le vaai mai ele a inga, vaai mai ele atunu. Ia wa whaatasina i le ala. Ia tupu mai e o le atunu. Wa e whaapea fo inisi a inga. Ia o ai lava i tātou o le a whaapena, ona umi ai ona whaatasina i malae. Ia se tupu o le la afio a. Pe whaapena le ngafa, whaapena so o tanga i whaia tau tupu o le atunu. Ua mafu ai ona vave ona talia. Ia nisi fo yo ifo. Mane. To te leia nei whanau a tonu e tau o fo i whaasoa le leita iau. O le telo i fonga lau sunga le fomai. E alu i vaveau. E whanai tau tatala la diti. E se mafuanga e alu i le vaveau. Ia i telo i fonga tatu. Wai o le telo i fonga. O i fonga umai alu i vaveau. Le si i fonga e alu o mamla. Mafuanga o le tūlanga fo ile ia whianga e le ainga le e alu i le i fonga. O lea ifo le ainga le malai. Le ifo i mamauta. Awa le ifonga le fai e tonu le fai fafo. Pia le mafu angana e ale ona o i le vaveau. Fo i lea. Ina ia whiala mai le ainga. Ia o lae to atutuli atu i fafo le ainga le o ifo. Ato no se mafu angale na e mafu o ona o i teimi whapena le ia ifo. Mana ia. Wai tau fo i lea ina ia mamalama. Tidi ai nei tātu whanau mai maise ia tupulanga o lea e whai ai. I le tātu ngangana ma le tātu whaasoa le tai au. O vaenga tā ua pe o lina whaasoa i lau sunga fo mai o le ngangana o whaato senga ma ngangana o i fonga. Ea ona o le tātaimi o leua mata ina fo i le tartalanga ua pe o whai atu. Ua matua fia whaalongolongo lava i tātou le tūlanga o le tā whaasoa ma le tāpo kalameli tai au. O ani si vaenga tau tartala le titene tam tā upum whamai le tāpo kalameli maranga whaalalo le sunga fo mai. Ia, mano whaftai
tonu e au ngā fo i lea wai i le whaasoa atu, i alo mwhana wale atu. Ina ia malama i lātou i lea fo i vaenga. Le vaenga o le fatua inga o le soifuanga o le Samoa. O ina, ne te iwa fesili whanau ina, i atu nuu i fafo. Ia, po le alea mea o ta o le ifonga. O le alea mea ta o le whaato esenga. O le ifonga, o le ifo. O le ifo, o se tū maleanga, o se tanga, ifo a ifo i lea, to atuli ia mapunou. Pei o le literal meaning le ngā o le upu ifo. O le whaatinonga, o le whaapuno, o le punou i lalo o le ulu. O le to atuli. O le to atuli. O le whaatinonga fo i lea o le watu o le ietonga e whaapunou wai. Nei te iwa wai matamata le whanau i le YouTube, matamata fo i le whanau i fonga fo i a inga. Nei te iwa fesili nei whanau na whanau ina. Po lea anga nuu o Samoa. O le i fonga, o le whaatinonga lea, o le whaato esenga, o le whaatinonga lea, o le anga nuu o Samoa, e whaato ese ai le a inga ua anga sala. I le a inga na tupu ai le whaafitauri, po o le a inga ua maliu ai se tas. O na whaatino roa lea o le ifonga, e whaatino i le tonga, o le i tele a watu e tuli le matai sa o le ainga, ma punou i lalo, ai whaapulou e le i tonga, o na whaatalitari la ia, se ia o i le teimi, ali li e ai le ainga o i ai le ifonga, o na whaato au mai lea, tatala le ifonga, ma whaau whale le ifonga i le mota, ma fua na tatala atu ia nei vaengana, o na nei te i waru atu i se pepa suenga, una langa o le foi wa mata ta pena su enga le malo ia o nei vaenga ia mo silfia le fana nei te u fesi po le nganu a Samoa e ta u le fonga ia pe o se vaenga le nai fai u ia il ta fa mo nei asu una ua ia foi le manu le ta tei e pe ona ia malo fa te tele la vala sungal fo mai ua suale lolo nei aso le tulanga le fa soa ma le matango fi i le ngangana pe on ta whaasor ngangana whaato e senga male ngangana o le ifonga. Ia, wari tau o ta whaasor le fua, to tele i la tu liwa mau nei mea fowia. Ia, pe ila o le ngangana e whaanga ina i le vā o rungari. Wai to tele ana i rungari e mafuta mai le nei tai au, e alo lua whaabesi vesi, a liwa maria nei. Ai, mai se o le anga i le sautina. Ia, ngā. Wai to tele i la tu ia mafuta mai le nei tai au. Ela o tau o le si mele o pepe o le tau o mea uma na fai el fofoanga a le tua ia ma le tau o tatu ngangana e momori anga i ele fe au pe ila fua iai i le la au o manu fere lei e ma fai ona momori atua ia se upu matano o fie o se ia pe ila la shocking ia au fua i laga ki honfu kusi lalo le o ngangana ua maua ma le tau lo fasoa ia ele i upe vai tasi fua le pe ai lunga le vai. Oi. Vai le kahua. Vai le bauri. Keli. Wa keli. Ngala ngau pe vai kasi orang ngol vai. Ia ku mai la le olanga. Ia pe na fa pe mai. Ia. Mo fa pe mai. O le senga na o to mai i le ugu la. O fai na tai mu o. Se ai le manga ia nga fa o mang felle. Ia. Ai kabar kongi ngol senga kongi ale pe. Ngai ka bang ku lo papakiu. Ya lo pe mai. O papakiu nga biri le ole. E malo takta. Alo tia. O ngangana. E oan ngangana tatou e te ata i le tatou ngangana wha malo wha soal nei tai au le tai pokalame matangofie ia lea foi la ka whalongo longo la iai o le la kusi solo ko i inga lea saukinga ia lea foi la mamori se wha umamori o le nganga wha aftai le nei tai au le ta wha so wha aftai te le lava wha aftai foi le li i wha ngaino lo soifua ma le oan ngangana lo tuina atu lau sungal fo mai ia awale le au tawina o halo mata mafana o le tatu wa tunu i tono Samoa. Le fu wa fa so i lungo penga fa ilangi i lungo le tautu mala uranga le Samoa. Fala u tele i ai ia le sosio ngangana na ia te oe. A wale manu ia o tatu a inga manu ia nai whanau. Fa aftai tele lava. Fa aftai ta pena. Fa aftai lu manatu le tatu wa tunu. Ia la lafa tuia o anisi. Sa uno ia fa mahea le tapo kalame me le tai o malanganga fa lalo. Ia te loa
si uile o le tapo kalame e muli atua ile nganga whaafitai fo i le fionga i le pulisili ia me se fo i le au whai ngā luenga le teo Samoa whai anu tu ina atua ile nei au nanga ia whaafitai fo i le pulenga le Universite o Samoa wa se o se por kalame so tau au le tatu Universite ia whaapena fo i man le teo Samoa ia whaafitai le malo le atunu wa pa uia hau nai mafuta mai se uso le o tala fonga ia ma se uso le o ta whalolo ia fatalo fatu ia te o lua ia whai ule le pokalame nei aso lo whamai le atua pulpuli tele tato walo atu le whaamanatuina o le aso sao tina ia maua se aso sao tina fia file mu maloi mata o le fia ma le oli ai le oloi mata o le whaanoa ia maua uma tina matutua nai matua tausi ia le fia o walo atu tapenanga lo latu aso ia manai tina la eti ia mau pea le ori whaatino ai le tautua ia wā a inga nuu ma le e kalesia ia ma ngā luenga fo i olo whapenaon au nai iso se ngā luenga ia whamanuia le atua le tau le alo whaivatu i lo o tau to aso whapitoa ia whamanuia fo i le atua i nai tamai le maulinga fo i o lantou mea alofa pule oe po le ale au wala e mamoli ei lau mea alofa ia tulanga whapena mori se awala fia ma le filemu ia ai leo le momoli le leo sa wa ma le leo fainta ia po le momoli fo i le afo ini ne langona o leita le ia fa manuia le tua ile fa unga o le neiva yaso ma walo tu i fe au manga luenga ia fa pena fo i ona fa manuia le tua ile tapo i maia sunga ia li fa fe ngainga ma la tu fa le tua i so se vai panoa o le neila lo langi ia ai fa pito au ngafa lava se fa fitai ia ma se wha amanuia i tau mwhainga alo, ma tama whanau le atunu, o lo a o ngai le ngata o atunu, i whafo whapea ma Samoa nei, a wā le whaiva o le poto salalau, tātou toi whailoa i sa yaso mua, tātou porkalame o le tantalanga, ia manuia te le lava singa o le nei aso, ma le nei vai aso, whaasoifua ia. Ma lo fa tai ali fa to fa tu tai po kalame lo mo mai lo anga wo pa anga tai po kalame le tai au i lo sunga fo mai ia man via fo ia la singa ma toenga le nei vai aso ai ma se tai pedanga mo le asa tina mo fa mo o la to mo le si fa po ponga tai po kalame ile lo mana ile si do vai aso fa tai mo le vai aso alo fa tele atu se fo mai mo via tai saifua ia saifua le lei wa le nau mafuta bali tatu wa tu le tai au ma tango fiel tatu po kalame o le tatu talanga le tai au pe ona fa tasi mai le sunga i le tatu fa ya onga o le sunga fo mai ya tai au awani ngalo o le sunga i le fo mai ia o yelan tu si al tatu tu si fo ilo Samoa fa solo minga o fa pele i mo wasa tu silia fa tau le fa tau tu si al tatu lo minga na o le fa so Samoa fa solo minga mo mua ta pena ina lava to fa ya ta ya tak tam ta vai tunu o fa tonu le fo ilea o le lau moa o su nga ta upu tau Samoa i tolu tatu Universite Samoa i Samoa bala wane la tatu telefoni lea o le olu o fa o fitasi ono o tolu lima olu o fa o fitasi ono o tolu lima po le olu tasi lu o fa fitu mo tatu ni au kilani Wellington bala wane olu tasi fa ono tolu wono lua telefoni nai wala iai mo le tatu tusi la lea ua whaingoina o le Samoa wha solo minga mo mua wha pele musau tusi wha taula i sau tusi matua maana i o le tatu tusi lean tusi a wha lea tamari o le tatu watunu i le tatu lava ngana 10 minuta tia nei le tula 10 alomba ia le toe wha sarawino tatu tele vai whanua Baby, lomai! Hey! Oh! Taia Maria, talani mai au te roni sila mo le sofa funga mai. E reo mo whaina whaali ele matanga runga o atina e lau tele pe o le whaatupula i o whaasalanga e whaie benefiti. E re mataitai nai li to telu tangata e leo e whainga ruenga. Whaari ele matanga ruenga o whaasalanga sa fuofoina ina e mautino ai leu sta i o mata whaio i benefiti. Ma te tau waina fisosoani tangata e le ini ngā ruenga sa ili ai ngā ruenga. Nei lo le tu o sa o le o fisosoani i ai i le ave ngā ruenga. O le numero whaasalanga o benefiti ni misi o whaatanoanga ma le matanga runga atina e lau tele. Wa si tia le iwa afe ma le whaasmalua e o mai a maki le kuate mua o le tusanga nei. Ma ua whaalua ina o na maulunga tuai le numera. Sa ia le kuate whaapea o le tusanga tuai i le whaafe tolse lau lima sfumaleono. E se fulu tolu afe whaasalau varis fulu lima i le awhaingo whaasalanga e benefiti. Sa whaia le kuate o le tusanga nei. Fitch maliva tes maleono pasene o si tia iai mali tau sanga o mavae.
o fa mau o foi numero sa fa mtu ina le Johnny Sila i la lo tu la fono fa mtalanga lo io fa loi i le wa fe malu fu fa e tolu wa fe mar smale lima taimi sa fa sala istanga tele fa nga luenga ona to muri muri ta i ai le ona mata fa yoi e fa ia ma to muri e sai ma nei benefit ia fa nga luenga e lua se lau fast food taimi sa fa sala istanga ta e mau benefit le fa nga luenga ona to alu le fa nga luenga ma to usta i ai ona mata fa yoi fa tino e aufia i matangata sa mau nga luenga ai one foi ina to tali u benefiting ele lo ave sumale valu sa folo se ai le partia le leipa sa ave ma fainga malo ile vai temi ia se tu singa ia fianga e ia fa salanga e faia i so tanga ma benefiting sa la tu ta wai o fainga malo e lai ti atu ni fa salanga ma faia na ilo ni sila e silia to ona nga ile fa tu pula ia ni nga solongo tinga teo e se ma benefiting ai fainga wenga o se tinama ia ukila ni sau tisalo ia ilona whao ngā o lona mālamara monio lo soi fuai i le tau singa leo lona to lua a fia ngā singa se le Parkinson disease e wha vai e se maftanga no lango mo a inga Pasifika i au kilani o alo e telefono sa ia maua se amana ia ngalo ia o au ilona wha vai no se urua i whala apara mtonga le Pasifika i Aotearoa e taula ia ile langolo ino ila to e a fia ngā singa se o le Parkinson o se tau mawhainga sa amataina ile na ori to tolu i la tau, ma whao popo ile numero ili sili ma le luas fulo ngase, ma i la tau e tau sieina, i le whaio la tau whono tangata i masina le pito nua papa toi toe. O mawhitianga o lon tolua sa tilo i alo ese, o lana sila fo i lea i ti ngā i tangata umai a fia, i le ngase o le Parkinson. O lana langolango e whaavae, i le tau singa o lon tolua i ale i a tau a fua le fono, e lua se fito sanga o a fia i le ngase. Mo whaari ai le whare tua i li poti, o se wholaunga sa tu sia a sa tu tasi lea i le whātua tua o si taulanga ma le purunam naung. Ai o nisi o teimi sa to i titi lava si lima, o na eleni whātu penga ai sa whaia lava ea tā penperanga, whao popo ia ma le tau singa o to lua. A petai, o le whaalo to tele le ia tau ia te ia, o no le tau o tele o tau tua i le whaala aputonga, e pio na maua i tangata o a fia i le ngase, i le fia. Sa tau au atu i le fono, i le tau i le minister soi fua maloloina, mo ringa lue au noa ma stotongi mo tau tua, o soi fua maloloina le Pasifika o le lua awhema le lufufa, le Minister of Health, Volunteer Award for Pacific Health Service. Ma whaari ai le tina, o le taui, o se whaalo longa o le na moia. E whaasoina ma tangata lau tele la tau sava vali whatasi. O le li minister soi fua maloloina, Simeon Brown, sa ia tau atu le tau ia le fono le amtanga na sina. O se tui pui o lo ava noa le tusa ma le fast food o ise tunu le rolangi fa o no mo fai. O no fai ki ai pepe ta fia i whalemai, i ni a fianga ma tau tia a fia i whatawhata, i le vals furu pasene pe o na whaari ai i la tau, le a fia i whatawhata o ta maiti la haiti. O le respiratory sinshi o nea i le au poai, ma toe awina toi lo ta maiti o la tau ainga. Sa vave o nei e toe mana tua e pipisi sa e mua le wha mai ua nai. E se tamai titi sa na nati le whale mai matau wha online. Se tūlanga o ina nofui a inga mata tiva o no le Rossi. O Grant o le di professor fo i molola malalui no tamaiti le University o Kilani, sa i whaalia. O le telo vai la au aso nei mo tina maitanga ma pepe, e o foi nai pui puinga. Mo le leila lo ifo le amaleona ma sina e pitai e le o avanoi sila. Ai o loo ava noa i le sine ma le fast food o i se tunu i le rolangi, e au fia ma Australia. Ma e pau ia vai la au o loo iai ni sila nei sa ngau sia li tsama le luas fulim tau sanga ua vae. E au fia i le tui ma sintai tasi, ma e pau ni ma fu anga o loo maua e peni sila, o no isi u matunu wala to fata wina ni vai la au fau, e piru sili atu o na le lewi mao ngā. O se mori mau wha mo ina i te tonu le matanga luenga o leo leo i sa mo o i whaalia, o mana nao ia leo i lo lato pawa e lau tele ai ona tau avea ia la au marorosi. Whaalia se ali leo sinia. O le whanaina mamali wai o le li leo o fusavili ta iulo suengo whaaralawe fasio tangata li tūsanga o bavai. Sa langalanga ia tungalunga li tonu le matanga ruenga. A e ui lea. O se tālasanga lo ia o mai li te minei e le i tūwha sia. O sa tini Penyamina Perite sa whaiesa sa ililinga. I se whaaralawe tau whana i se ainga iau lai. Ai li liwa nele tangata sa wha au pengaina se la o malosi, ma whanai o ia, i leitu ai ngā whana o le point, lua rifle. E le ise iso i la tau uma maisi leo sa a waiatu i le suenga, sa wha au pengaina.
ma le li le o savili sai te ia le so enga sa mali woi lava o se le sinia sai longo le Johnny Sila Pasifika ona fa tu play on numero fana ele fa tu la fono ina mo e teime sa lingo fa la fa saina wo o ile teime to ile nai le tu la fono ai sa fa ali le ministero le fa walo Harry Schuster o le tu la fono ye nei o lo sinia tona tal fe ngai ma ye ta ua a ye se fa la ve fa tanga ile fa ngai no fana o fana o no ni ma fa tal fe ngai ona ta pa le se fa mauninga mai lo ye sili ma le minister e fa tanga ile o le ona fa o penga ina mos fa inga se nga se senga e vave lava ma ye ta o foi o perite mai sile le o sa le ta so ina se fa tanga to o ve ai fana ai le ya nga ya tu su ina le fa lava to fana sa tom foi ya tu ni so ta inga le Johnny Sila Pasifika le komisino le o au longo Tino Filippo i sana fam tanga ai sa li manuia ta longa Oriti Flutely ye fo ile vai ngo fa ya onga la kapia tama ta New Zealand Black Ferns e be ona fia ile me o ye va ai ia a South Uni mo le latu ru ai ta longa fa te uri te sanga o le sui mo le o peleke maori ma le ta mo le kapia fa va malo ali yona peritania mai alani wa a wai mai nei le vai ngo fa ya onga mo le tumai ma le nei tua o sui tulanga le sui mo le o Blacks Mike Delani sa fa ma mai o se fa ya onga lango le fa ngole tu sanga o tonight sa fa ria le fa ngai te tele Flutely out sound ya to le Black Ferns i talong fa te mo le Wallaroos Australia le fa ngole va sone ni Castle Australia e pio na ve fo me talong fa va ma lo mo le po le O'Reilly Cup ma le talong mo le fa solongo talong le ta sanga mo le po le Pacific Farm Pacific 4 o le fa longa ai fo le amatanga le fo longa mo le tamri sangori por rango le tau sangari England ya kusam se tema leo la pui ai le Black Ferns la to paleli au pe o le Rosa Mumu leo la tali malo o lo fatulanga ina momo le rolangi au tamatai fa lia Flutely o fa ilo momo o le tele moni sila e tolu e tamatai o se te momo le o filia ile au fa ona moni la to lo talonga fa va malo o le po ya vesinia mahu fakalelu huka ya Vicky Rose Green, ma le Fulupetia Braxton Sorensen Baki. O teino la kapite to fito le Black Fern Simmons, Georgia Mila, Stacey Walker, Teresa Stefano Diz Faleafanga, Marisa le Anna Pori Lane. O le awaiatu le au kale stete au mana ile talo faitolia makanata. O stei mulio le afirfilia le au mo le tamra sangari por langi. O le power o Blacks ma le Hurricanes Pasilia Tossi o toi se ni nele la to fenga ma le kapia New Zealand se yaulia ni lua fe ma le lu full valu o le ta mai luas fulu to sanga sa fia ile au mo fa ya onga le Black Scott Robertson o le to sanga o vai e fitu talon fa tolia sa ta loai o Terra May sa ya ile Malaya Suncorp Stadium le stona o vai malona le ilolele e fa no to te liu ya le sidi ma to tolu vai aso il ofuino le toninga New South Wales mo le talonga mo le tamarasanga o fastete Australia le likile state of origin o le tamata alo lumo la o le West Tigers o no e fai masuyo lana au e pele ya te le Blues mai o le afa o wailo na fai lo lona le leile fai ya onga le Blues Laurie Daly pe ata alo mo le Melbourne Storms ma ta alo foi fasanga le tama o yesuye nei ya le Tigers Stefano Uto Kaimanu ile asasa o toi kamanu sa i moria le komite o toi loilongo ta longa i sana ta alo sa tua ya Tom Starling o le Canberra Raiders le pola sam o le melea o ia ila vano ile ta longa e fa o ia ilona lava no ta inga fo e ta alo e state of origin fa sanga ilona uso ta alo mo le Tigers ya melia sa ave ma wo ma potu fa tasi le awale tosa mo ile awale tosa mo le ta mo sanga le Pacific Championship i lua fema le futolu sa failo ya mena masin tolu ai on tama ya te sa faia tu ya te o le atangi ona lumba mo ste mo ilo no langa pe a failea e fili o ia le New South Wales sa talon fo ilo tama ile le fi le o Queensland Reds Maroons sa longo e che ya me ile ke pe sa fa no Queensland ma no mata alo mo Queensland ai a faisa fa no New South Wales ai alo mata alo mo Queensland ya te o le tama ele ai sona lele tala na le yaso tausi fabatai maria le so Malo soifua
O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Yo po fai valu male pesele na mo tina yo e tina e sidi lava o ya ita ele ma fai na fa ngaluina lau tau singa o taimi umalava e mana tua pea o ele tina ia wa vai ngalu ngalele tina sa fa tino ina tono a inga ia e o male taimi nei la fa tino ngalu nganai tina ma lo la balo no sai tina ma lo fo fa ma lo si ate o to mala o to ngalu nga
le te fo i fai e le atua i le tina. Le unga au tala fo i lea, o le pito la au au tau tina, o lo whaati noina, e se le taua. O so se tama le lei, ma so se tama au le lei, ma so se tama mātango fie, e mafua na au le lili tama o tu atu, tu al tama, lai matua sa fai maritina le lei. E mafua la olono winga le tala fo ilea o mele lei umare la asaluta mai momoli wai pe o i o le udo le ainga o le fautua o la e o le tama o le fisua soani o le tina ilana tu wan lalo so se tiute e peila o le tamana te momolia ma au le lea koe ma tamala tu o tu atu la le tamala sa fai ma le tina le lei e le ngata i le lei o lana fautua le lei ana me fai tu tono ainga e lua. Ai mai se fai tu tono lona ainga mi lana whanau. Ia maritama oka okai. Tia voi fai maritala tu se le au ngā le to lua. Nai lo le to atas. Ia e vai lale au ngā te le to lua. Fai ele atua le tama. To e fai maritina. A alu a unga le olanga ma le soifuanga lo iai. Wa tau malosi i al tamai lona leo manisi ana fuafuanga mana fai unga fai leo ngala leo le to'olua alu fo ia lea ua amakan kau fa vai vai de ko inga ua kau ese fo de meu kau haru ia de kapa sar ko inga he mai kala lo makwato ina na la tau ese le vai ngala tau ai mai le fainga mo ringo le leo le lo makua to ina si au to ina mai la le nga ke fa kuno la ko inga le ai e ese le nga sa mi le ka wasa inga ia mai makala lo makua ku mai i de malu or kai ole sami ku mai i ka va la ka wa nga ka wa ku nga le me nga so mai kala ko inga o ka lo fai ka i le kai ya ke o so ko lu lo so ngi mai wa vai le mangai a ana na fina fa so ai mo mortina ta talo le pokala me foi le ata to di to te pala inga mo le ta u o le tina yo na faiva mo na tiute o le tina ta talo ya bai o le ngala le to lua na ilo le to tas a fa pe la fa fonga mai o le kama ngai ke ngo foko kas fai dau filinga Pai ngei lo ala fili. Pai se kinga mauku ma se kinga e lo fari lei. Pai se kinga e lo famongi. Awangi e baba se kinga fu idea wa kele manera ma. Ele lei e manga ya ngafu yai do ar kinga ngau male. Ai awane se te fa pe la wa kinga la le. Kele le umianga mango ngofu ai o kalanga la pension ai ke muri do de pension al kinga ya ale la ufa ya yang ale fa mal tu sen mana yo to lua na ilo to tas fa pia ngai ke fa fonga mai la o kamar ke mi ngei wa ngai ke ngofu ko kas ia a fa yo lo vala awinga o ngofu ko kasi fa pia fa ya wo mai al se fuanga la ko ya wa misi ale va ya pa wa lo la Aba pia o lo wa bala winga ngof ko akasi yo la bia la nga wesu ese so angi pia o lo wa nga bala winga ngof ko akasi ya sa fo ya wa misi le ba yo ngo sa ya yo la ele me la ba fai pia fa pia bori wa ku upu bori la wa ku se de e wa sa wa ba ku ya vai la leo ya fa pia o ngai ke do ai o i o ngai o ke o la ga fa mai le ka ko ngo ska ka i ka ngo fo fa mai o le meangi o le fa ke ko lua e polo ngal ma fa wa fa ile ka ko ngo le si fa me polo ngal ma fa no ya le a fa pia o lo o ya nga ka ko nga ya e ka ko i do ka ko ngo ya ai de fa pia ke wa fa pia o lo wang yang fiang fo ko kas ai le lo wa misi le ba ya misi ko ai a fa pe wa fa ilangi de fo lo ngal tina pe la ka ko yo wa fa ilangi fo lo ngal tina wa fa ilangi fo lo ngal tina
Dia wong of ko kasi. Ye le sia fa nga mea. Le sia fa nga mea. O le ki kalongo kama e do ki nga wala sa la sa fa ko ki nga. Le si mela ku kurioso mai o ko ye ki nga of ko kasi ngong of ko kasi pe o ko ma vai kamai. La mela ko va ko ingari o la sa ka. E pa ia kula ukala ia kama ale fu wo mai ki nga o. Le si mela ku mai fu o le ma kala ngoma ku makama le ku pa malos. A fa pela ua failangil fo la ngantina ua engo foko akasi. Ia manga ia langa or kamalanga ngai sek. Esi mera ko va ia fusis kinga ia. Au ma ku ku kamai. Wala mea wala fai ma e alu hasit fongo lo ku vede au ka fale va ma. No fongo kangu ma e. Mai kalango ia i oiro ngakala e. I or fongo kangu. Ai mo ka ko ia le lava fai de fia foko akasi ia. Ia sei fai. Sei fai ala lo fai nga ma fau nga. Awala vangi o vai aku ko e. Wo ko uri mama ya ma sesi o le shopping center ma. Vai sia o ko kamai ke vai aku ke duanga le o ko. Ke duanga le ya o ko oi tose. Ai mai sia pe aku ngei oi. I far kala vai ma ko ka vai fo mai. Aku fa pipi mai ngeye. Pe ya o ko we. Langa o ko kama. O de si fia ngo fua. O de ko fia ngo foko akasi. Ai ese le quero ko manga fa pikonga. Ya la con música. Tatu sa ini maingan mana mai pangalona seri o me kukupu al soi fuang ya kau ka ko oka wa sa fa malu ya do luas fulima tali tu las matasi
Aole onga te tonu lo fatu wana oi Olo manongi o te mana maina ya soma A o folinga e tu mau mai pea yo uluma A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lo ua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo tai mane La upele so usese ya la foane Aluma veloma fau Langona e o tino ane a fa avava Wasau tualashi o uma fau fauna La upele ane ano o la polonga A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lo ua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo tai mane La upele so usese ia la foane Tau po La e manongi o le alofa Asoilo Fianga mo tātou le nei tae au na le watali umaila unanga ma tautua foi le tātou Family Health Pacifica Family Health Group mo tātou le nei tae au ia e tāua foi leo le whaasoa mo tātou ma tātou atinu tūlanga o lo iai ia le pepesi le whaamai ma tātou tui o vaenga tāua ia longolongo pea tātou o tātou tui e tau na whai tātou tui e mo ia le alaba tātou te whalongolongo ina laba e alorua sui mai le tau alorua ia amakanga vevesi mai lesi ia meu a fongifongi isu lesi ia o nei whanau o puipuinga o le puipuinga e tala noa ma whaasoa ia le sui fua maloloina o taua na o la unanga ma tautua nisi o alo ma tam whanau o le tātou atunu ai maisi fo nisi o tamali o le tātou atunu o le Pacifica Family Health Group o le tele i o tātou tangata Samoa o lo o ngā lulu e ai o le afui o lo o mai la tu tau au e ma fai no so ni te mo tātou fa tāua la vanoa fa tāua tātou wa vanoa unanga alo mta ma fa na o tātou atunu o le a ma fai ona te le foi se fiso sani mo tātou i leva yaso ma leva yaso ia po le foi masina ma le masina fa tai o le fa si mai ia le sunga ya Tania Yeremia mo le tātou po kalam le tau ia la fa ilo foi ni so vai ngal tātou ma unanga le Pacifica Family Health Group mo tātou le lewa yaso fatal fatu Tania ma lor se fu mo dia nei tai au ia tātou tau fai whamano ma lor se fu e lau sunga tia o lo a whianga e fu i man po kalame nei tai au ia e me se fu le au fai ngaluenga radio Samoa sunga whawhenga inga mal whatua ma lor lava le usu ia ai fai ia lo manu leo maula vanoa fai ia lo leo whatau wa e fai ma Ponga tau moli o la fionga ia ngal malmana, mai whangaloa nā seri, ia whapewhara whainga luenga le Pacifica Family Health Group, ia e whaata alofa atu ai i le paia si o tātou atunuu, o loo māua mai a tātou po kalame le neta e au, i le suasunga i whawhiangainga ma o lātou whantua, ia o Samoa whaafonga mai, ia i tupu mai tamani i ma whale o polu, ia o whanitua matausi ia whapefoi ia alom whanau, whatalo whawhapitoa lava i nai o tātou mātua mātutua o lo o whaia le whaiwa le tapuai, o le tapuai, ia matatalo foi i le tātou whengaso loa ia i whiau matiuti. Ia ai mai se foi nei whanau ia wa onga, ma lo lava le saifua, ma lange ma lo folau. Tadi le si me alo fasino le tau wa le la o la sautina. Ia ole ave lo ma ko le ku
Ia pui mai le lo makua. Ia, ale ui kala utala. La kako vevea si fo ni kero me alofa la fatau. Ia ai te tau au na faile me te tau na wha mua le soifua maloloina. Ole, wingala le tala fo ilea. Ma ai pua, tātou le whanau ma tama. Whai pua whairisi ake o le tui al tina o le ainga i le furu. Ia, o le telo wha mai o le anga i mai. Wa ili si lo maku o lai koko mawalunga, o lai suka. Ai, mana ia le wha manatui, whai le lo maku a vai. Ua mai au whala au ngā mai o lai suka mar koko mawalunga. Nge e pisi mai wha kau iau se vai muri ke. Ai o soi olo suka, lo suka. Ai, sa le la le sa no nga tia. Ia. Ia fa ata la fonga. Ia ai o mea na tau na matai tu ia ma mana tu ai nei foi vai tai miwa. Matau na sui mai le tau. Le wa palongo ina wa matau na manulu. Ia wa te atu le mafanfana sa le tele foi ni lava tau on fai. Ia. Ia long tato wo o mai le vai tai miwa matau na falongo ina le manulu. E ta tau ai la ole ngaluenga mua lava tau na fai. Fa mautinoa. Ia ole lein na fai lava ole puinga mua lava na mo le apo ia le fa mai nei o fulu. Ia o lava na yo tato matutua. Ia e mai se foi na yo tato whanau. O la tau ia e wafi lava o na whaina i le tau le fesuia inga o le tau. Ia tau na ai la ma fautu atu ai. Wa ai le leila lava ia faini pu lo po pinis foi e se kava ai le ulu se tulo. Ia fa pe foi ia of mafana o le skafu e fusi ai le ua vai ane fa fonga ia ma ko kingi. Awa fulu ale leila va na mafana le ua ma vai. Ia e saunga le mu. O le meta awa foi mele o le leo le fai lava ati. Ia e tau le whaonga ina i fo i meo heaters. Awa o le sina langa, le sina mea e alwa i fo i le tupe. Ia mai ale le fo i na vai, ia e ono mu e le fale. Ia e mwhai fo i ona toi mama ia i lava i meo heaters. Pau toi ina i lava la ma le anga maulalo ia le leo na whai lava e mai se lava i na i tato. Ia ai mo i tato o lo o Mawale losi e feo ai ina ia inga. Ia wa ai o lewa mata ona pe ona whafonga me vasolin tene. Ia wa mata ona whaile tato ngaluenga whai whaatasi lea maisi fo i au nanga. I le una i ina o le tui o le fulu. Mo le silafia o le tāua le tui nei o le fulu. Ia e le whape o le a e le fulu ai. Ia ai e fisosoani e le vai la au na. Ia e whau sia ina o lo immune system. A whape te ua maua e ori siamo le fulu. E fisosoani le vai la au na e au waine so ona tinga ina pe o a unga le fulu e masani ona tato whiangai. Ia ai e maua sina fisosoani na mo lo tino. Ia o lea lai e whaasolo pia tato whai ngā tui. E ma whai ona whai o tui nei i pēmiua. E tato ofisa le iai. Ia o ofo i wei mouth. Pe a whape lata nei ai. Ia po i foi le mato whale mai fau lea i whewhoi, i papa toi. Lea ngati tala ina nei le masi na iau mawai atu. A whape la o nei so e se me whai e lo tui. Ia o le whai e fuai i tato au nanga. A wā a whape whai fo mai. Ia e tolu se futa la e whai ai. Ai manuo le maua le avanoa. Ia so mai e whai tato tui pui. Manu o iai lea wanoa lea, o lea stona i nei tia. I whai ele matau whai ngātu i nā i le e whakasata kanini. A whaapela mo e lava o lo o lala lata nei ta kanini le a whalisa le e whakasa. Ia susua nei iai, la tātou uma o lo i manurewa, o lo i wei mouth, o lo i papakura. Ia whaonga lea wanoa mai le if vai le tai au, ia se iau lia le se fululua i le au auli. E mwhai whena au mai e whanau. O na e whai tui o le misela,
e mawhai foi ona siaki, vai ia pe patu ia tamaiti, po up to date ia lato tui whaangata o umona whaapol kalameina. Ia a whaapea e ese tui o mana o mia po behind ai. Ia whai ona soa nei nai le e whakasata kanini, i le asto nai, mai le iwa le tae au, i le se fululua i le awauli. O le si tatou, ia ole nau ta inga lava ina ia mawhai ona fesosoani, a watu le fesosoani na i tatou tangata. E whai lava la tia matou workshops, i le mea lea o le maisuka. Ona o le maisuka lea, e tele o tatou tangata e awhia ai. Ona lava lea o tatou mea ai, vai ane whaafonga. Ai e whai e la matou au nanga na workshops i vai aso, e lua vai aso mawhai. Lea la sa whai e masani ona whai i le e whakasa wei mouth. Ia ale e o le aso whareile nei, e whai ai o i whewhoi. I le community hall, o le address, o le 11 Baylors Road i Weymouth. O nai au nanga na, e avato i mātou ia, e vaenga foi e specialize i le kukaina o mea ai, i le whainga o le exercise, e tala whea ngai, mōlo soifua, ia mautau sanga, malo malosi. E iai foi tato au nanga le whaatala noaina, o le ato nu le mea ai e tala whea ngai, ma le mea ai ele mawai o se mai suka. A mawala ia se avanoa. Ia suane tato mafutai fo i le aso whareile, e mawai fo i sina soani mo nai o tato tangata. O le mea fia ai, wa tele lava na amata o tau le ai nisi. A wa to a tele lava ia nai tangata e o mai. Ai me se fo i tangata matutua. O isi fo i tangata e mane pe i o atu fo i e vai matawhau ai. Ia a olai mawai le information fo i le fesosoani. Ia masina wha malosi mo le tau singa lava o le soifua malolo ina. O le fautuanga o le whailoa atu le au nanga fo a tatou a Pacifica Family Health le wai ai. O mawhai ona whai siaki o mata. Ia e mawhai fo i ona whai le siaki o vai, alofi vai, se tulo. Ia wā mea e pitosili o nā awhia. Maenga i o le tino e pitosili o nā awhia. Ia pe a maua oi le maisuka. Awala e te no whai a whape mana o mia le fsosoani le siaki ina o mata se i tulo. Ia ona fsotai mai lea e whape nā fwoi i vai. Ai e whaamalosi atu ai fwoi. E whaataua te le ia tamwhai whaataua i tātou ia awhia le maisuka. Ia siaki na, wai le na mātou, e whai fo ia e lau fō mai, ai o le whaamalosi le nā. Maua mai le appointments o le siaki ina o mata, ia mau vai, ia tamwhai awa te no whai. Ai alo siaki awa o le mea le tia e hono pō ai le vai. Pe pape o na siaki. Ia e mawhai foi o na tipi e se ai le vai se tulo. Ona o le malosi o suka. Ia a mawala le avanoa. Ia suane vai ia lau fō mai. Ia po tato mawhtanga foi le aso whareile. Ia pe o mea na tia o le sa fi whaonga i nei le avanoa nei tae au. Tau longo atu ai foi. O le mea tā ua ma le whaamanatu ai mai se foi. Le wa tatou le vai tau, le wa amatau na ngā solo ia na i o tatou a inga ai me se la vai le e whakasa. Le wa le paalanga mai le kalesia o le fontele. Ia su mai whailau tui pui. Whaamautinoa o whailau tui pui. Ia leo tatou whalongolongo atu. O le wa amatau antu e pepesi mai whaamai i Samoa. Ia whaamautinoa la e mawhai ona avoid lo ngase ma le awhia o i Samoa. Ia pe a whai o tui pui e malanga ai. Ia ole tau mawhai ngātu le nā tia na o nai mea lava nā sa awhia whao popo atu ai. Ia mon tato po kalame le nei vai aso whawhetai. Tania, mana ia i ole vaenga le ua e sauno i ele nei tai au. I le tato ua au unanga isi vaenga le au unanga peila o le siakina le vaai. Ia ai mai se ia o vai se tu lor fa fonga le atunu o fa mai sta ngata
e malosi lo le suka, pe ona e taha ua. O vaenga ia i loa iwa matua i tinga ina, le matua i te le suka, o le whaale tonu le vaai. Ia, ta te le fo mai a whai mai a ta nisio i lato o le lato, nā ta tonu ngore wa a fia ngas ngase. Whaatasi i la, ma vai. E peila ka vavai lai, e pia sa o lato. Ia, e mo mua a fia le e vaenga taua, o vaenga le tino, o le a fia i o le vaai. Pena e saunua, e tau aso pia o le fesu, le siaki. Ai a wha pia fo ila o vai. Ia, le au ka ko vavai e. O to tere ila tu ua koe kai kouru ka mai vai. Ia, se tu lou whaafonga le atunu ule anga, leo tatu te vavai o me le tupu. O ila tu o to ta ilua ta mai vai, wha solo solo ai ala e. Ia, se tu lou al whaafonga le atunu. Ai ma nei a tele le wha manatu. Mo tatou, awana ino foai. O lewa, o le tau, o nanga me le tau tau tua, i vaenga te tau ai, o na wha malusi au mo tatou, si akiri suka. Si akiri suka. A wha pea ua vai atu wa tūlanga wha le tonu ma ua o se vaenga o ngaonga, o le ngase ngase. A le ua sa unua ia tania mo tatou ni tayo, o isi a vaenga tau o latu tau tua. E te anga i hatu si akiri au vaai, si akiri o au po a mai, ia, ma faise fainga e ilo ai, ia uane i o tātou ia to i ka ke vai muku lo au. Lo ngau winga, e le ala lo ka vai muku, ale i lo ka koru, ale vai muku mai lale, ia oi lala koso. Ia, e saole le au e tia, e o mila e wha le manatu te le iai. Ia. Mana ia lau toi wha manatu le ma, i mene o fonga se tu lo me se vai ia wa atele lo le suka le tino ia ona poloka le ala to o yo matsa mo vai ia ole mel nai mau ia sa oi la we o lo fa lava oi ia oi ia e te tau lava ona e fa malo se fa ia se aki ia to tasi lava le mele o pa o te fa mon mole mo wale ava no o le tui ina o toto. Mo sila fia le tato atu no. E le mawhai, e whawhainga tā o na whainga noe ngā le fō mai. I le toi whesui a inga ma le whetuna inga o au whala. Pe ale i loa le mea le tupu te tono lau tino. Nā ua le tui o le toto. E ia inga se ngase ta i tolu masina ma tui. E inga se ngase ta i ono masina ma tui. O lena ngā lue fo ilma tō whai ngā luenga. E tamu whai wala au atu o mato fo i ngase le restala. E hanga e whai le toto. Awane mana tu whatau wa ale toto. E hanga o paunga al vai ngai. Whai ona i loa i le fo mai. Le tū langa wai ai ia se ngase fo i o whea ngai ma oe. Po o se ngase ua lata o na whea ngai ma oe. Ia whaamalosi la e whai tato e tui le toto. Pe a wala au atu le fo mai. Whawhetai. Tania, mana ia tele fa mana tu atu elmia. La nga isi o tatu tangata atu va ila tu fo mai. La la fa mai. Ale kuri koko. Nga saurola ia le pe le ano i le pepa ma le fom le ama ia le fo mai. E ke ale kuri koko. Nga ma fua na fa mai le fo mai. E te ale tuilo toto o nga e ia nga se la ti tu fo mai. E ono a fia i oe. Ai a tuila le toto. Na mai lo lea fa mau tuina po a fia o se ngase. Mana ia te lele toi wha manatu ma le toi whangu. Lona winga whaafonga mele tātua atu nei tai au. Ale kuri koko. Tui le toto. O leisi ka ngā kai alua ko whai mai whoma whai mai lau whoma i ngā kai kui ngolo koko pua kolu e pua whakausanga. Ia ngā li waku ia kori o pokopoko i lau kokori. Ioi. O le alalangi ila la ala kuan koko kupe whape ku ia kuwa mamaloro mai le masore. E whawhetai mo le wha manatu mo le tātua atu nei tai au. Vaenga tā ua ia wa ito e sauno ia. Ile lei ona tātai mina fo atu ani si vaenga te whamalatu mo le tātu atu tani a marengang whalano. Ne ai, o te lo pauna se me sa whape tau whaaso atu nei tai au. O le tau longo lava ia, o ngā luenga na ngā manmana ma le tato o ona. Ia a o le soifua malolo ina lava ia o le tangata. Ia o loi ona lava au. Ai e a foi. Pauna se mea na fia sosoania tuai. Ia mantua tato o nangana a whapea o lo o sa ilia se fo mai. Ia o nai e tato whale mai nai wei mouth. Ia o I papa toi toi.
ia po i nei fo i pe miua pe a whapea o pe a whinangalo iai. Ia ai pauna se tapenanga whaonga ina la o wawanoa tia ia e momoli atu ai fo i alo whaanga o ngal mana mala o whainga lue ngal Pacifica Family Health Group. Ia mo nai tina o malawa o Samoa i le anga e atu whamanatu ina o le asau tina. Ia manuia tele lava ia pe au matiu se o whenga iai, ai mai se foi lau sunga tia o lo whenga i pea ma, whai pea oe ma la susulu ma whaatuku fia foi nai tangata. O le sina medicine, best medicine o le ata ia whaftai foi lau au nanga tia e le tau selu atu. Ia ai te le lava le au ngā lau pito la au. Ia manuia lava fe au matiu te o nei aso i tato ainga o mai Samoa po so stafa lalani. Ia alofa te le atu mato i nei au kilani pe miua. Ia mo si o tato atu no o mal whaala tele lava. Ia whaftai. Tani whaftai tele lava, ta ua tele ia nei baenga o taurongolongo mo tato atu no. Whaftai le manatu i tato atu no. I le soifua malolo ina e ngā tele mo tanto uma le talo fo le pokalame ia manuia tele o tō whaiva ia mo fo le malosi e maisi poto mai le li a wau tō whaiva matiute e fsosani e mo le tanto community e maisi tatu Samoa manuia le yaso pa mana tuide fo le asau tina ia alofa atu tō whalwhengaluenga soifua mai manuia Whaftai soifua Lei, ole tumata ia Antania Yeremia pe ane whaafongma ilunga tāpo tō pokalame li tai au ia le tāua le whaasoa mo tātou ina ia mōlu soifua malolo ina le lei leua toe rua sekone rua minute ona tālo le tula sumatasi. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafa mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le ainga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. In this update and in breaking news, New Zealand's unemployment rate has remained unchanged. Stats NZ figures just out show the rate was 5.1% in the March quarter. That's slightly below forecasts from bank economists.
The final stage of a bill to increase the threshold of pay equity claims is expected to pass in Parliament this morning. It'll extinguish 33 active claims, requiring them to restart under the new model, with the changes expected to impact hundreds of thousands of workers. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Workplace Relations Minister Brooke Van Velden claims current settings have been muddied by unfair comparisons and other market forces. But the bill's been met with outrage from unions and the opposition, describing it as a dark day for women. As the bill's been progressed through urgency, it hasn't been scrutinised at Select Committee, and officials haven't had time to assess its regulatory impact. The government says it'll save billions of dollars, but denies this is the reason for the change. Police have opened an investigation into a fight involving female pupils and a man at an Auckland secondary school. Footage of the attack at Avondale College shows the adult chasing girls down as they try to flee and kicking a girl in the head while students hold her down. Principal Lindy Watkinson has condemned the violence and says they're fully supporting the police investigation. At least one student has been treated at a medical centre. Police say they're aware of footage of the assault being shared to social and request the community to stop sharing it. 5 people have been rushed to hospital after a bus crash in South Auckland just before 9 a.m. 2 people are seriously injured and 3 have moderate injuries after the collision on Elliott Street in Pahurihuri, a suburb neighbouring Papakura. Photos from the scene show an Auckland Transport bus's front end wedged against a tree with a smashed windscreen. A fire chief on scene says the passengers were mostly school kids. Global dairy prices have skyrocketed. The Global Dairy Trade Index has jumped 4.6% following the latest auction event today. Whole milk powder, which has the biggest influence on farmgate prices in New Zealand, jumped 6.2%. That's news. In sport, the first finalist has been found in football's Champions League on DAZN. And what a famous and historic and epic victory all this will be. It's done. It's all over. But we will remember this for many, many years to come. Second leg hosts Inter Milan have prevailed in a 7-goal extra-time thriller against Barcelona, winning 4-3 on the night and 7-6 on aggregate. They await either Paris Saint-Germain or Arsenal in the decider on June 1. Sam Darry has re-signed with the Blues on a 3-year extension until the end of the 2028 Super Rugby season. He's been sidelined since February with a shoulder injury, but played 6 tests for the All Blacks last year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O mo mia se fsoswani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele aisit tong e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga foundation skills level 1. E whai fua fo ipo kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni Sifan Talanga. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Noivo tu, amo. Ao ono whanofo pēr na wao I lo maainga malutina le tasi aso. Ono o I whaile se manatu whapea I a te ao. Masa o tusi nai rosa tusi, ma tuu I lunga le lau. Ai o ese atu mai whale.
whaina ua taunu o mai lo tina i le whare. Sa ia mawaina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea, o te manao ia e te tongi ina mai e te au tupu e moa o ngā wenga ia. O le sasa ina le vau, e 5 tāna. O lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e 4 tāna. O lo fuluina o ipu i le tele o taimi, e 3 tāna. O lo taina lo tota i tai au uma, e 2 tāna. O lo te uina moenga i tai au uma, e tāna. Ma le au whai, e se fulu ma le 5 tāna. Ina o te fo i atu le whale. Ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i masina iwa. E le aisa te tonga. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. E le aisa te tonga. O te moe tau langa i po uma ma whaama whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le aisa te tonga. O te pula fo'i le ao a tonga le pō ma si i oe le whale mai pe ha e mai. E le aisa te tonga. Sa o whalawa lava ma tu inatu oe le a onga ma te tongi laua onga. E le aisa te tonga. Ma o le te tongi te tu inatu i a te oe mo nei le onga. O lo uola, o lo uolofa, o lo umalosi ato, e tausia i oe. O utina, o le tumu i le anga lo fa, vea oe ma whaola i le ainga. Te le whaafiti pua puanga. E ngalo whapewhea i le tina. Na whanaua lana tama male tinga. Loi matau le alofa. E iona fonga i taimi o pua puanga. Lo umatai ni lingi mai lo manuia i lo utina. Tina ea, whangale tele o loa lofa, sa e tausi, whaalawa lava, ma whawhanga i au ina i o wola. O le nei o mawaile nei sa o le tonga, ai pangale alo wa lea ma loa vai vai. Tina ea, ia ea lofa, whaamanga mai. Elena tai lona lofa ai tuina te foi lona ola e whetai ai ua mapua puanga ai le whaafiti ai le alofa. Whanga male zunga ya wili ta vita ma whawhiwhianga mo tātou. Sfulurua mili ta le jula se funma tasi. Wabaloa tiri so tātou paanga umala wale mafuta mai lunga tātou po kalawe leita yao malo le mafuta mai. Malo fole ona sa ia tau tuta mga luenga le leita yao. Malo le wha malo losi.
Le ato umalo e va mai tolo la to farfinga wenga. Nisio la tu lo mafuto mai mota malawa. Tolo ta vale lu pisi mbale va yaso. Fa manatu po kala me fifia mai mota to le so. Aso ataiao le ye tato longa tono le va yaso. Taiao la stofias falai stonai o aso pisi ale au te iloa. O le amatua pisi ai la tatou I whaataunga la sautina. E o ola pe ana whai atu tal. E o olo la sautina kau whai pisi do matatou. Me vesi solo. O le vesi lana tau au I fo ile na e le whaatauaina le winga na tala. Wa e le whaatauaina I le mele tari ai. Ia pera whaatatainga olo wa te whaatau. Ia lawe masani ar whainga whaatau. Pinga ngā la koe kongo le whanoloa. Ia a ngā ia kule piko. Alua tu le piko. Ia ilo ki o ngā suangere si piko. Ale ngalo ia toe. Ia e kere o pole lau ato te roa. Angai mea iti whapena. Lono winga. Whaata ua so se mea te aru iai. Mai lau ato tupe. Ia mailunga le ala tele. O le si le mea lau o mana tuaina. Mo pakanga o taabali. Mo pakanga o taabali. O le si alu waku nganga. Mai atu o e a foi. E ile paka e kosi papa e foi anga fai anga tangata e te arui. E la kwaris kanga ka pa wale me ia pakara ka avali. Mana tuala. O to inga temi pisi fa pendei. E ia le temi la tuali si tangata ele popoli la avale wa la kule pakase. E la kwa osi. Na saulu la ia le wa ita mai fali. Ai mafu mai o oe. E mafu mai o oe. Wale fa nga inga le Mandarin. Wale fa nga inga le Mandarin. Le Mandarin na kau e poki. Kau fa nga le box. Nei vai nga fa pena. La ngai wa tele ya tatou e moto nga mena. Ya o le pakal ta vale. Ngai fa ho atu ile mo le paka te tau na paka ile si uso tangata. Ai te tau ya tatou. Na ia paka wa umma fa tulanga ina te latu laina pai fa onga tonu le lau ta vale linga papa e nai rua. Ia ai tu le sia vano moris tangata. E mafu foi ona e aunga ta se tu lo wa fa fonga tatu atu. E fe milo ha e mi lau ta vale ma paka le lau ta vale. Wa over le la po o lutin. Wa ile ma fai po fe e ka mingo ye wa over a ka uri waku e ka ia man mangava. A ka uri waku langa vale ka e ka man mangava. Ia vai la. Ia fa pero ia paka lo I. Wa mafu langa e paka sema e paka fa pena. O ngalo mi milo kwa ka makau e ke mai o mangava. Milo ko le sipiko ke e mal mangava. Ia wa vai la fai ke nga mangava le fai wa paka sema. Ia tau tu na pe pa lau ta vale. Tau tu na pe pa lau ta vale pa e alu e te fatau. Ai no uma pepa ngofo le le fale. Ngofo le fale. O le temi fo ine leo leo wa matua I mata hala leo runga dal tele. Ia ina ia saunga le muta tau. E ke wa waku runga lo sorkimu o ale le mai singa fasi lau pepa. E ke kanga kunga se lau ni masefuru wa va ide alu le au ngale na seleni. Alu le au ngale na seleni. Tato lu fa tamalo tato. O fa manatu na pokala membo tato le nei vayaso. Ia mala so lulu lu tato ilo ngato no vayaso o le fa me fifia. O le fa me fifia I tato. Vai le lo le fasi pepa I mo sor kimu. Ia nga ke fo ila ia le wa ele fifia e mafu mai o oe. Ele o seisia o oe. O le tau na ma tato saunga le mo. Ta pena fifia la sauna I tina mo le sauna lu mana nei. Familia tu foi inicio tatu e kalesia pele fakasa lua vavai tu o tapena le sunga fono familia tu pokala fifia mai sunga fafe ngai nga pola finga luenga le tua o la usu fono o la tu malanga tu Samoa mare fa manatu le tu mai ya Tania mai le Pacifica Family Health Group ai le lei vai de tui ai lo fo mai tauna arsiaki ma vai no fala au tauna avi Samoa ia awalo malangatu awalava ni tupu mai ni fa blabi anga tatu sunga fono ia anga tatu sunga fono ia fia tatu ni malangatu Samoa ia awani ni fa blabi tupu nai fa manatu na pokala be fia mai mo tatu le nei aso ia manuia tele love singa fo fanga tatu atulu o lo fa penana anga ia tia ile nei fo itaiao sful fitu minuta tele tu la sumatas mo pa anga ubala ba ngol YouTube ngol Facebook la tu lo fa ngolongo mai lunga le tio chavale manuel ni yaso
Toi tali mo tato po kala le taiao le leo leo se maria tu tato va ina la unang matou tua a le tato Ignite Colleges mo tato le taiao le fo vat simaya I Erika va tau mo tato tala fo Erika ma lo se fo moria le taiao fo ya ma lo se fo se sia ya tala fo foi au tanga no me sample no so no ne taiao pa ke foi le tato no sample fo me ne taiao ma lo se fo mo malangi ma a tango fia le yaso le lo fo le lo nga tonu lo le nei va yaso ya le fo va ya tu a mo ia le na malulu I o tau malulu te le yaso le lava tau ma fanfana io fai si pisi o tau le tu langa fo inicio tanto a tamo tiaonga le lo anga ia tu restala I lungo tanto po kala ia le so no ia o ani si vai nga tau ona fa amanino o ani vai nga tau ona ia tu mola tu restala I po ni tamo tiaonga fo ia po ni si lava vai nga le tau tu ma nga tatu wanga ya fa sela mo ma so venoche tia ya na le fa iloa suai po kala me lo mo ia ba no mo li sala ai mai se fo ia lo ma fa na o me so sanga su no nga lo su me fa o lo ma pe ia ba no fuli is which means they study for free it's only 11 ma lo ia la so qualification so se po kala me lava that they choose to study o lo ma lava ia ba no fuli ele se tsongi mo la so alom fa na o from the age of 16 to 24 o lo ma fo ia ba no I le healthcare o le polokalame nga sili ona tele ia lisitala o le polokalame la le healthcare o le vaingo tanga tama suai I Falemai fa pe fo I race terms ma clinics me le ia le matua o nga lo ofo ina lava ia qualification fa pe fo ia nga luenga pe amai ia polokalame ia so tele o la so lisitala they've gained their qualification and also employment in the industry that they've studied I le matua o nga Olo mawa fo ia mavanoe lisitala ma polokalame lea that's really popular o le ingilisi ma le computer e lua mata o po I le polokalame tasi polokalame fo ila lea e fuli e le sitotongi se fulu vai aso ma le aso mafua e tala sfo araile ma le iwa ta e tasi lea wauli o le polokalame la lea e pisoni aso I le tusitusi ma le tausala fa Britania fa pe fo I le fale ino le malamalama I le whaunga ino le computer e le fo le polokalame la lea amaea e mawalava lo le ataupe a uma le polokalame as a gift from Ignite Colleges for completing the course e le fo ia matua onga e o fo ina fo ia fisoani aso I transports fa pe fo ia travel allowance o lo maua pe matua onga fa pe fo tanga se o mai sala ai le sila isene o lo mano mia fo fisoani le final la sola isene o le learners restricted ma le fu o lo mau pe ia manoa fuli I le matua onga se longa lava tele sitala I le matua onga o lo mau fo ia manoa sangasa ia o lo mano mia fisoani le COA security license o lo mau fo ia manoa na I le matua onga but yeah o polokalame la le na o le matua le sitala fo so tala ina le asonga fua le maso le sitala fula le me soya al vai asola le ona sapuni ile le maso le sitala but our next intake would be ile asoiva or uni so le maso le sitala fula le na so yeah about those are the informations that we have here at Ignite Colleges so CTTL Malo fa te lava Erika mo le tapo kala member se fa so mai mo le tatu wa onga pe ona yai mo le tele foi tito manga luenga ya be se foi le fa saudi atu fa mona tuina mo le fa nga melo fo mo le sautina ya fa sai la ma se no fa pena foi le Erika va tau pe fa fonga yai wala wana telefone over se laudo se laudo fa lima over se laudo se laudo fa lima le tatu telefoni ya olo yeli tu mo nanga tatu wa onga mana yo lawa ristala ma ye nei va fo yo olo penana o yeli tu mo nanga alum tama fana wol tanto wa tunu udos fu do minute leo te nei ia leitu la ese football tansi
Isi luki sua io fa vifianga mo tatu afa tonu le tula se football chansi. O le ngalo tatu tawanga radio Samoa o le nei football sanga pi ona yai. Io le tatu utala sa o le mam. Tabai di pu mai se tatu vilo mam a o ia. A o ia fautua di tupulanga po le fanau. Fautuanga me fai ona fa pea, fa mo le tua iso se mea te faia. Leisi fautuanga ia maupea le aba, ia maupea le aba, ma le whaalalo iso si tangata. Aua te nau tele i lau telefoni, fai ma wha malolo le leilo ma faufau. O upuna i tauna saulunga le fautuanga. To anga te talo e fwa i mai lava e le atua le poto i anta. Oe, yo e poto, anga te talo e fwa i mai le poto. Fwa i mai le atua le poto. E kau kipiri ke le fongi. Po le alawa le fautuanga po le ote a mam e sau mai le alofa male nau ia e manuia. Ia 2 minute le umi o na lafa mai lea li tātou i meri leo le radiosamoa.co.nz/mama. Le awhai le tātou se ila soiva o me i le awharas fuma le lua. O le amawai ia na i mea alofa mo le tina o le ainga. Ua te tala nei le awanoa ua te tala nei le awanoa awa te whaatuai. Ia mani e tele la sao tina i tina umalava le lanolangi. O langolongoina le wha moe nei po kalame tina. I tātou kapani po aunanga nei alam tom whanau tātou watunu po nisi fo aunanga. E pe ona ele tātou tui sa Mau Manhattan. I le latu tuatu si leiva whatasi a Dominion Road i nai Mount Lasco. Le aunanga batou tua tātou whale ofu o le PFF. I le iwa 5 St. George Street i nai Papa Toi Toi. Se mal tātou whale ofu i one hanga. Tātou tānoa seki tātou whale ofu. Nā lo alu tātou pau wha apitoa le tānoa le teimi nei. Paila se la e o lomtua, se la e o tina. Ile tuatusi o le tasi li maiva one hanga mori nai one hanga. Te le la tu la e wa pa o la le tai lua se fulu tala ma le fa se fulu. 5 se fulu pasene. Ia maritato farkeke le nao le Sweet Secrets Cake ina ile tolu Station Road i Manurewa. Nisi nao tanto po kalame lo fanga solo moni vayaso ya dai mana ia na wa se la e lo mtua. Tato lutala pe tu na mai wa le faitau tato watunu tu malo le fionga ya au Dr. Peniamina le vai. Tasio tamani o le tato watunu lua su malo tau sanga o vem fai pule o fale alupo. Leva fo le tau tua leta mali po leta mama tu o tono motofono. Ya mai la fianga o fale alupo. Io le fai pule ale ipata i tupa ilalo i morianga tau ave tavaleafi. Mawalunga le sao whanau a onga le tauwanga la unga le luas fultausanga o le to manga moe popo ngatia. Faya foi ele yasaki Faya foa ia le Yasaki Kisuna Foundation mo le society fasao ma whanau a onga le Universite al Pasifika i Samoa. Isi no tātou rutala pe tūna mai lunga tātou po karamel fifia mai le nei taime le taiao. Atu inato wa ia le whaitau tātou wa tunu i le so. Niso tātou iolo mafutuma inai Samoa fa Rosa Jacopo. La e whai mai mafutuma inari tātou anga Robert Louis Stevenson. I tā whaingata whaaptele mafutuma mai. Manuia fo ia o onga nei whanau a meise fo ia o tau. O lo whiangai tūta mga luenga i tutono le tātou wa onga. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ia i la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafa mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afa o le sulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Ua lata mai le Mother's Day. Aua ni ia tungalulo ma fau se mea lofa mo mama.
Avisa o e whaatawhau I the Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tāla. Te tala le whai toa I le ono lea fiafi, pa fianga le tui sa mau band I le pō atoa, te tala fo'i ma le tātou pā. Whawhiawhia mama I le nei Mother's Day I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whātasi a Dominion Road I Manrasco. Whawsio tai mai lisi mo saupukin I le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o valu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi alua pe te rolo na mta umomoa o na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te outou le alofa tūma. Ma le manuia o na olo outou I loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lu. O na ua o ina masu esu e loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te loa le lei. Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o iloa ave tabari. O lo ilo le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o whaalo alo, ma o stai. I lo tama na uola mai ai. Ile nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo whaaloto le tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le tali tonu wha maoni. I le moni o le tua. A Yesu Keriso. O le wata o tino mai I Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga. O iai nei o le nganga pa ia. E a o a wina I tātou. Ia tātou iloa le lei le tua. O le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea. O na whaile whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le natangata. E le ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pū lea le whewhe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso. O le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le talia Yesu. I lau loto I le na yaso. O lau whaolatanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manitua. E le lei mo oi.
o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le lima tāna te tongi pea e wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Sa ino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand wha pea o tātou o fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer e wha sawa ilo teimi ai sili atu na wha sawa i nau tupe o taunga tāle penisini mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi ono po numera masani au ki lani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hape nā foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. Whai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whamalmole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Fight
alofa o te nofo ma atali tali ole taimi o manuia ole lagi o te tui pea le fai totopa se avanoa moa e i te iua loka Lelea leo tes football tolu minuta talo le tula se football le loa fatsi mai la unanga tau tua tato o mega casa le sunga foi le pule sunga tongsia wale la tu tua le unanga mo tato le nei yaso tato i la solulu nei ma nei la bol fa fonga le tato atunu tato fa longo o ani fa to a le foi se fa la wiloa ia ma se fa nga me alo fa la sautina ia wa e ke le ka ko fa nga me alo fa ri ai ia do wa va vinga uma ani manga ia ko nga me alo fa pingi ia ori ke engei ke kaiao ke era skoanga ke era sa e fe alwa e yalo mo ko ya som ai manga ia le fa ilo mo petong sia po ang si melo fa po mo tato talo fa stongi da wo pele o mai or ngi yaso e mania fa taia stia malo se tu mengia ya la ni mata fila suma le pasalla ya pa malo ta tu a ke tia ya ni tu la pa talo pa tu la mai lava man fa lo pa malo se tu mengia ke tia io e via le li ole fa ngolonga tolo mau alo malos telefo taimi fa so mal to fa ya fonga mo fa me na te fa ta fanga singas ya na fu e sila ya na fu yo ti talo mo o mo pelo malos ya wa va ila le makau ki al mianga o ya wa fonga mo a wa va ila anga a causa mi fonga mo papa ki wa va ila le wa mo ko ma ru se wala o le ko ilo ko ma ilo ko ma ya o va ila ya wa va ila ile ka wa ke la le ke wa ula ya e fa fa ke le ke fa mo lo ma to kara me ma so ma fa so ma fo mo yo e are o lo ke fa lo mo kan fa nge ke ma fa yo kala ya e wi ya fo mo ya ke le po felite si ya o fo mo na e ku ke mi yo o ke le po ko ina fo mo po le me wo ya wa so wa tapo wa tipo foi fala auto mo na ko via yo e ka wa inga fia mo se malolonga yo e ole me mai tu mai pino yo e ole me taua tongsia ei na e te lu le te me tu fa ido fala au le ila si me si don taua wa fi le mama wa pa to wa ngar ko pikongo e mana ba fonga mo so ki nga ia a mai e se mai ia o fala ai fa taile li na la va mo malo si a te lu fa nga koko ei ei nga le po la fala au le tu nga fa fonga sabo ole vai vai fa marustino o yo le vai ele ngi fala au foi le on mi ngas le tino po le ange ai yo vai fa marustino e piatti ele le ia le ngu vai wa umolomo e ale lei pa tai wo ye tau lo ngato lo vayaso fa ilo di so lo to tu ulanga mo malo tatu wa tu nei tai awa tsia ya nga la fa tai nga pui pa mo na le fa tai la so ti mo mato no fa o ni tu la le tai au ya o bi inga la fa fu ia ti le ne fu tu mo le ni la la ili te ina mai lo so i fu fo yo le tatu pulenga le tatu le si fonga sa mo ta si mai betol wa mo ai te nani fo ile soi pu mo dio tato atnu la tele e fa peso mato wala ya di ele tua yo wa tal tonu tung sia ole wa sa ide ba o mala ale o tau le fa du ale ba o manu
ia ona pule ofa ma pule fa solo tatou ta pa au le langi ya ti tatou le aso mane aso pa talo fa tula fa pong an Samoa o fe lava ma o mane to sa longa fa pismisi to tonu tatou lau fa nui Samoa to tonu Aotearoa po fe lava tu fa ni kalope do e sa ili maro ai ia fa talo fa tu sia ma mo le atu fa malo tu sia ile tampai la watina ino ainga a bisi du mana e fa nau a tatou au mau ia tu fafo ia Tato foi o tu poselilo ta pena foi finale fa me tu ngol na to aso fa pito ele sa nei ya ta mo to e to luana ya so le to ya pa po manei to era stoffi aso fa rally malastona io le ha ta fa tato spesso e foi tenga na lo fa e foi si ainga tungani po ile tasfota mali io tato watch no mal faltua le foi na fa men pa maria ina matulanga de meta finance ya Mau le tabal ia re fona mau mal fenga na lo fo mau research mau fo i manalo fo tina mo la so tina io e li si la tulanga e te ki mama tulanga ia e mafaina e bala au mai ia e pena sa ngoti te se temi o sola io e ia e tu sa mal me alo fo vole fa tau si tabale te ele tina le ainga e wa tupe umba nei ia o tabale ia tu mau lava lo sa wa fa tebe ingam paino pe au ainga ia tinani pe manatua ia le mafu antonga le nga ta pena le tato to sanga ma to te va aielo sa ina i ni te fa per ma malu le atu do matu fa tau va le ina apo ia ti o temi ta umbano sai ni lo con rara te ma ai bela tavale ia le ai sa mo ele ma fa no watu le papa tu atu sia tu e pa pe uma mai an fa tau la tavale ni si tu langa le o to e fa ke tung sia i ma Pailet mamatu ngau sia le apo i tapena ina toto sanga matu te bailo sa o le se vecino le tavale o papu paino le tavale o le ala maile le apo i le wellness fitness sa pe fo i le listala ino le tavale ia na le ismito te pole mo le toto sanga pole toto sanga momua apo il patau ala tavale e po alme fo ke se tongi tavale ai ma ai to sia lo ta o le toto sanga le ang pangasolo tatu wiperpi ya ke lima salau to se tabali to do afe do wiperpi ata to ki ya mana tu ai na papito o mo nei pasalong papiti al nalo fatina ya eu come que bol nalo fatia me to tupe lima salau tala tina yo e mo pa longa to tupe pape foi ele packing sei a foi pa ele fa tong al tina ni situlanga na toia ele tabali fa ile pipiringa pa su mai matala mai au ai se tulanga po ilele a po e so paketi po ilele na che mana o ai fo fuela faso ia sauleta su mai matala mai applicación mai pu na faso ton feleto si esto sari jet oi tawa tatu tabale lingo fa manama Samoa ia e la bana o policia de que le tau sanga ile tatu tatu fa tabale le mangi commission se tangata penga wenga i o tatu tabale o le mafu anga fo ile na ya foi e tutu nga i e tara tu sia ka tulea sumlea e depends level tower ta vale accordingly le tutu bo mafai by the finance yo e mafai na tutu mai la lo tower ta vale e 5 to e a foi ta faso foi tower ta vale so le tulanga le Samoa awala ki po le tower ta vale ngai dunga pamlama mai le se commission tanga ta fenga venga i dunga tanto wa tono tau sual tanto ta vale e te un maso salfa pe commission de ai ele ibas commission te se la ofenga venga man fa pula tutulanga le ni si tulanga na toyo ta vale matango pe so se ta vale ke langa no ta vale ma mai al ta pe indol ta tu ta vale ya wa la ba mo o ai la se be te fina ngalo ta pipe ba ese man ta vale e ma faino to so nga tu sia e si tau tongo fie ale na foi ke ele fu se tau e va ele fa go fie e tulanga sambo ai stu mai matala mai au fa ili te sa mo tinao ainga e ma fa pailo ngai pole nito sanga lua fe suma lima e la sa tina su mai matala mai au ile lu selau ke me driving e mantau lu selau ke me drive ke vala au pole tanto le 9 o iva lua pitu lima balu te lua o iva lua pitu lima balu te lua ola ke ponte biai ole olu tasi pa pitu ono lima pa tasi olu tasi pa pitu ono lima pa tasi e manuia tele ne yaso Samoa manuia paso sanga ya tinane ya familia le tu fai belo que tia ya mo terminei ya familia tu eleuso to paso e fua donc sia mo le tau tōpala ranga tatu o mega kaspa ne whafonga ba iai o le olu tasi whawhitu ono lima whatasi olu tasi whawhitu ono lima whatasi po o le lua whitu lima ono tasi lua
Toi fa minuta tala le tula mo le lua tape na mai le to fai a fonga mo se manu Francisione a wale to avena o tatu proclame se pa ifu stay milo le so ona so mai le moni so tatu finga luenga e fa o wina pele to tual video Samoa a wona ngali atoe o le tautua fa upea nei mo o le telo taimi mo telo aso longa pui le tatu wa tun ini so tatu fa fianga musika so fe filoi pata sia ile matatu tala melo tupu telo tatu wa tunu le tula suma lua o la mfa to fa fonga ile tunu tatu tala mai Samoa Selina si o le pesele na usua tino umale tatu le moe langina le sunga ya to ulu mai wanga o le pesele fu pesele uleo se selenga ia o le to ulu mai wanga linonga lingona pese au ni ngalo tatu wa tunu wa paanga u malaba ale tatu papa q por tatu for ainga o lesto na nei to fa il tatu for ainga ia asatina vai se tamaftanga moltina afa pele to for tina le moa o tara ia avatu le tina fa tausana papa q ile asotona to fo ila le kale o tara afa pele to for tina e mafai na ngase se atu le tatu papa q mo tatu tias papa q se kale moltina ile sa yo vai la le banga yeke avatu le tina to fo le mo o tara mar kale mar sapsu o tara ese ko ngasi kaidi ese fo ko ngaku kai ese ilonga wa etofo ia pe ana batu ia eter tonu metire ter tonu ese ilonga la ki ko fo le mo o tara kai ko mo ilola papa ki o tara aso tona ine to e fantatu frainga wo banga umala baties papa ki fa fonga mai nei tayao aso tona i a va wo mortatu papa ki ia wale fonga ta ma faltatu watu itali tula sifuru already tatu ta maftanga ile telo aso tona ta du aso tona mafai ai fa moli at food fa tele lava wo panga umala baties papa ki na itama na itila o finga luenga le tu po sunga fa fengainga o tamali o wo paanga ainga teitasi fa tai fo il fa ngai no te tu mlanga de tatu fa ainga pe ona yai e mori tele le yaso ia e se fo le maftanga mali tu fa ya fonga mo se manu Francisione leo tape na mai mortatu po kalame ile nei vo itaiao se fo mai maruia Loi matawa malingi ua ole loa polea Po sa ua ngasala e ua e wha pena Le maua o se mo na ole manatu ia oe Ua umai lo une wha moe moe Timunga malela o te alupea Ilo ua lofa ia oe dia Ele mumulu ese le nei avenga Masalo o lo ua lofa faavalea Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te fifia fo e whatalofo ilo tātou utino. Usi mai ale whaafonga i tala tau longo mai ilo tātou utino. Wa wala au le matai sili i se tasi o tamali ilo tātou utino. Sa tau veina le tofi whaipule o le pāle mene. Mo le tu malo whaapalo tau whale alupo mo le lua sifruono tau sanga. Le fionga e au Dr. Peniamina le avai. O se tasi o toi urutai ai upu whai o le malo Samoa. Le ana tau vā mo le teimi muri muri le palo te tele. O le tau sanga e lua afe sifuru ma le ono. Na urua i pale i le tofi whaipule le tau sanga e afe se lauvaru lima. O se sui lango lango o le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata. A o te tolu tau sanga le umi o paia inga wha pāne mene. Na whiriwhiria le tau sanga e awhi se lauvaru vanu. E a vea mawhafonga whitalai o le pāle mene se ia o. I le tau sanga e awhi se lau i vatasi. Ai o le pālu te tere o le tau sanga e lua awhi maritasi.
na tauva ai le vanga whaupu whai o le SNDP. O se palota whainga tā lea mo le fionga ai au Beniamina, ono le teimi o loo whaatea ma le whainga anu o whale alupo, peitai na manu malo matoe ave ai masui whaipule o lona i tū malo. O lana tautua i le malo Samoa ma le atunuu, e ale le nufua o whale alupo sa ave ai, ma se tasi o sui whaipule lango, i le vaenga whaupu whai o le tautua Samoa, se ia o ina malo lo mai le tofi, i le mae o le paya inga whaapa le mene lona se furu male ono. O le fionga e au Dr. Beniamina le vai, o se tasi o fō mai wha uina mo o loa, ma ua tere te usanga o ngalue ai le malo, ma wha tino muri ai lana lava au nanga tuto tasi. Wa valus fultolu te usanga lona soifua, ma o le asonga fua o le vai o sonei na tu malo ai. Wa ioe le sui whaipule o le tu malo wha palota o ale i pata i tu pā i lalo. I mōlianga e lua au tua soli tu la fono tau tāwale afi. Ma ua whātulanga i le whaamsinonga whai tu malo. Le aso lua sifuruvalu o le masino i ulai. E fola si aini whina unga whaale tu la fono ala na loia. O se li poti le ofisa whaanofu wawa aia. Se li poti mai a i la tau na manunua. I le whaale velewe tau ta vale na mafu ai. O na molia le fionga whale o mawaenga titi mai atafua. Ma ilo ai se whaasalanga. O le morianga le evita vale whaatamala ua manunua ai ni tangata. Ma le morianga le evita vale matautia. Wa ioe iai le sui whaipule. E lima morianga le tu inatu e leo le amatanga o le whonga ino le neimata ubu tau whaamsinonga. Peitai o morianga e tolu wha leo po alternative charges ua whaawi i tua. I le tolo po ai mo le lua masina le neimata ubu o wha iloa le whaamsino, le fionga leota Raymond Schuster i tau urumanga i le asolua o le vāso nei. O le ava noa lea mo le ua molia, e whai aisana o onga le pulenga o whalaua inga i lungo le lau ele, i le whaafoino le ta vale mo le tausia o le saunga le mu. Ua whaasape e tapu ai o na toi umia e whale o mawaenga, se lei sene ave ta vale, se ia mai a lea o onga ma au mai se whaasalanga, i morianga e lua ua ia i o ina. Ua tu ina tuele lo ia le ua molia se talo sanga le afina wina ai, ia whaapawhala se whaasalanga o le sui whaipule, e unua ma le whaamaoni o sana sori tū la fono. O morianga o sori tū la fono tau tāwere afi o le sui whaipule o ale patai tū pā i lalo. Na mafu ai o na whaiala na wha i unga e wha mawai ma le tofi means tau le kāpeneta e pēr na sā whiriwhiria i ai. O mtanga aluenga sa ila na vainga, o leo wa wha se e atu e tau ave le means tau wha la putonga tū mao tēna malo, ma le company va lele o le Samoa Airways, le tō whale atinu u Wainsor Yalo. O le uruai por kalame le whaelunga ino le luas furu tau sanga, o le wha la putonga le tō manga mo e popua ngatia. O le tau vanga la unga mo whanau ia onga tūnanga rua ma onga maurulunga, le ua mōri mawina le wha la putonga, e mawalunga tere le sao whanau na tau sini o. I lo lātou wha i loa leo ngā luenga le lei matau o lo whaia e le wha la putonga, e peo na whorosia i lātou tāpenanga. I le mai ai o lea tau vanga na whaia le maoto le toa asala masina, i le amatanga le nei vā yaso. Wa tūla i mai ai le vāenga o launga mo whanau ia onga tūlanga lua, wa tūlanga mo mua le tamaitai o Jacinta Leslie o Nesemo, mai le onga tūlanga lua tamaitai e le kālesia Katoliko, le St. Mary's i Savalalo. Tūlanga lua le launga Ediana Lucia Ripley, o le onga tūlanga lua Robert Louis Stevenson, ai tūlanga tolu ai Lucky e Sau, mai le onga tūlanga lua tuano. I le vaenga o launga mo whanau ia onga maurulunga, wa tūlanga mua whale fatu Emmett Salele o le Colisio Samoa, tūlanga lua Leroy James Fruen o le Colisio Sanele, ma Pisa Bell Salele o le Colisio Samoa i le tūlanga tonu. E toa lima ali ai toa whātama i tai wa maua whailonga le tau vanga launga o le luas fulu tau sanga o le toa manga mo e puapuanga tia. O le whalaptonga whawai o le Yasaki Kisuna Foundation, o loo whaawa upea na whaiana fōa i mōle manuia, o whalaptu putonga tū ma oti ma whanaua o au ina o Samoa. O se whalaptonga na anga le leide laka pi Samoa, i se fōa i o se pasi whaamalu, ma awa noa skolasipi mō nisi o whanau, o loo a onga le Universitea o Samoa. Peitai e to se furu whanau le atunoo, o loo a onga le Terminated Universitea le Pasifika i la fua, wa fesoasoani fo i le Yasaki Kisuna Foundation,
e te tongi ala tu wa o onga mo le sa ilia, o whailonga tikeri ma ta upu tau tu la whono, ma se whailonga tikeri I to mai tau wa o onga po le Bachelor of Education. O le asalua fo i le nei vai aso na hafoa I atua I le whala tonga se tavale, o le tu ai ngole van se furu whātanga te me whai no malangai, mo le so se iete whaasawa Samoa, po le Samoa Conservation Society. O le ata vale o le ao ngā tele le so se iete, mo le whai o lātu ngā ruenga e pui pui ale si o mbanga whare nā tura o le atunu e pe o manu mala au o le vau matua. Taranā o le nei aso, soifu. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le